Chapter 1124. Unexpectedly, the navigation system heard the word desolation in that voice. Qin Mo's men arrived quickly like shadows. The first thing he did was to return the phone to young master. Now that young master didn't have to pretend to be kidnapped by young master Jiu, the receiver was useless. However, the shadows felt that their young master was different from when he first arrived. But they couldn't pinpoint the exact difference. They saw their young master sitting on the sofa, holding the phone in his hand as though he was waiting for some news. The shadows thought that young master would return to the Yin family since old master had come to America from China. But after waiting for a long time, there was no movement from young master. Was he planning to wait in the castle for the entire night? The shadows exchanged glances and found a position to stand guard. The castle was extremely quiet, the sound of the clock ticking could be heard clearly. From 11 o'clock to 3 o'clock in the morning, and from 3 o'clock in the morning to 5 o'clock in the morning, the hour hand moved through one grid after another. Even when the sky started to brighten, Qin Mo's phone didn't ring. There wasn't even a message. He was waiting. He was waiting for a certain person to contact him. However, the special ringtone that was specially set for a certain person seemed to have disappeared. Qin Mo stood up and made a call back to China. The first thing he said was, "I want to know Hoshino's current location." Magician picked up the call. He thought that his boss wouldn't call him before he found a way to find Hoshino. But the truth proved that he was too naive. "I lost him." Qin Mo's fingers tightened when he heard the three words. Magician wore his earpiece and looked at the crowd around him. "I followed him to Tokyo. I thought he was here, but when I came to my senses, I realized that he had bought a ticket to America. I found the flight number. I'll see if I can get our men to stop him." The moment he heard the two words, America, Qin Mo could roughly guess some things. He had never hated his ability to make deductions as much as he did right now. It was obvious that Hoshino was here to meet up. The attack was sudden and perhaps unexpected. But to leave the castle and not to bring him along, this was a decision that person had made long ago. Everything was so neat and tidy, which meant that they didn't leave because of the attack. They just left a little earlier than planned. At this thought, Qin Mo's gaze dimmed. It wasn't like before where it would always carry a clear and cold glint, like an unsheathed snow sword. Magician waited for a long time but didn't get a response from his boss. He couldn't help but turn his head and call out, "Boss." After what felt like a long time, the other side replied with three plain words, "There's no need." The sound seemed to be tainted with the humidity outside, giving the magician the illusion that it was not real. Was he thinking too much? Why did it feel like boss was in a particularly low mood? The shadows could feel this as well. It wasn't just the shadows. Even the black Lamborghini, whose car door had been opened by Qin Mo, felt that the devil that her master had picked up wasn't as noble as he was yesterday. "I have to drive you away so that she might come back." The man's voice was deep and hoarse. The black Lamborghini showed its curves in a serious manner. "There's no point in holding me hostage. Master told me the day before that if you want to leave, you can drive as you please." When Qin Mo heard this, his hands that were on the steering wheel paused. Before he left, he had thought that a certain someone would be in the castle waiting for him since he had disappeared. But now, his imagination was like a slap to his face. She didn't wait for him. Instead, she allowed him to leave. "Your voice password has been reset." This wasn't a question and it carried a strong aura. The black Lamborghini couldn't lie about this. "Yes, master made adjustments. In the past, there was a voice recognition function. Now, as long as you say the password, you can unlock it." When Qin Mo heard this, he understood everything. He turned his head and looked at the takeaway bag on the passenger seat. It seemed to be reminding him of something. That feeling was like he was confident that he could keep her. But in fact, when he lifted his leg and took a step forward, there was still a step in front of him. Crack. His head was bleeding. Qin Mo raised his hand and held his forehead, the corners of his mouth lifted as though he was smiling. But the black Lamborghini didn't feel a trace of warmth in it. Then there was a swoosh. Qin Mo opened the car window and threw the takeaway bag into the bin. The shadows watched from the side. One of them asked, "Young master, are we still investigating that organization?" "Yes." Qin Mo's voice was cold. "After we find out, ask the Federation to cooperate with us. Put them on the international wanted list." The shadows replied, "Yes." Seeing that their young master didn't have the slightest intention to start the car, he tilted his handsome face and seemed a little absent-minded. He opened his mouth again. "Young master, should we go back now? There was no one here. There was no point in staying, right?" Qin Mo didn't say anything. After almost a minute, he started the car and said, "Leave 2 people behind to watch the surroundings."
Then he sped up and disappeared in front of the castle. The shadows never expected that one day, they would be reduced to workers who looked after the castle. Lin Feng also realized that Bo Jio couldn't be contacted. These days Lin Feng had obviously changed. The biggest change was in his hairstyle. In order to make it look more nimble, he used a hairband to tie his hair. His dressing style had also changed. Who would have thought that a person who called him grandfather every day would look so good in a suit? Master, I have to apply for leave today. Lin Feng finished the last mouthful of porridge and raised his head to look at the person who had brought him. The man ate slowly. He was still flipping through the documents in his hands. When he heard Lin Feng's words, he frowned and said, "You made this, Captain. It will end after lunch with the investor. Why are you telling me that you want to apply for leave at such a crucial time? My best childhood friend is leaving the country today." Lin Feng shifted his gaze. "I have to send him off." The man wanted to say something, but the phone in his hand rang. It was the old CEO. He was coughing when he spoke. After listening to the content, the man glanced at Lin Feng. He praised him and said faintly, "It seems like you didn't run away from home to work, young Master Lin." Lin Feng choked. He felt slightly guilty. The man didn't say much. "There's still one more night. Once you're done, hurry over. Even if you're young Master Lin, you have to be there when it's time to drink." "No problem." Honestly, he was older than him and had a stronger aura. But Lin Feng wasn't afraid. Since he had started from the bottom, he wanted to learn something from this person. After all, this person was famous in the business circle. After leaving the breakfast shop, Lin Feng started to call Bo Jio. He wanted to ask Little Spade what he should say since Xuanhu was leaving, but Bo Jio's phone rang. Unexpectedly, Bo Jio's phone was switched off. Lin Feng had just frowned when he received a message from the Empress Dowager. "Whose flight is in the afternoon? Let's have a family gathering." Lin Feng replied neatly, "Okay." He then asked, "Oh right Mom, where are we going?" Mother Lin probably felt that her son was hopeless, so she called him back. "Say, I'm so smart and beautiful. How did I give birth to such a stupid son like you?" "Same place, private room. Almost everyone is here. We're just waiting for you." "Sure, I'll head over now," Lin Feng replied. "Smart and beautiful Madam Lin. Hurry." Mother Lin smiled. "Do you want to talk to who?" "It's okay, I'll drive." Lin Feng could vaguely hear the commotion over there. It was Yunhu's voice. Even though it was soft, he could hear it clearly. The call ended quickly. She was probably afraid that if Yunhu really picked up, they would have an awkward conversation. Lin Feng didn't know that Yunhu was already on the phone. When he heard the busy tone, his fingers paused. And he hung up. Hung up. Mother Lin was happy today. She didn't notice Yunhu's emotions. He has been busy these 2 days. He probably hasn't finished his work. "Auntie." Yunhu opened his mouth as if he wanted to ask something. Mother Lin turned her head. Yunhu knew some things that weren't suitable for the elders. "Your sleeve. This dress has big cuffs," Mother Lin said as she pulled the sleeve back. Unbeknownst to her, Yunhu wanted to ask why he had to learn from that person. He probably hadn't expected that his position would be taken over by someone else. The burning sensation in his chest made him loosen his collar. He thought to himself that he was about to see that person, and he couldn't control his emotions any longer. He couldn't just make things awkward for everyone before he left. Even now, it wasn't any better between the two of them. At least it wasn't completely broken, right? But Yunhu didn't expect that person to still not appear when the food was served. Mother Lin had called to rush him, but he hadn't picked up. He should be busy. It's the end of his project today. Madame Yun sighed. Lin Feng has really grown up. He's such a good son. Why isn't he ours? That's enough. I should be the one to take over your Yunhu. As mothers, they always despise their own children. Yunhu sat there, finishing the tea in his cup. He was about to stand up when Mother Lin said, "Let's eat first." Mama Lin said, "Let's eat first. We don't know when that kid will come. Huzi's plane can't be missed." "Okay, let's eat first." Both families had a good relationship. The dining table was also bustling with noise and excitement. But Yunhu didn't have any appetite. He couldn't dampen everyone's spirits. In the end, he couldn't take it anymore. He found an excuse to leave the private room. He leaned against the soft carpeted corridor wall and tilted his head to light a cigarette. The moment he took a puff, he saw a person walking over in a hurry. He probably hadn't expected to see him in the corridor. That person was stunned. Luckily, I managed to make it in time. There was a traffic jam along the way. I almost got bronchitis. Why did you come out? Are you smoking? MMH. Yunhu didn't tell the truth.
He looked at the sweat on Lin Feng's head and instinctively reached out, wanting to wipe it off. Lin Feng raised his hand instinctively. Sweaty? A lot. Xuanhu held the cigarette in his hand. He retracted his hand and stuffed it back into his pocket. Go in. What about you? Lin Feng felt that his actions could be misunderstood. But he couldn't interact too much in case he went crazy. Xuanhu raised the cigarette in his hand. I'll go in after I finish this. You can have 2 bites first. Mitch, okay? Xuanhu watched as the person entered. He mainly wanted to adjust himself. After he was done, he pushed the door open. Coincidentally, he heard the person say, My master looks fierce but he's a good leader. I learned a lot from him. Xuanhu tightened his grip on the door handle. He glanced over at the person who was stuffing food into his mouth. His gaze paused. They hadn't met for a few days. But he could clearly feel the change in a person. His skin had darkened but was still fairer than the average person. His face was still extremely good-looking, giving off a sense of vitality and beauty. But now he looked more like a man. Especially when he lifted his lids and smiled. He was dressed in a well-ironed suit. He was different from the Lin Feng in his impression. Xuanhu couldn't tell if this was good or bad. No matter what this fellow was like. It seemed to be able to affect all his emotions at the first moment. But similarly he could clearly feel one thing. He was really losing this fellow. He was losing bit by bit. But there was nothing he could do. Lin Feng saw Xuanhu enter. He pulled out the chair beside him and was about to chat with him before he left. He didn't want their relationship to fade after Xuanhu went there. That was why he had been avoiding Xuanhu recently. Just as he was about to speak, Xuanhu's phone rang. Even though he turned off the screen, Lin Feng could roughly guess who it was. He didn't say much. He raised his wine glass, his dark eyes bright. Have a safe trip. It seemed to be the safest way to say it. The thoughts that occasionally bubbled up in his heart were also suppressed by this cup of wine. The two of them sat together and didn't speak much. Because they were about to leave, everyone's attention was on Xuanhu. They didn't notice the difference in the atmosphere between the two of them. Even if they felt that the atmosphere was different, they thought it was normal. After all, the two of them grew up together. If one of them was leaving, the other would definitely be quiet. The atmosphere lasted until they reached the airport. The whole family was sending one person off. There seemed to be no place for Lin Feng. No matter how well Madame Yun educated her son, she was just an ordinary mother. Even though her son had been self-disciplined and independent since young, she still gave him a series of instructions. Separated by the crowd, Xuanhu glanced up and met the smiling face. That person seemed to have received a sudden call. He turned his head to pick it up. Xuanhu knew the huge gap in his heart at that moment. Even if that person was still there, he couldn't feel it. He probably couldn't take it anymore. Xuanhu reached out and grabbed onto Lin Feng, who wanted to find a place to talk on the phone. Lin Feng's eyes widened. He froze because of the sudden hug. There were many people at the airport saying their goodbyes. This way, no one would be able to see through the brothers' embrace. But the man on the other end of the phone noticed the pause. He arched a brow and asked, Lin Feng? Since they were so close, Xuanhu obviously heard the commotion. He seemed to have done it on purpose, his voice rising. When I'm overseas, you should know your place in the country. Don't fool around all the time. In the past, Xuanhu always said that to Lin Feng. The naive Lin Feng didn't think there was anything wrong with it. But in the man's ears, it had a different meaning. It was a warning that all men understood. The man paused for a moment. He hung up and glanced at the information on the table. There was Lin Feng's photo on the information. He was indeed interested in this. But he wasn't blind. He could tell that Lin Feng would occasionally stop to look at his phone when he wasn't busy. Being interested didn't mean that he had to snatch it. He was a man of integrity in this regard. The person on the other end of the phone was obviously warning the wrong person. Rather than warning him, he might as well warn some girls. Young Master Lin was a straight man. Lin Feng was indeed straight. He couldn't think of any other meaning. I have to take time out every day to play games. Supreme Alliance lacks people. I'll leave after we recruit more people. I don't have time to fool around. As for you, Lin Feng wanted to say that Xuanhu was already taken. It wasn't good for him to keep hugging him. But he felt that he was being pretentious. For a moment he was jealous of the person who could go overseas with him. But the more Lin Feng worked in society, the more he understood that he and Xuanhu had nothing to talk about. Just like today's project. If it was in the past, when his grandfather was still in power, it wouldn't have been so difficult. Perhaps after Xuanhu came back, he could get a project with just one sentence. But Lin Feng didn't want that. Simply put, he couldn't accompany Xuanhu. They could only talk about romance.
The Lin family was no longer the Lin family of the past. And Xuanhu had someone to accompany him. It was best to retreat to the position of good friend. It was best for everyone. What about me? Xuanhu glanced at the person standing in front of him, his gaze deep and unfathomable. Lin Feng hooked his long arm. As for you, jump over the wall when you have time. There are films there that we don't have here. Also, wait for your wedding candy before we come back to play. Xuanhu didn't say anything. The boarding announcement had already started. He didn't know how he had entered the security check. He only knew that the relationship that seemed to have eased up was actually very distant. It made him understand that he and Lin Feng couldn't go back to the past. More than once, he thought that it would be good if he could bear with it until he went overseas. But Xuanhu understood. If he really liked someone, he couldn't bear it. Chapter 1125. There was a huge transparent window at the international airport, allowing him to clearly see the plane taking off. His phone was still ringing in his pocket. Lin Feng moved but didn't pick up the call immediately. Instead, he sat on the chair as though this was the only way to offset the emptiness that seemed to drown him. Wuxia had really left. When Lin Feng lowered his head, his lips curved upwards. Then he reached out to press the stray hair on his forehead. Mother Lin and the others hadn't left yet. When she turned around and saw Lin Feng in this state, a trace of surprise flashed across her eyes. But on second thought, the two of them had been good friends since they were young. How could he not feel sad after Wuxia left? On this day, even the esports media sent news. The title was, "Where should Supreme Alliance go from here?" Some fans who were still hoping that Almighty Yun would stay understood that the outcome was set. Supreme Alliance's current situation was undoubtedly difficult. Some people said that Supreme Alliance's current strength wasn't suitable for the Asian Cup. They were afraid that their current strength was only at the provincial level. At this moment, it wasn't an exaggeration to say that Supreme Alliance was besieged on all sides. But right at this moment, a netizen who claimed to be a fan of Spade Z posted an unofficial post. The content was about the things that Spade Z had done. Firstly, I'm not here to criticize him. I used to be his fan, but in the end, I can only say that different people can't make plans together. Firstly, let's talk about Spade Z's operations. I admit that he is indeed amazing, but other than that, I don't really care about this person. I just feel wronged for our group owner. He spent 2,000 to 3,000 on Spade Z the moment he arrived. Really? The netizens felt that Spade Z was indeed too much. They all followed the post. Some netizens understood the logical loophole in the post. After all, they were still doubtful. Big Spade doesn't have a group, right? Everyone knows about this. Besides, you said at the start that you weren't here to criticize him, but why is it that the entire post is criticizing him? Forget it, I'm just complaining. The original poster chuckled. Back then, Spade Z told me to study hard and protect myself. Now that I think about it, I'm really too young. This person relied on this to gain so many fans. At this moment, another person followed. I really don't understand why Spade Z is like this. I'm speechless. Some of them clicked on it out of curiosity. After they clicked on it, they asked, asking you to study hard is also a black mark? After the post went viral, it was bound to be seen by the fans. From the OP's explanation, he didn't tell the truth at all. Back then, you guys created a private chat group to recruit people. After recruiting people, you made a big fuss there and even complained to the management. Why didn't the OP say all this? The increase in fans is due to the official recommendation. You are indeed too young. Ha, why do I feel like laughing when I see the words official recommendation? Young indeed young. Let's not talk about other things. As an esports player, you don't need to substitute in. You just need to play well in every match. Don't you cherish your fans? Are you a fan? The one who played with Big Spade drifting by. Alright, let's sink into Tieba. Let's go play on the official platform. Originally, this matter was basically over. However, another netizen appeared and used that post to reply with a title. Chapter 1126. This kind of title was too easy to attract people's attention. The netizen kept them in suspense. I know it's hard for people to believe this. I was shocked when I first heard this news. After all, no one would disguise themselves like this just to attract fans. Needless to say, this netizen knew how to manipulate the psychology of netizens. Speaking up to this point, he didn't continue revealing the truth. The more he did this, the more the netizens wanted to know what exactly was going on. OP, hurry up and tell us, how did Spade Z cheat his fans? What's going on? It's so annoying to say it halfway. Where is the OP? Fu Shiming sat in front of the computer. Seeing that the netizens were getting more and more curious, he pretended to say, I'm sorry, the OP is back.
I'm still hesitating whether I should say this or not. After all, cheating fans is wrong, isn't it? OP, hurry up and tell us. Alright, since you guys are asking me that, I can only say it. Fu Ximing typed, don't be shocked when I say it. Spade Z is actually a girl, but everyone knows that in the esports scene, a girl's ability to gather fans isn't that strong. Nowadays, everyone likes to watch handsome guys play games, so they don't have a high tolerance for girls. Besides, a handsome male god will make everyone feel more immersed in the game. Someone decided to go all out. First, she created the highlight of being the FC king, then she came out as a guy. I have to say, Spade Z really had a good plan. There weren't many words in this paragraph, but it was explosive news. All of the esports netizens flooded the forum in an instant. Girl? Spade Z? How is that possible? OP, isn't this too ridiculous? I can't believe it. At this moment, the netizen who posted the previous post seized the opportunity and immediately left a comment. If it's really like what OP said, then Spade Z is definitely cheating his fans. How can he say this and that? Doesn't he know what kind of person he is? Really, I was too naive in the past. This person is indeed good at gaming, but his character isn't that good. My big Spade girl? Oh no, I can't accept it. I feel like I've fallen out of love. What should I do? As the mastermind of this incident, Fu Ximing wouldn't allow them to continue speaking. I think Spade Z owes us fans an explanation. Back when Supreme Alliance organized the event, how much money did I spend to support him? Even if it's a lesson, we should seek an explanation from the officials. The original poster is right. We need to demand an explanation. The one who responded to Fu Ximing the most was the so-called fan who said he was an anti-fan. She went to the official Weibo and posted, Spade Z disguised as a man to trick fans. Disgusting. Shouldn't Spade Z give us an explanation? I used to like Spade Z a lot, but now I've turned from a fan to a hater. I've never seen someone like this. I really like Spade Z, but whether it's from an emotional or logical point of view, I just want to know why Spade Z lied to us. Almost instantly, the entire official Weibo was filled with comments criticizing Spade Z for dressing up as a man. Fu Ximing didn't need to do anything at all. He just followed what that person had taught him and used the few people in the group to stir up this topic. It was such a huge matter. As the ace manager of Supreme Alliance and the director of the Qin group, it was impossible for Feng Yi not to know about it. In just a short hour, the entire public relations team was in a state of panic. At this moment, the media seemed to have smelled the news and came up with a series of reports. Fu Ximing was in charge of stirring up the news online while Fu Zhongyi was in charge of contacting the media. It was a two-pronged approach to achieve the results he wanted. In reality, under such circumstances, be it Bo Jiao or Qin Mo, they wouldn't be this anxious. But these two people were not there. Feng Yi tried to contact his previous contacts, but he couldn't get in touch with anyone. At this stage, everyone was probably hiding from Supreme Alliance. The media, the team, and some investors who had worked with them before. The public relations department was still observing the situation on the computer. They glanced up and asked anxiously, Boss Feng, should we release a statement? This is ridiculous. How can Big Spade be a girl? The public relations department thought they would receive Feng Yi's approval immediately. Unexpectedly, CEO Feng, who was standing there, raised his eyes. His voice was light but heavy. She is. 2 words. All the employees of the club were shocked. Their eyes were filled with disbelief. But the public opinion isn't right. Feng Yi walked over. Ever since Spade Z joined Supreme Alliance, she has always presented herself as a boy. It has to do with her family, not to attract fans. The staff were still in a daze. Big Spade, a girl? They still found it a little surreal. After all, that person didn't look like a girl at all. But from another perspective, if Spade Z was really a girl, to them it would be a devastating backlash. Boss Feng, what should we do now? Feng Yi enunciated each word. Tell us the truth. But if that's the case. The staff wanted to say something. Feng Yi glanced at him. I believe if little Spade was here, she would choose to do the same. There is nothing to hide. She is a girl, but she has been raised as a boy since young because she has an ungrateful father. Putting the affair aside, everyone in the business circle knows how Fu Zhongyi abandoned his wife. In order to get her to give up her shares, he forced her away along with his mistress. If little Spade hadn't been a boy, the mother and son wouldn't have survived. Ever since Spade Z debuted, the only thing that can't be said is that she disguised as a boy. All the malicious lies are built on the basis of hurting others. Little Spade has never hurt anyone. But no one will understand. The public relations staff knew what the people on the internet were like. They didn't care about things that weren't allowed to hurt others.
They didn't care. They acted as an accomplice. They pushed those who wanted to seek justice into the dust. But when it came to other people's privacy, they felt that it was a huge mistake. They wanted the victim to be perfect. They couldn't denounce it because it meant that they were uncultured. They couldn't even have the slightest flaw. They supported those who sucked human blood and climbed up without any morals. The ordinary public relations staff understood this logic. As Feng Yi, how could he not understand? The truth isn't for others to understand but for a clear conscience. Feng Yi turned, his gaze never leaving. He had to say it. The hype online was too much. There was an overwhelming amount of news. Layer after layer. The people in the industry understood that Supreme Alliance just had to deny the contents of the post. After all, they didn't have any concrete evidence. But out of everyone's expectations, Supreme Alliance admitted it and explained the truth. Seeing this, the fans exploded. Supreme Alliance was in an unprecedented crisis. Just as expected, countless people were trying to distance themselves from Supreme Alliance. Some clubs were also interested in this point. They contacted Shui Yaoyao directly, saying that they had their eyes on her future development and even offered a good price. They wanted to take the opportunity to poach Shui Yaoyao. You can see the situation now. Even if Supreme Alliance has the financial support of the Qin Group, it won't last long. In fact, it isn't just Spade Z's matter, Supreme Alliance is already falling apart. If you continue to stay in Supreme Alliance, you will only perish with Supreme Alliance. It will be different if you come to our team, you will get good resources and fame. Shui Yaoyao was still wearing Supreme Alliance's uniform. She was naturally shy and perhaps had a trace of inferiority, but at this moment, these words seemed to have disappeared from her. I will stay in the Supreme Alliance. As long as I'm still playing, I will only stay in the Supreme Alliance. Unless there comes a day when I don't play anymore or if the Supreme Alliance disbands like you said. I might want to change places, but the Supreme Alliance is still here. Shui Yaoyao lowered her head, looking at the media surrounding the entrance of the club, pausing between each word. And Supreme Alliance will not perish. You don't know what's good for you. The club manager hung up the phone. If he couldn't poach Shui Yaoyao, he could poach someone else. Shui Yaoyao was just a backup. But he didn't expect that all the answers would be the same. That wasn't all. What was even more unexpected was that Supreme Alliance was left with less than one team. At this moment, everyone walked to the entertainment department. Shui Yaoyao, Fengshang, Yin Weiyao, Coco. Some of the other team members watching the live stream felt that these people were stupid. At this time, shouldn't they avoid arousing suspicion and quickly draw a clear line between them? Why were they still standing in front of the door? When the media saw them, they were like mosquitoes that finally saw fresh blood. All of them rushed over. Regarding the fact that Spade Z is actually a girl, what are your reactions after hearing about it? Do you feel cheated? How does Supreme Alliance plan to deal with this person? Will she be banned from the competition? Yin Weiyao was the oldest among them. He still looked indolent, but this time his eyes lit up. He glanced at his teammates standing beside him and then looked at the camera. We already knew that Spade Z is a girl. To us, it doesn't matter if Spade Z is a boy or a girl. In order for Supreme Alliance to win, she charged into the opponent's blood pool with injuries and fought 1 against 5. She didn't let down the title of vice captain, she is a qualified esports player. You ask us if we feel cheated? Back when that youngster found us and brought us to the esports arena, to us she was the person who pulled us out of the abyss. Now we are all waiting for her return. Words for the readers: after the storm comes the sweetness. Farewell, my wives. Chapter 11:27. At this stage, the Supreme Alliance still dared to say such things. The media was shocked. After all, this meant that it wasn't just these people who were affected by such a negative topic. Other teams might even give up on their invitation, which meant that they were risking their careers. After saying such words, they might even lose everything. Feng Yi knew that it was impulsive, young and self-destructive. But at the same time he knew it clearly. Supreme Alliance was such a group of people. They weren't afraid of offending anyone and didn't care about the public opinion. Even if they knew that some things they did would cause others to lose their fans, they would still do it. Because that was the only way they wouldn't go against their conscience. Fighting side by side, these 4 words weren't just said casually. There were no surprises. Yin Weiyao and Coco's livestream was cut off. The investors cut off all publicity for these 2 people. The reason was simple. They had designed the script for them to respond during the live stream, but they didn't listen and didn't expose Spade Z's scandals. What was the point? That day Yin Weiyao and Coco were politely invited out by a certain livestream platform. Some platforms would use such methods to punish professional players.
There was one good thing about it. After all, they were esports players and not livestream celebrities. But there would still be an impact. Without publicity on the internet, it meant that their popularity would drop. This was what the livestream platform was doing. They had even forgotten that they were the ones who had initiated the contract negotiations. Now they were just adding insult to injury. Feng Yi had expected all of this. When he went to fetch them, he was still in his suit, his smile perfect. No matter what stage he was in the business world, he couldn't fall first. He couldn't be the first to fall because he still had people to take care of. On the other hand, the operations manager of the other party chuckled. "CEO Feng, we're all doing business. Tell me, why don't the people you bring understand the relationship between interests? What's the use of disobedient esports players who can't earn money? To be honest, don't you see what you're like now? Your popularity is almost gone, and your operations are even worse. Your main members are all gone. Who can you beat now? To put it bluntly, it's just a useless team that's past its prime. Wouldn't it be better to take this opportunity to get some paint?" Feng Yi held a cigarette between his fingers. He glanced at the other party and extinguished the cigarette. He stood up and smiled. "Director Li, you're right. My team member has a flaw. He's too conscientious. Compared to you, his bottom line is too high." Boss Li narrowed his eyes and scoffed, shouting at the three figures, "Supreme Alliance is past its prime and will be worthless in the future. Feng Yi, why are you still so proud?" The three of them left the voice behind them. Once in the car, Feng Yi said, "Rest for 2 days." Hugging his rabbit, he said, "I can take a break." However, the three of them were well aware of the situation. In this situation, Supreme Alliance could only rest. Not only that, but there would also be more backlashes. But at this moment, all the major esports venues and esports clubs had computers. Suddenly the screen changed. After a second of white screen, a youngster appeared on the screen. He wore a black leather cap on his silver hair. Some of his silver hair was pinned to the back, revealing a handsome face that looked as if it had been kissed by God. He didn't wear a mask on his face. He had a straight nose, distinct black eyes, and a black belt around his neck. It was Bojio. That's right, it was Bojio. The Real Z. She looked different from before. But that wasn't the main point. The main point was that she had appeared at the heart of the struggle. And in such a manner. In an instant. All the major livestream platforms wanted to broadcast this video. There were places that broadcast it. But there was only one that was so anxious that they couldn't cut it and broadcast it. "Boss Li, it still isn't working." The huge traffic flow was slipping away, but they couldn't catch it. Boss Li was anxious. Anyone that watched esports would be paying attention to this matter. They actually couldn't broadcast it. Manager Li tugged at his tie, wanting to let him try again. Unexpectedly, the first thing the person in the video said was, "The operations manager of a certain platform should be able to see this video. Then I'll be direct. Director Li, other than your company, any other live broadcast platform can broadcast this video of mine. As for why, it's very simple. As an external member of the team that you call outdated, I don't like you." The person who called Boss Li turned back abruptly, his face drained of all color. He was in the operations department. If such a good resource was ruined in his hands, his boss would definitely hold him responsible. But Spade Z hadn't revealed their company's name. In this case, only their internal department would know that they couldn't broadcast this video. They wouldn't even be able to gain any attention from the side. Boss Li's first reaction was to call Feng Yi. That was the only way he could make up for his mistake. However, he didn't expect that Director Feng, who was known as the Smiling Prince in the industry, would blacklist him. Sure enough, less than 10 seconds after the video was broadcasted, President Li received a call from the higher-ups. "What's wrong with you? Is this how the operations department does it?" Boss Li wanted to explain. "No, I thought Supreme Alliance." "You thought? Don't tell me you thought that if Spade Z's video isn't broadcasted, you can leave." Snap. The sound of the phone being hung up. Boss Li sat there with sweat dripping down his forehead. His heart was filled with regret, but it was all too late. But he didn't understand. There wasn't anyone else here. How did Spade Z know what they were talking about? Others didn't understand. To Bojio, it was easy as long as there was a camera. Boss Li assumed Supreme Alliance was over and didn't need to be particular. He hadn't said it in his office. Instead, he had said it outside. Of course there would be a camera. When the news came out, Bojio, who was in America, immediately found a way to get Shui Wuyao and the others' itineraries. She had wanted to tell them to ignore her and to say whatever was best for her. But after going through the internet, she saw the scene just now. At that time, Hoshino had been sitting behind Bojio. His gaze had landed on the screen.
You want to interfere? Teach him a lesson. Bojio's voice was calm but her eyes were dark. Supreme Alliance shouldn't be despised because of her. Besides, the other party didn't have the right to embarrass Supreme Alliance. After that, there was this livestream. Her eyes were very dark. She looked straight into the camera. You can ask anything you want in the livestream room until you vent your anger by spamming the bullet screen. Everyone thought that the fans would definitely flood the livestream at this time. But in reality it was exploding. But they had sent diamonds and flowers. They had sent planes and cruises. There was also a picture posted in the livestream room. It was the signature list of almost 1,000 people. There was a sentence written on the front of the list. Our fan Big Spade entered the wilderness alone. Her maneuvers are top-notch and her positioning is outstanding. As an esports player, her skills are passable. As an ordinary person, she objected to the unfairness of the game. In the past, we always fantasized about marrying such a person. This handsome youngster, from his talent to his character, as well as that overconfident tone of his voice, we liked everything about him. Her special family forced her to dress as a man. Now, we just want her to know that as long as she doesn't hurt anyone, all her privacy belongs to her. And we will always be Spade fans. On the back there were many girls' signatures. At the end there was a huge heart circled. There were people scolding her. They couldn't accept the fact that their idol was a girl. But they hadn't expected the Supreme Alliance to speak up for Spade Z. They hadn't expected the people from Xianhuan to stand up for her. First it was Beauty Luo. I'm so shocked I dropped my mouse. Why is my almighty a girl? She's so cool, I love her even more. Next it was Captain Xiao. She doesn't use substitutes, doesn't imitate others and treats every match seriously. This has nothing to do with gender. Finally it was Zhao Sanpeng. F***CK. You're telling me that I couldn't retaliate because of a girl? I, the #1 tank in the country, am not convinced. Little Spade, hurry up and come back, Master Zhao is going to torture you. Not to mention Rao Rong, who had disappeared ever since that incident. Many people were trying to get him back online. He had only said one sentence but it had blown the internet apart. From today onwards I will join Supreme Alliance. My game ID will be Supreme Alliance Rao Rong. Return. It wasn't just a return. At this moment he had joined a team that was in dire straits. Many fans couldn't understand. Almighty Rao, why? Join another team, really? It's so messy, don't join Supreme Alliance. Rao Rong replied, from a personal point of view, I want to repay Spade Z's kindness. From a professional player's point of view, Supreme Alliance is the team I want to join the most. They won't abandon someone just because of a scandal, they are still unyielding. Since Rao Rong was here, how could the other not be here? His tone was serious. I have terminated my contract and will be joining Supreme Alliance. My game ID will be Supreme Alliance's most handsome. The addition of two almighties. It wasn't just the netizens and media that hadn't expected it. Even the experienced Feng Yi paused, unable to believe what he had heard. He turned towards his assistant beside him. What did you say? The assistant continued agitatedly. It's true, Bosch Qin sent over their contracts personally. From now on, Almighty Rao and Almighty Rao will be Supreme Alliances. Bosch Qin. Feng Yi listened attentively, turning to call Qinimo Bosch Qin, Rao Rong and Almighty Rao. Qinimo didn't return to China. He sat in front of his computer watching the video, his gaze deepening. I just made a call, they joined Supreme Alliance willingly. It wasn't that simple. This was a revival from the dead. Before this, when Shui Yaoyao was at the Zhuo family's house, a few girls had come over for a barbecue. Supreme Alliance is past its prime, I think it won't be long before they return to their original state. She deserved it for being so rude to us previously. She thinks she's a god just by playing a game, she's just an ugly duckling, she should look at herself in the mirror. Alright, let's just wait for a certain someone to be past her prime. After reading the explosive news, all of them stopped talking. Other than Rao Rong and the others, there was also Yunhu's official Weibo. I'm taking a leave of absence from school, I'll be back in 3 days. I heard that Supreme Alliance can't even beat a provincial team, I'm back. The last 4 words. It was simple. However, it just so happened that countless people who read that message couldn't help but have tears in their eyes, and something violently surged out of their chests. I'm back. What did it mean? Only the fans who had followed them all the way knew. If they hadn't experienced it, they wouldn't have been moved and wouldn't understand the meaning behind it. Everyone was terrified, afraid of getting into trouble. Not only did they not get rid of themselves, but they also gathered from all over the world, returning to the same city. They wanted to tell everyone that Supreme Alliance hadn't fallen,
even if they were to fall into the dust, as long as they were needed, they would be able to fight alongside them. Those who wanted to be tarnished were still tarnished. Those who splashed dirty water were still there. But at this moment, be it shui yao yao yin wu yao, coco or feng shang, they weren't thinking about these things, they were thinking about the Asian Cup. They could still play with their teammates. The public opinion wouldn't change. So what? Those who cared were still there. That seemed to be the case. When you didn't experience darkness, you wouldn't realize how gentle the world was. Hoshino watched as the youngster sat in front of the computer, not moving for a long time. He laughed lightly. You want to go back? MMH, Bojio replied, turning her head. But I can't go back. Don't be so sure. Hoshino reached out, placing his palm on her head, rubbing it back and forth. Once you're done here, go back and play a game. Don't forget you still owe me a duel. Bojio glanced over, wanting to change the topic. Some things were stuck in a deadlock. We can have a duel now. Z. Suddenly Hoshino lowered his voice. Bojio glanced up, looking at him in confusion. Hoshino looked at her, his eyes as clear as water. That's the real you, sitting beside Chin Mo, waving the mouse recklessly, invading the wilderness to cooperate with that person, smiling brightly, eyes shining brightly. That's the real you. Only when you're beside Chin Mo, that's the real you. Treat yourself better, otherwise how can I be at ease? Chapter 11:28. Before Bojio could react, Hoshino reached for his jacket, his tone changing. Should we change our method of tracking the culprit of the maiden's sacrifice? I bought some information on the Fifth Avenue before coming. All right. Bojio had long sensed that something was amiss. It seemed like a simple gathering of people with bad values, but in reality, the consequences were getting worse and worse. This serial suicide case involved hypnosis. Fanjia wouldn't be able to do it alone. Before she left, Bojio paused, glancing at the phone that was switched off. In the end, she walked to the phone booth downstairs and made an international call. The person on the other end picked up quickly, probably because it wasn't a domestic number. Hello, Jill. Is this Jill? The signal wasn't good and the call was intermittent. But she could still recognize Xianhua's voice. Bojio knew that Xianhua would be worried after such a huge incident. There were many times when she couldn't just leave like that because she was the one in charge of this body. She also knew how much the mother loved her daughter. Whenever she faced Xianhua, Bojio would always feel guilty. She didn't know how to tell Xianhua that the child she had missed so much was no longer around. If Bojio had wanted to tell Xianhua everything from the bottom of her heart, after hearing Xianhua's tone, she dispelled the thought. It's me. Bojio knew that in order to make someone happy she had to come up with countless lies. She hated lying the most, but this was the most she had ever lied to Xianhua. Madam He, don't worry, I'm fine. I'm doing well in America. My phone fell into the water during filming and the call malfunctioned. After hearing this, Xianhua hesitated for a long time before saying, Jio, why don't we stop playing games? Xianhua wasn't someone who cared about what others said. Bojio knew this better than anyone else. She came from a village and because of her background, no matter what she did, even if her husband was stolen, people would blame her. She had a loud voice like a country bumpkin. But even so, she did not admit defeat. Others said that she had no qualities and could not do anything, so she could not be a shareholder of Fu's enterprise. No one thought about it. The Fu family's startup capital was hers, so she had every right to do it. After being chased out, how many times had he been slandered? It could be said that everything Bojio had suffered wasn't even a tenth of her mother's. After all, from a certain perspective, Bojio wasn't at a disadvantage. But what could Xianhua have at that time? Some people used true love as an excuse to plunder, thinking that Fu Zhongyi and Su Mei should be together. Xianhua was just a village girl. She should go back to where she came from. Even if it came to that. Xianhua gritted her teeth and persevered. To make such a person say, Jill, why don't we stop playing games? One could imagine how she was feeling right now. There were some things that Xianhua did not understand. Her age was there for all to see. She didn't want her daughter to bear the blame. If you want to scold someone, you can scold her. In fact, every mother's mood was the same. As long as their child was well, it was fine. To a mother, it didn't matter how many times she was cut. But if the knife cut the child, it would be a pain that would cause her to sleep. Bojio listened to the pleading voice. She held onto the phone and paused for a moment before replying, All right, I won't play games. Even those who weren't afraid of rumors had their weaknesses. And Bojio's weakness was probably Xianhua. There were many times when we asked ourselves why we didn't become bad people. After all, in this world there were too many people who took over other people's things. As long as they acted pitifully,
there would be a bunch of people who would support them. As for those who were dutiful and persevered in their passionate careers, they couldn't even take back what belonged to them. The cost of being a bad person was too low, so low that it was negligible. But as an ordinary person, they would always be bound by something called conscience. When Bojio hung up, Hoshino was standing outside the phone booth. He glanced up and glanced at her, frowning. "Just to report that I'm safe." Bojio didn't explain the details of the call. Her emotions didn't seem to be affected. But there was one sentence that Chinamo didn't say casually. He had joined the esports industry because he liked someone who liked to play games. As Bojio herself, she liked the feeling of fighting alongside the other members of the Supreme Alliance. But every time they gave up on something they liked, it was definitely because of their weaknesses. If Bojio appeared in front of others, they wouldn't be able to tell anything. But Hoshino wasn't just anyone. From that back view he could clearly see the word desolate. But that feeling disappeared quickly. After a turn and entering the sports car, Bojio turned back into Z, the young lord of the hacker world who could take on everything. She turned the steering wheel with one hand and tapped on the GPS. After confirming the route, she drove out of the main road. She drove at a high speed. But she avoided all the cars perfectly. When she brushed past the cars, the sound of the wind could still be heard. In China, many people were waiting for Spade Z's reply. After all, the direction of the public opinion had changed. But no matter how many messages they left, Spade Z seemed to have disappeared. Even Lin Feng realized a problem. He really couldn't contact Little Spade. It wasn't that he didn't receive his call, but that number seemed to have been automatically discarded. When the incident had happened, Lin Feng had been trying to contact Bojio. Even the news of Xuanhu's return had only been known after he had reached home and opened his official Weibo. His fans had tagged him. Lin Feng stilled. He gripped the mouse in his hand. He hadn't had the time to remove his suit, so he froze in front of the computer screen in a daze. It was probably because he hadn't expected Xuanhu to return so quickly. It had only been a day. Sometimes he couldn't help but think about what kind of life he would have in the future. One of his plans was to fly over to see Xuanhu when they met again. He must have thought too highly of himself. Even if he wanted to see him, he wouldn't let him know. Lin Feng couldn't stand the scene of them exchanging pleasantries when they had nothing to say, especially between the two of them. Besides, other than Xuanhu, there must be someone else standing beside him. Once he thought about this, Lin Feng felt that no matter how powerful his imagination was, he shouldn't fly over. After all, Xuanhu had started his new life. But today he actually said he was coming back. Of course, Lin Feng was in a daze. After a while, he grabbed his wallet and headed to the team to take a look. The moment he reached the ground floor, he bumped into Xuanhu's mother. The Lin family had moved out of the courtyard. It was obvious that there was a reason for Madame Yun to make such a trip. In the living room, she held a cup of tea from her good friend, Madame Yun, and shook her head. "I don't know what to say about Xuanhu. He has been planning to study abroad for so long. In order to get the only spot in the school, he has been working hard ever since he was a freshman. He would often look for me to discuss some problems. It wasn't easy for him to finally get the spot, but right before the plane took off, he called my phone and told me in a tone that I had never heard before that he didn't want to study abroad anymore. He would apply for a leave of absence this time. I thought he was just joking, but I never expected him to really." Lady Yun couldn't say anything else after that. Her son had never caused any trouble since he was young. He was so outstanding that she didn't have to worry about him. Mrs. Yun had never expected Xuanhu to make such a huge decision on his own. What's more, he had made the decision to leave school. Before Xuanhu left, she had specially informed her friends there. Since he was teaching at that university, he would definitely be of help to her son's future development. No one could understand her feelings. When she called her son to ask if he had settled down, she was surprised. However, this was the answer he got. "Don't you think it's ridiculous? He actually came back just to play games." Mother Lin sat opposite her. "Actually, sometimes I feel that we are too cruel. We always think from our own point of view that this is the most useful thing for our child's future. However, we forget to ask what exactly they like." Now, Lin Feng is running projects twice as many as the club. On the surface it doesn't look like anything, but I know very well that compared to business, this kid still likes to play games the most. Hence, I plan to let me handle the company's matters during this period of time. At least for the next 3 years I'll let him do what he likes. When Madame Yun heard this, she seemed to have thought it through. She brought it over and smiled. "You're right. When we were young, we even promised that when we get married and have children, we'll let him do what he likes. I forgot about it. But these two really like to play games. Do you still remember when they were young, each holding a game controller and sitting on the floor?
Because they were too tired, they would lean their heads against each other and fall asleep just like that? I remember, of course I remember. Madame Lin shook her head. On second thought, so many years have passed. These two still haven't changed. Isn't that so? Madame Yun was still thinking about something. When Madame Lin saw this, she poured another cup of tea for her. The school's quota is limited. If you miss it this time, no one knows if there will be a next time. Seeing that you're in such a bad mood, let me tell you something to calm you down. What is it? Madame Yun was curious. Madame Lin leaned over and said, "Yesterday when Hu left, my silly son cried. At that time you were busy with other things so you didn't see him like that." Chapter 11:29. Let's do this. We'll tell Huzi what happened at the airport yesterday and ask him when he'll be back. Mama Lin took out her phone and made a call. Lin Feng immediately pounced over and snatched the phone. "Mom, Huzi is very busy with his suspension. Don't disturb him." What kind of joke was this? Did he have to tell Yunhu about such an embarrassing thing? Wouldn't the mature image that he had built up over the years be completely ruined? She really wasn't his real mother. Who would have thought that Lin Feng could stop the Empress Dowager but not the other person? While the two of them were talking, Yun's side had already connected with the internet call. Walking by the river, Yunhu was about to settle some follow-up matters. When he saw the voice signal on his WeChat, he was already prepared. His family would come to discuss this matter with him. What Yunhu didn't expect was that after the call went through, his mother's voice sounded surprisingly good. "Son, when are you coming back?" Yunhu paused, arching a brow in surprise. "The procedures will take 2 more days. Come back soon. You might not know this, but when you left yesterday, Lin Feng was crying at the airport," Mother Yun said with a smile as she looked at Lin Feng. Lin Feng was speechless. He could vaguely hear a voice coming from the other side with a faint smile. "You're crying?" "Yeah, he's crying his heart out." Mother Yun's smile deepened. She was clearly teasing Lin Feng. Lin Feng looked as if he was begging her to stop talking. Before the internet call went through, the heaviness in Yunhu's heart seemed to have suddenly disappeared. That day at the airport, that person had acted so nonchalantly that he thought he didn't care whether he would leave or not. The maturity that Lin Feng displayed really made him a little flustered at that moment. But now, the momentum in his heart seemed to have landed on the ground. The suffocating feeling that had been pressing on his chest for a long time also disappeared. "Mom, tell him for me that I'll be back soon." Lin Feng thought to himself, "What's the point of telling me? I can hear you guys on the phone." What a shame. Lin Feng felt that it would be embarrassing if he continued listening, so he stood up and said, "I'm going out." Unexpectedly, the voice was heard by the person on the other end of the phone. "He's here too?" Yunhu stopped in his tracks. When he relaxed his brows, he gave off a special feeling. The foreign students who were walking along the river turned back. Many people would find it very strange to see foreigners in China. Actually, in other countries, some people would be interested in outstanding Asians. Whether it was his height or appearance, Yunhu fit the current aesthetic standards. When he stopped to talk on the phone, especially when the corners of his mouth curled up, many of the local girls were discussing. After all, Yunhu's smile was really handsome. "Mom, please give him the phone." Lin Feng, who heard the voice over the phone, immediately grabbed his phone and wanted to escape. "Call me now." After Yunhu found out that he had cried. This was too unmanly. *CK. Was this what it meant to be a scam? Before Lin Feng could leave, Mother Lin grabbed his collar from behind. In an instant, Lin Feng was pulled back onto the sofa. "What? You don't dare to accept?" His own mother was trying to goad him into action. As a man, there was nothing he wouldn't dare to accept. Lin Feng reached out to take the phone. At first, he was very domineering. When he heard the voice from the other side, he didn't have enough confidence. "I heard that you miss me?" When he heard these words, Lin Feng exploded. "You are too long-winded. When exactly are you coming back?" When he said this, Lin Feng's face was a little uncomfortable. "As soon as possible." Yunhu was very calm. "Lin Feng, what are you doing?" He wanted to hang up the phone as soon as possible. What was the meaning of suddenly calling his name? It was so King awkward. Yunhu tilted his head, the corners of his lips lifting. "Are you shy?" "Who's shy? What are you laughing at?" Lin Feng changed the topic. "All right, hurry up and settle the paperwork for your suspension. The entire team is waiting for you. I'm hanging up." With that, Lin Feng swiftly ended the call. He didn't give Mama Lin a chance to pull him back and directly strode out. Unexpectedly, the more he walked, the hotter his face became. In the end, he pressed his hand against the wall. It was all Yunhu's fault for asking if he was shy.
On the other side, Xuanhu, who had been hung up, couldn't stop smiling. Everyone was guessing who was on the other side of the phone to make him so happy. A few girls who knew how to read the mood had already noticed the eyebrows and gave up trying to strike up a conversation. But from that day onwards there was one thing. It wasn't just Big Spade, even Xianxia seemed to have disappeared. This was the decision given by the Esports Association. Even though Supreme Alliance had improved a lot compared to before, the Asian Cup was different from the domestic competition. They had to send the strongest team in China. The current Supreme Alliance wasn't strong enough, they had to have Xianxia as their captain. As for Spade Z, her gender didn't affect her participation. This was a piece of good news. To all of Spade Z's fans. They heaved a sigh of relief from the bottom of their hearts. They were most afraid that Spade Z wouldn't be able to continue competing. When Feng Yi heard the news, he loosened his tie after not sleeping for a whole day. He leaned against the office chair and fell asleep with a smile. He knew Supreme Alliance wouldn't stop so easily. Representing China in the Asian Cup. That was something he had always wanted to see. Now, it was finally going to happen. This was the closest Supreme Alliance had ever been to their dreams. There was something you didn't know you hadn't tried. You really wanted to reach your destination. You met with many setbacks and even gave up a few times. Now, you were finally going to reach the other side. Actually, ever since the incident started, the fans online were waiting for a reply from Almighty Qin. Such a huge incident had happened. According to Almighty Qin's personality, he would definitely seize the opportunity to release his dog and wolf. However, no one knew why there wasn't any movement. Many people couldn't help but Almighty Qin online. Still there was no reply. What's going on? Big Spade is a girl, shouldn't Almighty Qin be happy? Am I the only one who thinks the Almighty has gone missing? I feel like the situation is the same as 3 years ago when Supreme Alliance was participating in the National League. At that time, Almighty Qin seemed to have gone missing too. The one above don't scare me. I'm just guessing it might not be true. When Xiao Jing saw this scene, he put down his exercise, raised his eyes and called his father who was in the military. The news he received was top secret. Even he didn't know what it was this time, so he asked him not to ask. When he heard this, Xiao Jing understood. Something big had happened. That's right, something big had happened. The moment he came back from the castle, he saw the military vehicle parked outside the villa before he could even park his car. A man in a white coat with a military uniform inside opened the door and looked at him. Boss, I need to understand your psychological state. Can we talk? At that time, Xianxia had been driving a black Lamborghini. As a responsible navigation system, it was rather reliable. From his tone, he doesn't seem friendly. The psychologist froze when he heard this. He glanced over at the Lamborghini. What was going on? Even a car could speak now? Where did boss get such a car? He is a bad person, it's normal for him to be hostile. When Xianxia said this, he didn't alight. He placed his arm on the window, his gaze elegant. I'm not in a good mood, I don't want to talk to you. Every time the psychologist carried out this mission, he felt like breaking down. Boss was really harder to talk to than those criminals. He was so direct, how was he supposed to say it? After some thought, the psychologist decided to ask for help. He turned on the video on his phone. Boss doesn't want to talk to me, what about him? The video wasn't clear. Due to the filming conditions, it was shaky, causing the quality of the image to be especially noisy. This is the only video that the spy we sent to the Golden Triangle sent back before he died. It was a huge drug production base. One could clearly see that the entire area was filled with poppies. The flowers were in full bloom. They could see the patrolling armed mercenaries. Even their eyes carried a unique murderous aura. When they met disobedient farmers, they would use their guns to suppress them. Every one of them wore a mask. Other than the tattoos on their arms, which revealed some information, it was impossible to tell which organization they were from their appearance and clothing. This was because there were too many mercenary organizations like this in the Golden Triangle outside the borders. But no terrorist organization dared to be so arrogant. They didn't just refine and sell poppies. In the video, a group of tourists barged in by mistake. The tourists clearly identified themselves, and when the other party raised their guns, they knelt on the ground and begged for mercy. The mercenaries didn't even bother with them. After a sweep, they shouted, "We kill Chinese people, those who cut off our livelihood deserve to die." They were speaking in a foreign language. As it was a small language, it sounded arrogant. Someone at the side reminded, "Don't kill Chinese people. If the people over there find out, we will be suppressed. We won't be able to do business in the future." What are you afraid of? They are a group of Chinese pigs. If they are so capable, let them come to the Golden Triangle and kill them.
It's nothing to kill a few Chinese tourists. With that, the person raised his hand and swept the tourists who were already lying on the ground. The inhumane way of doing things made the hearts of those who watched the video tremble. Moreover, the people who were killed were their own countrymen. Chinemo watched the video. His hands, which were placed outside the window, tightened bit by bit. His gaze gradually turned cold. The psychiatrist watched from the side, his gaze probing. Chinemo didn't need to watch to know what he was thinking. You don't have to use this video to test me. You just want to see if I'm affected by the hypnosis. I'll say it again, I'm not in a good mood and I don't want to talk. Just say what you want. The comrade who shot this video has already been sacrificed. We don't know what's going on over there. What's most worrying is that the information sent from over there clearly shows that many people in a school on the border have been psychologically controlled by their leader. The most serious situation is how to protect the hostages. Also, the other 2 people who went undercover have already betrayed them. Our deployment over there has been destroyed. Boss, General Qin can't leave the country due to his military rank. He asked me to ask you. You are the only one who can do this mission. Do you agree to return to the army? Chinemo glanced up and didn't speak. The psychiatrist retracted his probing gaze and said seriously, Boss, we are all waiting for you to come back. Without light, time passed quickly. Everything was the same as 3 years ago. Old Master and sat in the villa, half lying on the sandalwood rocking chair. Through the big window he could clearly see the military car parked outside. He took a sip of tea and looked at his grandson in front of him. Have you decided to go with them? Chinmo's voice didn't change at all. Old Master and tilted his head. I thought you had long given up on being a soldier. The company is doing well in your hands and you are so interested in esports. No. Chinmo put down the teacup in his hand. But I prefer to play games. Old Master sighed. It seems like I can't persuade you. Go back and ask your father if you are his biological son. He only thought of you when there is no one else going on this mission. I am most familiar with the terrain around the Golden Triangle. It is the least dangerous for me to carry out this mission. The other party has a psychological expert. Chinemo stood up and said. The hostages won't be rescued easily. Old Master felt that it was more like 3 years ago. You don't have a military rank anymore. If there is a need, I can wear it again at any time. Chinmo's eyes were dark. This is also the reason why you let mother marry into the Qin family. Grandfather, I am the grandson of Madame N and also a member of the Qin family. Old Master knew that he wouldn't be able to stop his grandson. After pondering for a moment, he walked to the wooden table, pulled open one of the drawers and took out an amulet. The amulet seemed to have been around for a long time. In the past, you would take it every time you went on a mission. I thought you wouldn't need it anymore. Chinemo took the amulet. Old Master watched as the tall figure disappeared in front of the door. He lifted his head and looked upstairs. The person standing there wasn't anyone else, it was Movie Queen N. She had been there all along. But she knew what kind of mission her son was going on. She was afraid that the moment she appeared, she would stop him. The sound of a car engine rang out. The Lamborghini that was parked outside the villa followed another car into the dark night. Bojio received the same news the next day. The place where information was traded was always unexpected. Many people thought it was done in the dark, but in reality, it wasn't. It was the most prosperous place on Fifth Avenue. In the afternoon, it was simply a shopper's paradise. You could see people of different skin colors shopping here. CK Louis Vuitton and other famous brands could be found here. The luxury watch shops were even more dazzling. It wasn't rare for a custom-made watch to be sold for tens of thousands of USD. One of the luxury watch shops was extremely eye-catching because it was filled with an Eastern vibe. The boss was dressed in a traditional Chinese suit. There were only 2 employees in the shop, both of them wearing cheongsams. Wearing a pair of black lace gloves, she adjusted the strap of the watch, but the words that came out of her mouth had nothing to do with the watch at all. For matters in the legal world, this is the number. For matters in the underworld, this is the number. Do you want to ask about the underworld or the legal world? Customers who came to buy watches for the first time would be frightened and leave immediately. Others would be curious and ask more questions. But no matter what kind of customer they were, the rule here was that as long as you had money you could buy information. Apart from the rules, there were exceptions. A silver-haired youngster in a red t-shirt walked in. One of the employees paused for a moment. She strode over with her slender and fair legs. "Customer, how can I help you?" Bojio raised her hand and pulled the employee's hand over. She placed a silver USB in her palm. The shape of the USB was unique. It was AZ shape. "I'm here to get the information from your boss."
There were cameras in the hall where they bought watches. The moment Bo Jio finished her sentence, the boss of the luxury watch shop walked out. The owner of the famous watch shop walked out. He was a handsome man in a tang suit, but he had a clip on his head. He looked like a character from a comic book, so people couldn't tell how old he was. See, it's rare for you to come personally. The boss sized up the youngster wearing a mask. Come in, the information is ready. This time you will definitely feel that it's worth it. Bojo looked cool. After pushing open the door, she felt like she was in a different world. Ah, where did I get the information from? The boss reached out and scratched his head. Bojo found a seat and sat down. Your Alzheimer's symptoms are getting more obvious. Are all people with the surname Tang like this? How is that possible? The handsome boss moved his fingers. I just remembered. I saved it in the USB. And Z, I told you online not to talk about my age. Bojo arched a brow. Uncle, other than QQ, you don't know anything else about electronic products, right? Times are changing. During the time you weren't around, I became self-taught, the handsome boss said as he reached out to open the document. The next moment, the video jumped out. It wasn't clear, but it was longer than the video the psychiatrist had received. Bojio's gaze turned colder as she watched until she saw the red tattoo on the mercenary's arm. She suddenly said, "Here, stop for a moment." The handsome boss froze the image on the video. He tilted his head and explained, "This is a very old organization. They have been sleeping for a period of time. They probably felt that they didn't earn enough money, so they reached out again." What? From your expression, do you know them? Recommended article, 99 Days of Hidden Marriage. Chief, please be reserved. Author, Wan Lily. She schemed and cheated him of all his firsts. Then she left all his assets and ran away. Who knew that the next day she would be brought to the church with a knife? He announced loudly, "Marry or die." Chapter 1130. I don't just know them. Bojio's gaze deepened, turning extremely dark. The handsome man in the tang suit smiled. Looks like the hatred level is not low. This organization has appeared before, and this time, it appeared again. Someone recorded this video. Originally, this information was for money, but... At this point, the handsome man in the tang suit paused. If you can let me see what you look like in the military uniform, not only will this information be free, I can also provide you with more insider information. Bojio was helpless. When will the Tang family change their habits? Z, you are stupid if you don't use all the resources you have. That's what you said to me when you weren't even 15 years old. Even though we haven't met for so many years, I'm curious. What's up with your appearance and hairstyle? The handsome man in the tang suit pointed at Bojio's head. Bojio smiled. I can't always look the same. The handsome man didn't dwell on this point and went straight to the point. How about it, do you want to join the military? Sure. Bojio placed one hand on the table and pressed her body down. But uncle, I always thought you were in the underworld. When did you start recruiting for the military? The handsome man took out one of the watches and pretended to study it. You said it yourself, my surname is Tang. What identity do I have to enter? Bojio always went straight to the point. The handsome man in the tang suit put down his watch and curled his thin lips. In 3 days, the army will select 10 people from the highly qualified special forces to carry out a secret mission abroad. This secret mission is related to this organization. What I can tell you is that it's not as simple as eradicating them. 3 days ago, I received a secret report. It said that all the spies sent by the military had betrayed them. There is a psychological expert in the organization who is good at reading people's minds. At the border, 30% of the students in a school have been hypnotized by him. This time, other than destroying the enemy's communication signal, we have to infiltrate the school and find the expert. If not, we won't be able to rescue them. The school is only 150 kilometers away from the organization's base. That is outside the country while this is inside the country. This time, the organization's violent actions have violated international law. However, the situation there is tense and we can't deploy our military power, so that's why we need to hide in secret. Bojio interrupted him, her face still as ravishing as ever. I need an identity to enter the military. The handsome man in the tang suit smirked. Sure, I've already prepared the identity for you. There's just one thing. You have to stand out among the 100 Special Forces soldiers. Remember, you only have 3 days. Everything you do in the army will be used as a benchmark for your assessment. Bojio paused. She lifted her head and asked, will I get extra points if I'm too handsome? The handsome man in the tang suit was speechless. Give it to me. Bojio looked at the mirror and combed her hair.
Being too handsome might cause my marks to drop. I heard that the people in the military are especially tanned and rough. I don't seem to be qualified. The handsome man put his hand on his forehead. Yes. You're the most handsome. Give me a code name first. Code name? Bojo glanced over and smiled. They can call me Sugar Daddy. The beautiful shop assistant in the Cheongsam walked over. Is it really okay for you to bully mercenaries like this? Unexpectedly, their boss actually nodded and smiled like a fox. Not bad. The beautiful shop assistant. Boss Yuanzi. Is it really okay for the two of you to bully people like this? Regardless of whether it was okay or not, the code name had been decided. This was the characteristic she wanted. Bojo thought about it. When those people mentioned her code name, they would definitely call her Daddy. She would first give them a show of strength by addressing them. This had always been her style. The next day, far away in the Yunhai region of China, a seemingly ordinary military vehicle drove straight from the center of the grassland. In the back of the military truck, everyone was wearing a camouflage uniform. They were carrying a military bag that weighed 10 kilograms. Every one of them looked very orthodox. There was something strange. The average age of these people wasn't very old. Logically speaking, those who could sit in such a military vehicle and come to such a place must be the top members of the military. But even so, one of them looked really young. His sitting posture wasn't the same as the others. Logically speaking, everyone should be sitting straight, but this person was leaning there lazily with a lollipop in his mouth. He had a high nose bridge, and when he turned his face, he looked like a high school student who hadn't graduated. The military even accepted people at this age? Alright, let's just say that they accepted him. He should be a high-ranking member of the military compound. But they had never seen this person before. These people had either trained in the army with their fathers since they were young, or they were the elites who had been carefully selected from various military regions and troops. However, when they came here, they were immediately nothing. After all, the people who could come here were the cream of the crop. They were all phoenixes among dragons, but this guy had never seen them before. What was going on? But it was rare for him to be so tanned. This fellow's family probably sold coal, right? Brother. One of the young masters with a military aura couldn't help but speak up. Which military unit are you from? Honestly, your tanning is quite unique. I want to be like you and find a chance to bask in it. Unfortunately, I don't have the chance. Xianxia, I guess. The youngster thought for a moment and spat out two words. Jiang City. Jiang City? Impossible. The person said directly. I've been around the entire Jiang City. Why haven't I seen you before? Which military compound are you from? The youngster changed his sitting posture. My family is doing business. I don't live in a military compound. That's strange. Prince couldn't understand how such a person had the chance to sit with them. In addition, the other party was too small. At this moment, the military vehicle stopped. This was a desolate little station. Other than the platform full of new recruits, there were no other people. After letting them go, the military truck rumbled away again. The sun slowly set and the sky was overcast. As the yellow soil flew in the air, only the sound of a military plane could be heard in the distance. The young man lifted his eyes and looked in the direction of the commotion. Even though there was a lazy smile on her face, there was a glint in her eyes. The King of Soldiers troop truly lived up to its name. Such a special method. Is this the first round of testing? Prince, who was standing at the side, was still looking around. He was about to place his arm on the youngster's shoulder to ask for his name. After all, he had looked around. In terms of this car, the two of them were the closest in age, so they could definitely get along well. Who would have thought that as soon as he put his arm on it? The young man exerted force and pulled him to the left, then pushed him forward. Before Prince could flare up, a sound came from the sky. It was a gunshot. Two people slid down from the two sides of the military plane, and the gunshot was right beside their feet. F***CK, what's going on? Prince was in a daze as he chewed on the grass in his mouth. He lifted his head and shouted, "Brother, look carefully, it's one of us, we are here to report." Bang. A second gunshot was heard. It directly hit a person's back. Prince stood up and was about to fight with someone. "Didn't you hear me? It's one of us." The youngster reached out and pulled him back. "You're the one who didn't understand, look at the back of the person who shot him." Red fog? The gun is a drill too? Prince was probably like Lin Feng, a naive person. At this moment he finally understood. Are they here to test us? The youngster didn't have time to talk to him. The gunshot rang out again. There was a limit to where she could hide. Moreover, it wasn't her character to sit still and wait for death. She rolled to the side, dodging the long gun.
Then she kicked the bushes beside her and leaped up. With a swoosh, she heard the sharp sound of her military knife being unsheathed. Then Prince saw something fall from the sky. He lifted his lids to look at the top of the tree. Half of the leaves were gone, but there was one more person. The side of the military knife in the youngster's hand was pressed against the person's neck. This is a strange way to welcome new recruits, but I'm afraid of planes. Why don't we get the people flying above us to come down and have a chat? We will be in the same unit in the future. It isn't good to be so violent. *CK. The person who was sweeping the plane took off his special goggles when he saw the scene. How did Four Eyes get discovered? Who is the person who threatened Four Eyes with a military knife? Not only did he dodge my fatal blow, but now he actually wants to have a good talk with us. This recruit is too arrogant. Just as he was about to say something, a low voice came from the walkie-talkie. A low voice came from the other side of the walkie-talkie. How's this batch, boss? The person tugged on the rope beside him, chuckling. Not bad, they have a bright future. Is that so? The voice wasn't cold, but it gave off an oppressive feeling. Why did I hear that you flew a military plane out to pick them up? You didn't hide yourself and just wanted to show off your power to the new recruits? The person didn't speak, winking at the people beside him. He wanted to ask which of them leaked the news to their boss. The three of them glanced at each other. Were they crazy? Why would they tell their boss about their decision? We'll talk about your matters when you come back. The magnetic voice rang out again. Whoever was shot, let them go back. Do it according to the rules. Yes, boss. At this moment, how could they dare to tell their boss that a new recruit had discovered them and seen through their entire plan? They were digging their own graves. If they didn't bring this batch of new recruits to the unit, their boss would definitely send someone to investigate. Once the investigation started, they would be exposed. After much consideration, that was the only thing they could do. The youngster looked at the plane that was descending lower and lower. His black hair fluttered messily along with the wind brought by the propellers of the plane. But no one knew why, but there was an indescribable sense of handsomeness. Prince muttered, I must be blind. Isn't he Lord Bao's face? It's the least popular skin color now. Hunter's first impression of the young man was his skin color. It was a little too dark and he looked very young too. Their plan was actually exposed by a black youngster. Thinking about it, it was really, I'm the instructor who's here to bring you to the training camp. I'll also be your captain for this period of time, codename Hunter. When he said that, the youngster shifted the military knife in her hand. The young lad shifted the military knife in his hand, and the swift movement of the knife into the scabbard made the hunter squint his eyes. Was this youngster purposely acting cool in front of him? Reality proved that the youngster didn't have that intention. She leaped down from the tree and landed lightly. She was still sucking on the lollipop, but her aura was obvious now. How did you discover that there's someone here? Hunter's voice was calm. He had learned this trick from his boss. As a qualified Special Forces soldier, even if he was infuriated, he had to pretend that he didn't care. The youngster glanced up, her voice clear. The youngster looked up and said in a clear voice, there are two best vantage points here. One of them is barren, and the other tree has more leaves than the other trees. Moreover, the angle of the bullet is different, so the first gunshot didn't come from the military plane. Judging from the position, there should be a sniper hiding here. If I were a sniper, I would also choose this position. After getting out of the car, people's defenses are at their weakest. If a sniper is arranged here, he might be able to take out a whole bunch of people. Prince's jaw dropped when he heard that. When did this youngster discover so many things? Hadn't he been chatting with him all this while? *CK, was he the only one who was chatting seriously? Your observation skills aren't bad. Hunter walked towards the youngster. But if you want to stay, your observation skills aren't enough. This is just the beginning, recruit. The young man smiled, the corners of his mouth curling up lazily. Hunter didn't know why he thought of his boss when he saw the youngster's smile. What a joke. His boss's smile was the epitome of black-bellied. This youngster was probably just putting on an act. Who would have thought that the moment he had this thought? They brushed past each other. The youngster's voice carried a hint of a smile as he spoke into his ear. I wanted to show off my strength to the recruits, but I didn't manage to do so. Captain, it seems like we have to be more detailed in our future plans. *CK. Which troop did he come from? Why was he so difficult to deal with? Sigh, I wonder what the other captains at the training camp would think if they knew about this. The youngster hung the lollipop in his hand and walked forward with a smile. At this moment, Hunter had the urge to call his boss and tell him that there was a recruit who was so powerful that he wanted to beat him up. Chapter 1131.
Hunter watched the youngster's back view and suddenly lifted his rifle. Since all of you are so capable, this place is 10 kilometers away from the training ground, 9 o'clock. From now on, all of you have to carry heavy weights and carry your backpacks. 10 kilometers? Walking. Carrying heavy weights? What kind of training ground was that? Hunter arched a brow. It's just 10 kilometers. Those who can't run don't come. As for the 7 people who were shot, you can wait here, someone will come to fetch you. With that, Hunter lifted his leg and left. The sniper who had jumped down from the tree was also swift. It was as though the forest ahead was nothing to them. In the blink of an eye, the few figures disappeared into the bushes. A voice could be heard faintly. After 2 hours, I will wait for you at the finishing point. Those who exceed the time limit will be automatically eliminated. If you are late and can't make it for dinner, you don't have to eat. F***ck Prince hurriedly carried his backpack. The rest of them did the same. Only those who had been shot rubbed their hair violently. They knew very well that they had been eliminated. There was a car full of people when they came, but now there was only half a car left. Those who stayed knew that they would never be able to join the legendary king of soldiers. Trekking in the forest wasn't like normal walking. No one knew what they would meet there. The recruits hadn't expected that even before the training started, the activity would be more than what they usually did in the army. Of course, stamina was the biggest test. But what Crown Prince didn't expect was that there was someone who didn't take the normal path. While he was still studying the route, the tall and slender figure with the backpack on his back had already leaped onto a tree. He reached out to take off his belt and flew to another tree with a whoosh. F***ck, where did this guy come from? Why does he look like an ancient person? He even knows martial arts. Prince didn't forget to walk forward as he spoke. As he walked, he realized that it was too slow. Especially when his military shoes were stained with mud, it became heavier. How could he finish this place in 2 hours? They weren't familiar with the terrain, so he wouldn't be eliminated. But what if he couldn't make it for dinner? Brother. Prince thought of a way to stop the youngster from jumping off the tree again. He shouted, I have cigarettes here, do you want them? Come down and rest for a while? The young man chuckled and turned to look at him. I'm rushing for dinner. That's great, we both have the same goal. I see you flying up happily. Do you want to bring me along? Prince added, I don't only have cigarettes here. The young man tilted his head and seemed to think for a moment. All right, but for dinner tonight, if there's any meat, you have to give me half. You're so skinny. Can you eat that much? Prince was speechless. The young man sucked on the lollipop and stood on the tree. Do you still want to fly? Fei, I'll give you half. Prince weighed the pros and cons and decided that time was more important. The young man threw a rope down. Come up. Climb a tree? Prince was stumped. The youth raised his eyebrows. You're from the compound, yet you don't even know how to climb trees? How can I not know? Prince was much better than those cowards. He grabbed the rope and climbed up the tree. He was a little confused. Then, fly. One word. The youngster was already holding onto his belt and flew from one tree to another. F***ck, what happened to bringing him along? Prince wasn't prepared and his face almost crashed into the tree. Fortunately, he got used to it. However, he was still cursing in his heart. Where did this black kid come from? He was so skillful at climbing trees. An hour later, the most secretive troops were stationed at the border of the country. There was no one within 500 miles and the vegetables had to be transported by military aircraft. Here, be it the surrounding environment or the campsite, it was the most suitable for forest combat training. Many people thought that it was natural that there was no war in China. In reality, they weren't born in a peaceful era. They were born in a peaceful country. There were troops stationed at every corner of the 3,000-meter line of defense. Those forces that were eyeing China didn't barge in because of the presence of these troops. This was especially true for this place, which made all the major mercenary organizations fear it. The sun shone brightly and slowly through the forest, dyeing the shadows of the trees with a layer of rough edges. A military vehicle was parked in front of the military camp, and a man was standing beside it. The man stood in the light, and the outline of his face, from his forehead to his chin, seemed to be shining with a furry light. The edges and corners were so distinct that they looked like they had been carved. He tilted his head and lit a cigarette. His fingers were especially fair. If it wasn't for his military uniform, no one would be able to tell that he was a soldier. When Hunter arrived at the campsite, he had a gloating smile on his face. However, when he saw the figure in front of him, his mouth froze. He stood up straight and did not dare to look at anyone. He looked straight ahead and called out, "Boss."
The figure glanced at him and pointed at the military vehicle. His voice was calm. "Where are the people I asked you to bring along? I feel that since it's their first time here, we should let them familiarize themselves with the surroundings so that they can enter the training state better," Hunter reported loudly. However, his heart was pounding. "That's a good idea." The figure smiled. When his thin lips curled up, his smile lingered on his face, making it hard to see his face clearly. Hunter's eyes lit up. He hadn't expected his boss to agree to his idea, until he heard the next sentence. "Since you have such an idea, it's fine to just eat vegetables for dinner. It shouldn't be a problem for them to run another 5 kilometers. As the figure spoke, he raised his hand to look at the time on his watch. "In 1 hour, report to me." What else could Hunter say? The 3 comrades standing at the side were all smiling. They were afraid that if they laughed out loud they would end up in the same state. After the figure left, one of them placed his arm on Hunter's shoulder. One of them put his arm on the Hunter's shoulder and said, "You've gone too far this time. Alright, logically speaking, you all drove the military plane there. There shouldn't be many people left. Why did you let them walk?" "I'm helping boss pick talents in advance." Hunter waved his hand. "What do you know, magician?" Magician put on his military cap. "Alright, continue picking. I'm going in for dinner. I heard that there's a pot of beef today. It's a pity that someone won't be able to eat it." Hunter felt bitter, but he didn't say anything. There were 2 batches of people in front of them. Why was it so easy for Magician and the others to receive them? Yet there was a thorn in his side. The moment Hunter thought of the black fellow, he scanned the surroundings instinctively. He definitely couldn't let anyone else know about the counterattack, especially Magician and the others. It was too embarrassing. They won't be able to leave without walking for at least 2 hours. The sniper placed his hand on Hunter's shoulder. "That's a good show of strength. I'm impressed." Hunter leaned against the military vehicle. "We have to let them know what this place is, especially those who got in through connections. If they don't have the ability, they should leave. I heard that Captain got in through connections too." The sniper lowered his voice. Hunter frowned. "If *CK boss needs connections? Don't spread such rumors in the future. I'm just asking." The sniper glanced at his watch. "An hour has passed. Shall we head out to take a look?" The person beside him laughed. "Do we need to look? We definitely won't be able to make it. We should take a shower now and wait for dinner. Isn't that right, Hunter?" "That's right." Unexpectedly, the moment he finished speaking, a lazy voice rang from behind. A lazy voice came from behind. "Looks like we've arrived. The cars here aren't bad." The few of them turned around abruptly. He saw a dark-skinned young man carrying a military bag on his back. His camouflage pants were tucked into his military boots. After walking for 10 kilometers with a heavy load, the young man's face didn't seem to show any signs of fatigue. He was still clean and looked like a ruffian. He didn't look like someone who had come from the jungle. The person beside the youngster was clean too. However, his face seemed to have been scratched by a tree branch. He looked a little pitiful. But no matter what, the 2 of them shouldn't have appeared so quickly. They had familiarized themselves with the terrain for a week before arriving at the training ground within an hour. The 2 of them were here for the first time, but they were on par with them in terms of time. Hunter's emotions were complicated. He had wanted to show off his strength to the new recruits twice, but he failed both times. "Where are we eating?" The second voice rang. It was still the youngster. Hunter inhaled deeply. His throat moved up and down. In the end he could only say, "Report first. Both of you follow me." The youngster arched a brow. "I thought we would be able to eat once we arrived. Turns out we still have to wait." Hunter felt that one breath wasn't enough for him. Where did this youngster come from? Everyone who can enter the elite troop is 1 in 1,000. "There's something I have to remind you. Don't come here. Whether you can stay or not will depend on your performance. The troop is here to feed you." When the young man heard this, he gave a lazy, "Oh." Prince, whose face was scratched, gave him a thumbs up. The youngster was amazing. He asked for food the moment he arrived. He was different. At the reporting ground, everyone has a blanket. Remember, there's only one blanket. Take care of your hygiene. Toothpaste, toothbrush, wash basin, towel, and rice bowl. Remember your own things and don't take the wrong bowl when you eat. Hunter pointed to a spot not far away. "That's where you'll be staying. There will be 4 people to a room and there won't be a private bathroom. If you want a shower, go to the bathhouse on the west side. Saving water is a part of the troop's records. Training doesn't care about time, so it's best to be prepared." Prince didn't think much of it. The basic facilities of every troop wouldn't be too bad.
The only difference between the special forces and normal troops was the daily training. It was said that there were 2 batches of new recruits before them. There were probably 3 batches of new recruits going through the selection process. Prince caressed his chin. He felt a little helpless. They seemed to have unintentionally offended their captain. What should they do? But Prince tilted his head. He looked at the dark-skinned youngster who had been studying the bathhouse. He didn't seem bothered at all. No, what was there to study about a bathhouse? Almighty, you have to think about the current situation. Prince felt that at this moment, as a comrade who had worked together with him, he had to remind him. He hugged the military blanket he had just received and lowered his voice. Brother, tell me the truth. Do you have a strong background? What backing? The youngster tilted his head, asking nonchalantly. Prince lowered his voice. Don't hide it from me. How would you dare to offend Captain if you don't have a strong backing? You wouldn't have been able to enter this batch of soldiers if you didn't. The youngster continued to observe the surroundings, looking distracted. Other than a strong backing, isn't there a selection process? I fought my way in. Prince? He didn't know if he should call him a master or wake him up. If he didn't have a strong backing, why didn't he keep a low profile? You must be lying to me. Prince didn't believe him. The youngster continued to walk forward. As someone who was good at imagining things, it was better to let him guess quietly. Prince really couldn't understand his new roommate. That's right, they were roommates. They had arrived at the same time. According to the order they had reported, they would definitely stay in the same room. The youngster tossed his backpack onto the lower berth the moment he entered. He observed for a moment before tossing his backpack next to him. Hunter didn't leave, mainly because he wanted to see which mountain the youngster was from. Yet, the moment he tossed his backpack onto the bed and laid the blanket, the first thing he said was, "Can we eat now?" Hunter, Prince. He was afraid that the air would suddenly turn silent. Seriously? Hunter? You brat, other than eating, don't you think about anything else? You can eat now. Bring your things to the canteen. Hunter threw this sentence and walked out first. He really wanted to tell his boss that there was a youngster in their team who deserved to be beaten up. Unfortunately, if he said it, he would definitely reveal the fact that he had been humiliated. Hence, he couldn't say it, he definitely couldn't say it. On the way to the canteen from the dormitory, no one knew the reason. The youngster suddenly stopped in her tracks. A pair of extremely dark eyes landed on a car not far away. Logically speaking, that car shouldn't be here. After all, they were in the military and everything should be military vehicles. But that car was a limited edition sports car. The gold-plated black color coupled with the smooth lines of the car body and the door that resembled a wing, it was easy to tell which model it was at first glance. Chapter 1132. Do you like this car too? Prince leaned over. You have good taste, there aren't many cars like this in the country. I wonder whose car it belongs to too, it actually drove here. The youngster didn't say a word, reaching out to touch his nose bridge before glancing at the Lamborghini. Hunter turned, crossing his arms and arching a brow. This car belongs to Captain, you better stay far away otherwise you'll be the unlucky ones. Captain. The youngster's gaze deepened at this moment. Hunter didn't even turn his head. You'll see him after the next 3 days. Prince wasn't interested. Someone who could drive a sports car into the army definitely had a powerful background. As compared to Captain, he was more interested in little black boy. However, what he didn't expect was that the other party really didn't care about their first meeting at all. He really took away all the beef he brought and even said one word, remuneration. Prince bit into the huge bun in his hand, eating a few mouthfuls of cabbage. He comforted himself that it was better to have food than nothing. As compared to the youngster and the rest, the earliest to arrive was half an hour later. Of course, there were still 2 hours before they arrived. Hunter didn't beat around the bush. Those who are late go back the way you came. Those who arrive within 2 hours follow me. Those who stayed weren't happy, but those who left weren't disappointed either. After all, they hadn't even started training and it was already like this. What kind of mission were they going to carry out for the selection process to be so strict? No one knew the specifics, but many people had already predicted that this would be a mission of no return. Those who came late really didn't have anything to eat. At first, they thought that everyone was the same. When they saw the youngster walk out of the canteen rubbing her tummy, the others were dumbfounded. Didn't they leave at the same time? How did these 2 people get here so early? Now, Crown Prince finally understood how others looked at him in awe. He had to admit that it felt good. But why did he feel that he was using his connections to intimidate others? But before he could finish using his connections to intimidate others, the people around him seemed to want to leave. Where are you going?
Even though he was using his connections to intimidate others, it was better than not being startled. The youngster stuffed a hand into her pocket. Just strolling around. We'll gather later. Prince frowned. You're still wandering around. The young man didn't turn around and disappeared in a few steps. The crown prince wanted to call for help, but he couldn't. Fortunately, the team leader who picked them up was still eating in the cafeteria. If he saw this scene, he would have caught the black kid and taught him a lesson. But where did that person go? How mysterious. Where did the youth go? Just look at the Lamborghini parked in the shadow of the tree. The car had been parked here for less than 3 days. But no one had ever dared to approach it. After all, when it came in, everyone in the unit knew that it was a talking sports car. If anyone approached it and touched the door, the car would automatically start and sound an alarm. In less than a minute, the boss would be standing in front of them. When that time came, trying it once was enough. The young man stood there, raised his eyebrows and stretched out his left hand. When it sensed that someone was approaching it, the navigation system automatically activated and was about to make a sound. She said, "I like you, Chinemo, voice password correct, beginning voice recognition." The navigation system vibrated. Once it had the ability to calculate, the car shook. Master. Could it be that it was poisoned? Why would it hear its master's voice here? Little Blackie turned on the headlights and started to check the system. It was afraid that it would be poisoned. But when the youngster said the second sentence lazily, Little Blackie was 100% sure that this was its master. Not bad, you're clean, seems like I don't have to bathe you anymore. That's right, this youngster was Bojio in disguise. When the navigation system vibrated, it wasn't any slower than a human's voice. Master, why are you here? Are you here to pick me up? Although your little vixen treats me very well, there's not a day that I don't miss you. I thought that man would leave me in America. Who would have thought that he would actually transport me here? I've checked the information. This place is too far from America. I can't go back myself. Master, there's something I must tell you. Your little vixen isn't a little vixen at all. He's a black-hearted demon king. You don't know. Just as Little Blackie was about to say something, Bojio interrupted him. Bojio suddenly interrupted him. Someone's here. Little Blackie stopped speaking immediately, the navigation system turning into a straight line. The headlights weren't flickering either, it seemed as though the car hadn't been started at all. It wasn't anyone else, it was Hunter, the person who had brought Bojio and the others into the military. He scanned Bojio from head to toe before glancing at the Lamborghini that was parked there. He frowned. I knew you wouldn't stay put. I don't care which unit you were in the past, but it's different here. It's best to listen to your superiors. Otherwise, regardless of where you came from or what background you have, you will be kicked out. Little Blackie wanted to move when he heard that. Bojio bent down and tied her shoelaces, replying, "All right." That foot was pressed against its tire. Little Black immediately understood what he meant and continued to stand still like a pine. It seems like there's a need for a meeting, Hunter said, gesturing for Bojio to leave. Bojio didn't say much, smiling as she brushed past him. Hunter thought Little Blackie was going to say something to him, his expression guarded. He hadn't expected Little Blackie to just glance at him. *CK. Hunter didn't think he had any status as the captain. Yet, Little Blackie hadn't violated his principles. He was furious. Hunter felt like he was going crazy. But even so, as a Special Forces soldier, he still noticed one thing. The Lamborghini was exceedingly quiet today. Did Little Blackie just look at it and didn't even touch it? Hunter muttered as he thought about it. The navigation system vibrated a few times. Even though there wasn't any sound, the ripples were telling him that the Little Blackie was his true master. He didn't even care about touching me, he could even drive me away. Now that he thought about it, Master must have infiltrated the military camp because of it. Master had never forgotten about it. He was touched. Whenever the Lamborghini was happy, it couldn't help but turn on its headlights. Just as it was turning on its headlights for the second time, a slender figure walked over from afar. Just as Hunter was still in disbelief at the back of the car, the figure's hand was already in front of the car. His face was clearly visible. He was dressed in a military uniform, looking elegant and elegant. His side profile carried a faint coldness. Who else could it be other than Chinemo? Your 10-kilometer weight-bearing run came all the way here? Hunter's back stiffened when he heard this. He turned over and saluted. Boss. You touched Little Blackie? Chinemo glanced at the headlights, his peach blossom eyes narrowing. Hunter shook his head immediately. No. Boss, everyone knows Little Blackie is your concubine, no one dares to touch her. Don't spout nonsense.
Chinamo was still holding onto a cigarette. It's useless even if you change the topic. From now on, the 20-kilometer weight-bearing run will start. Hunter was completely dispirited. Boss, I really didn't touch little Blackie. Before I came, there was another little Blackie. That's right, it must be that little Blackie. That little Blackie? Chinmo's voice was calm. Which one? Hunter was about to speak when he remembered how he had been slapped in the face previously. He instantly kept his voice down. It's just a recruit. There are so many recruits today. Chinmo glanced over. Little Blackie. The navigation system moved. MMH? Hunter. Such an evil MMH, what did it mean? More importantly, boss didn't notice anything. Chinmo arched a brow. Who touched you? Him. This time, the smart navigation system's response was very quick and direct. Hunter was dumbfounded. When did he touch little Blackie? Who would believe that a car could lie? Little Blackie, you can't do that as a car. Hunter still wanted to say something. The Lamborghini switched off the headlights and navigation system, looking as though it didn't want to listen to his excuses. Hunter turned his head. Chinmo's expression remained the same. 20 kilometers. No, why didn't anyone believe him? Who else could tell him why little Black, who had always been honest and straightforward, had suddenly learned to lie? Hunter really couldn't understand. After all, he didn't know that the intelligence system would adjust according to the original owner's needs. Since Master had purposely not revealed his identity as a qualified intelligent sports car, it would definitely keep the secret for Master. He didn't even understand such a simple logic. However, he didn't know when Master would drive it away. The defensive facilities here were top-notch. In terms of escape, it wasn't suitable, especially when the devil was watching over it. The next time it saw Master, it had to expose the devil's true identity. That would help it escape. The intelligence system had already formed an answer after its analysis. On the other side, Chinmo held onto the car with one hand and lowered his waist. His voice was calm. Tell me, who was the person who touched you just now? If little Blackie had a heart, it would definitely be trembling at this moment. Fortunately, it was an intelligent system. It replied steadily, it was him. Chinmo looked at the Lamborghini under his hand, his gaze distant. It seemed as though he wasn't looking at the car in front of him. Instead, he was looking at someone through the car. This was the only thing that fellow had left him. A car. Other than this car, that fellow seemed to have disappeared. Chinmo tightened his grip before releasing it. That tall and slender figure seemed to give off an indescribable sense of loneliness. It seemed as though he had felt it before. He had assumed that he would be able to see that person the next day. But when he pushed the door open, it was already empty. There was nothing there. It seemed as though it had been thrown away. Chinmo lifted the corners of his lips. He was smiling, but there wasn't a hint of a smile. On the contrary, even when he walked, his back was very empty. At the same time, in the military dormitory, Prince stood up when the youngster returned, a mysterious expression on his face. I finally know what mission we are going to carry out this time. Bojio felt that it would be too hurtful if she didn't show a hint of curiosity at this moment. She asked casually, what mission? Do you see the brother on the upper bunk? He's from the Eagle Air Force. They're the best air force in China. They're pure special forces. Usually when they're needed, they'll definitely be sent to carry out overseas missions, Crown Prince said excitedly. Bojio tilted her head, signaling for him to continue. Prince lowered his voice. According to my analysis, our mission this time is related to the tourist corpses that were found in the Golden Triangle a few days ago. Someone said that the tourists were killed because a mercenary group there was trying to show off to our country. Which means the mission will be carried out in the Golden Triangle. All of a sudden, a deep voice rang out. Prince turned over. It was the Special Forces soldier from the Eagle Air Force unit that he had been discussing. Cough, was my voice that loud? That person glanced at him. Very loud. All right, brother. From today onwards we will be on the same side. Don't bother about these details. Prince reached out and placed his hand on that person's shoulder. Let me introduce myself. I'm the chief, codename Prince. Where are my brothers? Eagle Wolf. The purebred Special Forces soldier seemed to be a man of few words. After they finished speaking, they couldn't help but look towards the tanned youngster who was lying on the bed with his long legs crossed. Bojio initially ignored their gazes. After all, her codename was too invincible. Unfortunately, her partner was too persistent. Codename. Prince reached out and knocked on the youngster's head. This time he would have a chance to know where this youngster came from. The purebred Special Forces soldier wanted to know his identity too.
After all, there weren't many people who could reach the unit in less time than him. Besides, he had seen all the youngster's actions before this. Which unit did he come from with such sharp observation skills? Bojo didn't disappoint. She finally spoke, her voice still a little lazy. Army, codename Sugar Daddy. Prince, Wolf, Sugar, Sugar Daddy? Prince repeated the two words with much difficulty. He had thought that the codename Prince was impressive enough. After hearing the other party's codename, all right. Brother, I'm impressed. You're amazing. Bojo didn't feel ashamed. Instead, she felt proud. I know that. Wolf shook his head, trying to wake himself up. After all, this was the codename he had chosen. He had to re-evaluate what kind of person he was. It was a pity that this codename hadn't been officially entered into the unit system. Bojo was actually feeling a little guilty. With such a codename, the Almighty would probably be able to recognize her immediately. He flipped over and the corners of his mouth curled up. MMH, she could see the Almighty again. Chapter 1133. But before that, she had to solve the problem of bathing. Just as he was thinking about this, Prince unbuckled his belt and removed his camouflage combat uniform jacket, leaving only his undershirt. He had a white towel draped over his shoulder and a basin in his hand. Sugar Daddy? Prince was stuck at this point, unable to say the last word. He changed the topic. Let's go take a hot shower. Bojo didn't even turn. She replied lazily, I'm not going. You've been in the jungle for more than an hour. Aren't you going to bathe? Prince widened his eyes. In the past, he had been like this in his dormitory, not washing his socks for 3 consecutive days. But he hadn't expected the expert to be like this. That explained why it was so dark. How could it not be dark if she didn't bathe? Prince shook his head and left helplessly. Wolf didn't seem interested in his surroundings at all. Bojo used the basin to fill it with hot water. She removed her military boots and sat on the lower bunk to soak her feet. While she was soaking her feet, she was thinking about how she could meet the Almighty without being discovered. It was the first day of the new recruits' report. Logically speaking, they were supposed to be resting at night. But that was a normal troop. Here it was obviously different. It was 1 o'clock in the morning when everyone was asleep. Suddenly, a whistle sounded. Wolf was the first to open his eyes. From his point of view, he should be the first one to clean up the mess. He hadn't expected there to be another person. He straightened his back, his camouflage uniform hanging on his body. The lights turned on. Hunter stood in front of the door, taking pictures of each dormitory. Gather downstairs in 30 seconds. Those who are slow, you know the consequences. His words seemed to be more powerful than the gathering post. Everyone was wearing their clothes as fast as they could. Wolf watched as the youngster turned. With a flip of his hand, the military cap was placed on his head. In reality, those who were able to stay weren't slow. Even Prince was extremely fast when he packed his things. But no matter how fast they weren't as fast as the youngster. The youngster seemed to have practiced dressing for years. In the blink of an eye, the youngster had already lowered her head to tie her shoelaces. But there was something else. The military blanket didn't seem to be folded. The 3 batches of recruits were led by 3 people. According to their estimations, this group of people was selected from the various brigades. At the very least, they should have a sense of time. However, 30 seconds was too much of a requirement for speed. Only half of the people could reach this speed. The young man was the first to come down. To be honest, Hunter actually felt that it wasn't bad for this black kid to be in his team. At the very least, he could make himself look good. Just like that, another half of the candidates were eliminated. However, at this time, an unexpected problem appeared. Whose bunk next to the door is 318? 318? Isn't he from our team? Hunter frowned. The young man in the military uniform who was the first to come down stepped forward. Sir, it's mine. The inspector looked at the teenager up and down. Why didn't you fold the blanket? The blanket wasn't folded? How could anyone make such a low-level mistake? I don't know how to fold. The young man's reply silenced the surroundings. He didn't even know how to fold his blanket. How did this guy get here? Other than the soldiers led by Hunter, the other teams all turned to look at Bojo. They looked as though they were looking at an idiot who used his power to force his way in. The inspector closed the book in his hands. He started to suspect that there was a problem with their selection system. He narrowed his eyes and looked at all the information the youngster had received since the selection. He was the best fighter in the army. Not only that, his marksmanship was number 1 too. Most importantly, it was written that he was an expert in cyber attacks. Such a person had actually passed the selection as a technical soldier. But why didn't he know how to fold his blanket?
Wasn't that the most basic requirement? The inspector was silent for around 5 seconds. This was the first time he had encountered a problem that even he didn't know how to solve. He called the leader-in-charge Hunter to the side. How is his performance? His observation skills are top-notch. He should be an expert in jungle warfare. Also, Hunter's voice was low. Very special. The inspector tapped the book with his fingers. How should I report to boss? Honestly, we don't know where this youngster came from. Look at today's selection. If he doesn't meet the standards, we'll send him away. If he performs well, we'll report him to boss. After listening to Hunter's words, the inspector nodded. That's the only way. Tell us about today's mission. The inspector turned, his gaze sweeping across the soldiers in front of him. His gaze paused on the youngster, hinting for him to put this matter aside. But they had just arrived and they already had a mission? Everyone was taken aback by this unexpected order. After all, they could accept training so early. They had expected that joining such a team would definitely be different from the original one. But they had a mission the moment they arrived? Was this normal? Each of you will be given a pistol and a map. This time, your mission isn't to deal with criminals, it's a military exercise. There is a garrison 100 kilometers away from our training camp. You have to destroy it before sunset. Destroy mission? Someone couldn't help but voice out. The inspector glanced at him. That's right, it's a destroy mission. Before this, we have already leaked the information to them. This means that they are more alert than usual. Then why would they destroy it? How many of them were there? It was an entire military unit. Prince was used to being in the military. The moment he heard this, he realized the difference between him and Hu Jinyao. Now check the watch. The hunter raised his hand and said in a dignified tone, I'll be in charge. Once you're killed, the red dot will disappear. Similarly, I'll use the walkie-talkie to confirm your location. If you don't complete the mission before nightfall, it'll be considered a failure. Everyone get in the car. Yes. A loud and clear voice rang out. Everyone's speed was extremely fast. As expected of the best soldiers chosen from all over the country. After they boarded the car, they couldn't help but glance in the direction of the youngster. It was simple, this was an important military exercise. None of them wished to be held back. Find someone to protect this brother. This was the only solution they could think of. However, they also knew very well that this method could be used during drills, but when it came to real practice it would be useless. But no matter what, they were comrades and they represented the elite military unit. It was good to be protected. Bojio sat there in silence. She was studying the map. Most people studied the terrain when they studied the map. Bojio was studying the location of the power supply and the network coverage. Of course, there was the most important thing, the high ground. Under normal circumstances, grasping the high ground was equivalent to grasping the best sniping point. But since the other party was prepared, they would probably be careful in this aspect. But there was one good thing. The other party didn't know when they were going to invade. Bojio sat in the back of the military vehicle. When she glanced up, a glint flashed across her dark eyes. The military vehicle drove at a high speed. In less than 2 hours, they were nearing their destination. Once you pass through this forest, you will reach the other party's training camp. I have to remind you that this forest is within their defensive perimeter. If you are discovered and shot, you will be eliminated. Alright, you can set off now. The moment Hunter finished speaking, the 3 batches of recruits, about 100 of them, dispersed instantly. They started checking their equipment. It was 3:30 a.m. The best time to invade. This meant that the other party was still in a deep sleep. This operation was split into teams. Bojio was in Team 1. Most of the people in Team 2 and Team 3 rushed towards their destination after entering the forest. This was reflected in Hunter's position. The red dot on the walkie-talkie was also reflected. Team 1 was moving as well. However, there was a difference. There was a dot that didn't move after entering. That dot was none other than Bojio. Prince only stopped when he saw the youngster come to a stop. Prince naively thought that the youngster had discovered something. He asked anxiously, "Is there a sniper in the surroundings?" No. Bojio observed the humidity around her. Prince was confused. "If it isn't, why did you stop?" "Sleep." Bojio spat out the word. Prince wasn't the only one who slipped and almost fell. Even the other 2 people in the dormitory wanted to knock the youngster's head open. They wanted to ask him what he was thinking. Forget it, he can stay here. At least he won't be discovered. The other teams had already decided on the youngster's position in their hearts. Such a person wasn't suitable to be here. He was more suited to be his young master. Hence he didn't even turn his head. He walked deeper into the forest.
Prince wanted to follow, but for some reason he didn't know why. He didn't think this youngster was just going to sleep. After all, he had seen how this youngster had traversed the forest with his own eyes. Prince made a choice between the person walking in front and the youngster who was really looking for a place to sleep. He gritted his teeth and didn't walk forward. Instead, he retreated and asked, "Are you planning something?" "No. If you didn't, you would dare to sleep during such an important military exercise. How dare you say you don't have a backer? Even I wouldn't dare to do that, brother." Prince resisted the urge to roast her. He lifted his feet and was about to leave when a lazy voice came from behind. A lazy voice came from behind him again. "I can tell you what I think, but only if there's a reward." Prince turned, his gaze unfriendly. "You aren't suited to be a soldier, you're suited to rob." "You flatter me." Bojio found a tree and leaned against it. She sat casually, but because of her military uniform, she looked indescribably handsome. Prince gritted his teeth. "I'm not praising you. The payment is simple." Bojio ignored his emotions. "Help me fold my blanket for 3 days." At the mention of this, Prince broke down. "Are you really from the army? You don't even know how to fold your blanket. Do you know how embarrassing you were just now?" Bojio unwrapped a candy and placed it in her mouth. She shrugged. "I'm not good at this, but I can't help it. Go and ask any soldier who doesn't know how to fold their blanket." Prince was losing his patience. Bojio changed the topic while he was still rational. "If we go in now, we will be discovered easily. Why don't we take a nap and recover our energy?" "That's not right. This is the time when humans are the most tired. If we take action now, we will have the advantage. How can we be discovered easily?" Prince wasn't just for show. He knew the benefits of taking action now. Bojio was still lazy. "That's if they aren't aware of our actions. If you can think of it, how can they not think of it? The commanding officer should be their regiment commander. A regiment commander doesn't even have such analytical skills? Do you think it's possible?" It was like thunder. That was the only thought left in Prince's mind when he heard this. Yes, they were strong. They weren't weak either. They were all from the army. How could they not be aware of this? Prince stilled. He sat beside the youngster and raised his hand, giving her a thumbs up. He asked, "Why didn't you tell everyone just now? It would reduce the number of casualties." Bojio arched a brow. "Do you think they would believe someone who doesn't even know how to fold his blanket?" "Prince? You really didn't know how to believe." This was to make it easier for them to confirm each other's position. "Everyone will have a recorder with a red dot on it." When the other comrades saw that the red dot hadn't moved from beginning to end, they were shocked. They didn't expect anything else. In their hearts, completing the mission was the most important thing. According to the rules of the military drill, they had to destroy all of them before the blue team, which was this team, won. They belonged to the red team. They had to destroy the enemy's camp to win. Since that was the case, time was of the essence. What they didn't expect was that just as they took the first step, something happened. Hunter wasn't able to see the entire process clearly. He only knew that the red dots on the screen were disappearing one after another. The speed was frightening. His expression changed. He immediately picked up the walkie-talkie. "What's the situation?" Even though this was a military drill, he was the one commanding the troops. Why did so many of them disappear the moment they started? "Reporting, we've been ambushed by a sniper." Hearing this, the hunter placed his hand on his forehead. This old fox, why was he so smart when it came to him to command the battle? Previously, when their captain led the troops to destroy the camp, he didn't seem to know how to ambush them. A certain regiment commander was drinking tea in his office. "How is it?" "Reporting, everything is going smoothly." A certain regiment commander snorted. "Chinamo, that cold brat. He only has a few tricks up his sleeves. This time he has to get back the face he lost." "Yes." The reporting soldier straightened his back and said, "But regiment commander, the one commanding the troops isn't boss, it's his soldiers." A certain regiment commander's face turned red. "The soldiers lose, they lose." The reporting soldier. "All right, you're the regiment commander, whatever you say is right. Let me teach his soldiers a lesson as well. Don't think that they can beat us a second time just because they beat us once. Spread the word that these little rascals like to act at night. What they care about is being stealthy. Everyone be on your guard. Let them know that we are not to be trifled with." "Yes." With a loud thud, the heels collided again. Needless to say, the regiment commander's actions were obviously effective. 80% of the 100 people sent out by the red team were gone. There were only 21 people left in the group. Hunter was really anxious. It was obvious that everyone was enjoying the battle at the same time.
Magician sent a greeting immediately. Ha, I heard that you kicked a metal plate this time. Shut up. Hunter held his forehead. Why was everyone in their team so inhumane? Magician laughed. What are you worried about? Wolf is still around. Alright, I have a piece of bad news for you. I just sent the red dot to boss. He should be able to see it tomorrow. Your battle results aren't good, my dear Hunter. Puh. Hunter hung up the phone and looked at the red dot on the screen. Another one was gone. Fortunately, it was 6 a.m. The opponent's investigation had reached a bottleneck. But even so, he didn't have any advantage. There were only 16 people left in the entire team. Everyone's position wasn't the same. It was difficult to give orders. Wait a minute. Why was there still a red dot here? Hunter's gaze shifted downwards, zooming in on the red dot. If he didn't remember wrongly, it was that youngster. Besides the fact that Hunter noticed it, the other teammates who were also looking at the red dot notifications also noticed this. They hadn't expected that the youngster who didn't know how to fold his blanket hadn't been shot. Fate really made a fool out of them. But at this moment, the red dot moved. It was indeed moving, and it was moving at a very fast speed. There was a world of difference between this and when the red dot had remained motionless in the same position before. What's wrong with the youngster? I don't know either. Even Hunter didn't understand what the youngster was doing, much less his comrades. The only one who understood was Prince. He saw the mystical technique of traversing the forest once again. It was weird too, why wasn't anyone stopping them? The young man gave him a perfect answer when he was changing his equipment. Our comrades in front have already helped us clear the mines. Now the enemy's instructor must be catching those who weren't sniped. They won't care about us. Moreover, who would be hiding in the forest at this time? Prince? Why did he realize that he was following a fox? They might have a chance of winning this time. Chapter 1134. But on the other side, Wolf felt that it was too difficult. Compared to the last time, it was as if they were completely annihilated this time. Especially since the red dots on his phone were decreasing. This meant that his comrades were decreasing. Wolf Fong leaned to the side, hiding very well. This wasn't strange since he was a member of the team. Moreover, he was Qin Mo's best sniper. But even so, without their captain's command, Wolf could only protect himself. He couldn't do anything. Regiment commander, we have captured the enemy captives. The informant came in and reported a number. The regiment commander tapped his fingers on the table. How many are left? 7, the informant replied. The informant continued, 2 of them have been located by our army, but the remaining 5 are particularly difficult to find. The strangest thing is that there are 2 of them that we haven't even discovered. We haven't intercepted them in the jungle. The regiment commander wasn't bothered. They can only protect themselves now. Our army will discover them the moment they make a move. It isn't strange that we didn't manage to capture them. They were just a bunch of new recruits. Since Qin Mo wasn't commanding them, there wasn't any danger. However, at this moment Bojio sneaked into the camp. Bojio had already infiltrated the base. She used the terrain to form a good cover. She glanced over at Prince. They were all elites from all over the world. With one look, Prince understood what Bojio meant. On the other side of the haystack, 2 soldiers were chatting. Be alert, I heard there are 7 of them. What's wrong? Didn't regiment commanders say that they like to move in the dark? It's daytime now, they wouldn't be so foolish to come. The moment he finished speaking, his vision turned black. He was covered by his backpack. He wanted to shout, but the other party grabbed his throat. His teammate was the same. Bojio had always been fast. Prince watched as the youngster beside him dashed out like an arrow, dragging the person down with him. This was a hidden corner. It was the most convenient place to tie someone up. MMH. The 2 soldiers who were tied up tried to make some noise to let others know. Who would have thought that his hands and legs would be tied up? The other party even took off their pants and shirts. Prince still had some conscience. Let's not remove their singlets, let's leave them with some dignity. Anything. Bojio straightened her military cap and tightened her belt. In just a short minute, she had changed into a new military uniform. Prince watched from the side as the youngster took the keys. He felt a little sad. He wasn't like this in the past. At the very least, they had never stripped the enemy's clothes during military exercises. How could he pull off someone's pants without batting an eyelid? Prince really wanted to give the youngster a thumbs up. At this time there were only 5 people left in the team. After Hunter saw the 2 dots disappear, he jumped down from the surveillance vehicle and decided to change his strategy. Unexpectedly, the screen suddenly flashed. The kid that he felt was suspicious had actually managed to infiltrate the enemy's base. At the same time, it was in the military headquarters.
Magician was still gloating at the red dot on his phone. All of a sudden, a slender and fair hand reached out from behind him and snatched his phone away. Capítulo 1. Identidades equivocadas, no soy un ladrón. Dentro del dormitorio del Centro de Asistencia Social, una niña de 9 años se enfrentó a las sospechas de todos, con los ojos enrojecidos. Tenía un par de ojos grandes y llorosos y estaba radiantemente hermosa. Sin embargo, su cuerpo parecía frágil debido a la desnutrición. Al ver que todos la miraban con desdén y odio, se sintió ofendida y ahogada. Ese jade es mío. Yo no soy un ladrón. Mi mamá me dejó eso. ¿Entonces lo que estás diciendo es que robé tus cosas? Frente a ella había una niña de aproximadamente su edad. Inclinando la cabeza, la niña la miró fríamente antes de girarse para sonreír inocentemente a los otros niños. Comparada con ella, la niña parecía dulce y orgullosa, como si fuera una princesita elevada y colmada del amor de todos. Tan pronto como habló, los niños que los rodeaban inmediatamente salieron en su defensa. Obviamente estás mintiendo. ¿Por qué Rower robaría tus cosas? Bien. Eso es imposible. ¿Cómo es Rower un ladrón? Claramente fuiste tú quien robó su cosa. Ante todas sus condenas y preguntas, la niña no supo dar explicaciones convincentes para defenderse. Absolutamente agraviada, se frotó los ojos con amargura y rompió a llorar. Ese es realmente mi jade. Devolvérsela. Rower la miró con regocijo y se volvió para hablar con todos. Todos, está claro, Xiaoxi es el ladrón, no juegues más con ella, los ladrones son malos. Varios niños asintieron vigorosamente con la cabeza. Escuchemos a la princesa Rower. Ignórala en el futuro. Es una ladrona. Ella es una ladrona. Xiaoxi es una chica mala. Robar las cosas de Rower, la culpa es tuya. Los niños rieron a carcajadas mientras se dispersaban. Sola, la niña se apoyó contra una pared. Contuvo las lágrimas mientras miraba las espaldas de los otros niños, apretando con fuerza los puños. Una fila de hombres vestidos con trajes negros se alinearon frente a la oficina del director. Un anciano de aspecto enérgico, de más de 50 años, estaba sentado con severidad en un sofá. El conjunto de prendas tradicionales chinas que vestía realzaba su comportamiento respetable, y bajo las sombras de sus cejas había un aire de furia. Puede que esté envejeciendo y su apariencia sea un poco envejecida, pero por sus hermosos rasgos faciales, aún se puede imaginar lo impresionante que se veía durante su mejor momento. El director trajo un montón de documentos, se los mostró cuidadosamente al anciano y se los ofreció respetuosamente. Señor estos son los niños que llegaron al Centro de Asistencia Social el año pasado. Toda su información está aquí. Por favor, échale un vistazo. El anciano extendió la mano para coger los documentos, repasó algunos de ellos y luego frunció el ceño. El asistente a su lado vio su expresión y levantó la cabeza para sonreírle al director y le preguntó: ese niño tiene entre 8 y 9 años. Puedo preguntar, de los que fueron admitidos el año pasado, ¿cuántos cumplen con esta condición? El director repasó brevemente sus recuerdos y rápidamente respondió: por favor, espere un momento. El anciano continuó hojeando los documentos, pero sus ojos estaban fijos en un retrato familiar. De repente extendió la mano y señaló: déjame ver a esta chica. El director se quedó atónito antes de asentir apresuradamente. Entiendo. Haré los arreglos necesarios para que ella se reúna contigo rápidamente. Hizo una llamada y, poco después, un profesor trajo a una niña. Rower se paró diligentemente frente al anciano, con las manos en la espalda y el pecho hinchado. Sonriendo de oreja a oreja, dijo: abuelo, encantado de conocerte. Soy Rower. El anciano la miró inexpresivamente y examinó cuidadosamente cada centímetro de su rostro. Sus ojos se entrecerraron lentamente mientras la miraba oscura y sombríamente. Rower arrugó las cejas con curiosidad. El rostro de aspecto feroz y el comportamiento severo de este anciano la asustaron un poco. Justo cuando retrocedía unos pasos, vio que de repente él le hacía un gesto. Venir. Deja que el abuelo te mire bien. Bueno. Rower, vacilante, dio 2 pasos hacia adelante.
El anciano la tomó suavemente por los hombros y la observó de cerca. A pesar de la compatibilidad de edad, todavía sentía que ni su apariencia ni sus rasgos faciales eran similares a los de esa persona. Su visión se movió lentamente hacia abajo hasta que aterrizó en el jade cerca de su clavícula. El anciano levantó el trozo de jade y preguntó en voz baja, ¿este jade? Rower se puso rígido por un momento antes de sonreír dulcemente. Este jade me lo dio mi madre. El anciano entrecerró levemente los ojos. Su asistente rápidamente se dio cuenta de la situación. Rápidamente sacó otro trozo de jade de un maletín y se lo pasó. Se juntaron las dos piezas de jade y encajaron perfectamente. Las manos del anciano se estremecieron levemente. Al presenciar esto, el asistente entendió sus intenciones y se acercó al director. Le murmuró algunas palabras antes de sacar un cheque con una gran cantidad del maletín y entregárselo. El director lo aceptó con una sonrisa. Una hilera de lujosas limusinas negras estaba estacionada en la entrada del centro de asistencia social. Una chica de aspecto desolado trepó por las barandillas de hierro negro en la distancia, con ojos apagados, observó a Rower seguir a un grupo de hombres de traje y entrar en un Bentley extendido. En el momento en que las puertas del vehículo se cerraron, Rower fríamente dirigió su mirada hacia ella. Casualmente, sus vistas chocaron. Rower le sonrió con picardía antes de que las ventanillas del auto se subieran y los vehículos se alejaran en la distancia. Así, la vida de dos niños dio un giro inesperado. Capítulo 4. Incapaz de soportar su todo bajó la cabeza e, ignorando su inquietud y miedo, rozó con sus delgados labios la línea de su mandíbula, haciéndola temblar profusamente. Su cuerpo se volvió más sensible a su invasión. La respiración de Yun Sisi se volvió irregular. Inconscientemente, ella extendió la mano y agarró sus grandes manos para intentar detener su invasión. El hombre parecía haber percibido sus pensamientos. Agarrando sus manos, las ató con facilidad y las levantó por encima de su cabeza. Estaba aún más asustada. Su corazón se resistía constantemente, pero fue en vano. Todo su cuerpo temblaba de miedo absoluto, pero no tenía forma de rechazarlo. Yun Sisi encogió los hombros en un intento de esquivarlo, pero no sabía que el contacto involuntario hizo que la temperatura corporal del hombre aumentara y se volviera hirviendo. El hombre aspiró una bocanada de aire frío. De hecho, casi perdió el control. Esta chica era realmente muy atractiva. No podía creer que casi se perdió. Yun Sisi se sorprendió por el movimiento demasiado íntimo y trató de encoger aún más sus hombros. Ella instintivamente lo apartó. «No». Él ignoró su pequeña resistencia. Exclamó Yun Sisi. Retorciéndose inconscientemente, ella incesantemente apartó su pecho. Sin embargo, él simplemente la agarró por las muñecas con fuerza. Para evitar que ella se resistiera más, se quitó lo último que encontró en su camino. Yun Sisi se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Ella trató de rechazar su toque mientras su cuerpo se hundía continuamente. Como deseaba poder esconderse en un mundo donde él no podía entrar. Su dominio parecía haberla asustado mucho. No. ¿No? Muyace se sintió insatisfecha con su resistencia. Él levantó lentamente los ojos y le sostuvo la barbilla con la mano. Bajo la tenue luz de la luna, sus ojos bajaron para mirar su rostro tímido. Preguntó fríamente, ¿qué? ¿No quieres esto? Yun Sisi se tensó y frunció los labios. Él entrecerró los ojos y le frotó los labios sin piedad con el pulgar. Mujer, sabes lo que tienes que hacer viniendo aquí, ¿verdad? Su expresión de repente se endureció mientras su cuerpo temblaba continuamente. No estaba segura de si era por el dolor o por el miedo a su insensibilidad. Permaneciendo en silencio durante mucho tiempo, su voz casi ronca dejó escapar sollozos entrecortados. Yo sé. Entonces, ¿todavía necesitas que te diga qué hacer? Sus cejas rectas se movieron cuando su voz helada preguntó esto. Yun Sisi se mordió el labio inferior con fuerza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Luego sintió un hilo de humedad fluyendo hacia la hendidura de sus labios y su boca se llenó con un sabor amargo. Sabía que simplemente se regían por el contrato. No tenían una relación entre ellos,
por lo que cualquier forma de intimidad estaba establecida por el contrato y nada más. Aún así, pase lo que pase, ella no iba a soportar esta humillación. Muyace le dedicó una sonrisa fría. No tenía intención de darle más tiempo para que se acostumbrara a él. Le ató las manos y las empujó hasta la coronilla. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa casi cruel. Tu boca, ábrela. La expresión facial de Xuanhuan gradualmente se fue entumeciendo. Luego cerró lentamente los ojos con desesperación. Sus brazos rodearon sus hombros con dificultad y hundió la cara en su cuello. En ese momento, supo que ya había cruzado a las profundidades del pecado. El hombre estaba satisfecho con su rendición y abruptamente profundizó de un solo golpe. Romper esa capa de límite fue una sensación tan vívida. Apretando los dientes, Xuanhuan aguantó. Su voz era ronca. Inhaló el aire fresco mientras intentaba soportar el dolor insoportable. Su cuerpo se puso rígido como una piedra y ya no podía moverse. Fue un chorro de algo desconocido y extraño, como si la estuviera destrozando. En ese instante, su visión casi se volvió negra y casi se desmaya por el dolor. Su todo era demasiado para que ella pudiera soportarlo. Capítulo 5. Él realmente la besó. No tenía tiempo para preocuparse por su dolor, ya que, en este momento, solo la deseaba descaradamente. Para él, esto fue solo una sesión íntima. A ningún hombre le gustaría perder el tiempo en esto, especialmente cuando se trata de una mujer por la que no sienten nada. ¿Ser compasivo con ella? Él era su empleador. Incluso le dio una generosa recompensa. Este dolor era algo con lo que ella debería lidiar. Ese dolor, junto con los agravios y las dificultades que tuvo que soportar, fluyó incontrolablemente con sus lágrimas. Ella exclamó una vez por el dolor, sus ojos se pusieron completamente rojos, pero se mordió obstinadamente el labio inferior y se esforzó por no mostrar su lado débil. Sin embargo, ella fue realmente incapaz de soportar una invasión tan violenta. Jadeó pesadamente hasta que ya no pudo contenerlo y rompió en sollozos intermitentes. Al final se derrumbó como un gatito perdido. El hombre era como un emperador de sangre fría, robándola todo hasta el punto de la crueldad. El dolor ilimitado que sentía era como las implacables olas del océano, mientras se ahogaba, flotaba y se hundía continuamente. Dejándose llevar lentamente, poco a poco se fue alejando. Estiró los dedos para alcanzar algo, pero no había nada a lo que pudiera agarrarse. Todo frente a ella era negro y su mente estaba en un estado de confusión. Se ajustan perfectamente entre sí. El sudor calentó sus cuerpos. Muyace hundió los dedos en su cabello. Solo se sentía codicioso por más. Ella le imploró con la mente nublada. Durante su excitación, de repente sintió una bocanada de humedad cálida en su cuello. Levantó un poco los ojos, solo para verla mordiéndose el labio y gimiendo por el dolor agonizante. El rostro de Muyace se puso rígido. Mirando el pequeño rostro que lo estaba soportando, inconscientemente bajó la cabeza y chasqueó los labios de ella con los suyos. La punta de su lengua entró en su caverna y capturó a la pequeña serpiente que había dentro. Lo hizo girar con el suyo y se ahogó en todos sus sollozos. Para él un beso era un tabú. Besarse significaba que estaban mutuamente enamorados. Nunca antes había besado a una mujer porque, a sus ojos, sus labios estaban sucios. Las mujeres que se quedaban a su alrededor siempre eran miembros de la alta sociedad, hijas de familias adineradas o celebridades, y él nunca había tocado ninguna de esas mariposas. Sin embargo, no sabía por qué, pero en realidad besó a este. Para ser exactos, ella fue la primera. Nunca había imaginado que la sensación de un beso pudiera ser tan deliciosa. Muyace entrecerró ligeramente los ojos y se apretó contra ella. Desde dentro de una represión sofocante, apagó su sed furiosa con veneno. Sobre la cama había sentimientos tiernos y románticos. Se hundieron en el éxtasis. En la oscuridad, Xuanhuan abrió los ojos. El trozo de seda roja sobre sus ojos estaba totalmente empapado de sudor frío. Escuchó el sonido del agua de la ducha corriendo desde el baño. Ella empujó levemente su cuerpo, pero un dolor agudo emanó de sus dedos. Resultó ser de cuando estaban teniendo su sesión íntima, sus dedos se aferraron a los extremos de la cama.
Sus uñas se rompieron por todo el agarre que había estado haciendo y se hundieron en las puntas de sus dedos. Fingió estar tranquila para consolarse. Todo había terminado. Todo había terminado. Con suerte, solo esta vez fue suficiente para dejarla embarazada. Tuvo que esperar hasta dar a luz a su hijo. Después, pudo conseguir el dinero e irse, volviendo a su vida normal. Ya era pasada la medianoche. Muyace se dio una ducha y se puso una ropa. Su figura alta y ancha estaba en la habitación y era abrumadora. Sus ojos permanecieron impasibles. Bajo la luz de la luna, la mujer se acurrucó entre las sábanas blancas y siguió jadeando. En su suave cuerpo había rastros de su brutalidad. El charco de sangre en la cama se extendió como una flor sangrienta en flor. Una visión espantosa. Xuanhuan yacía inmóvil en la cama, de espaldas a él. Su cuerpo, que estaba acurrucado, temblaba y estaba rígido como una piedra. Él la miró, su cabello suave y sedoso, descuidado y completamente empapado de sudor, desordenado en el borde de una almohada. Él le dio una mirada fría y se quedó allí inmóvil por un momento antes de girarse para irse. Capítulo 6. Su humillación y vergüenza estallido. Al escuchar el frío sonido de la puerta cerrándose, se abrazó los hombros y sintió los aterradores moretones en sus muñecas. Tenía los ojos hinchados, pero no se atrevía a soltar ni el más mínimo grito, aunque fuera solo un gemido. Poco después, escuchó el sonido del motor de un automóvil arrancando proveniente del exterior. El vehículo se fue alejando, cada vez más, hasta que el sonido del motor amainó. Al darse cuenta de su partida, no pudo soportarlo más. Inmediatamente cerró los ojos y sollozó con todo su corazón. En esta desconocida villa costera, ella entregó su pureza por completo a un hombre desconocido. Antes, se preguntaba por qué él la elegiría. Después de pensarlo un poco, concluyó que debido a su identidad como plebeya no podría luchar por los derechos de custodia del niño en el futuro. No sabía si esto era correcto y durante cuánto tiempo debería ocultárselo a su padre. La situación de su familia la había acorralado y estaba fuera de control, pero no se arrepentía. Para ser precisos, no estaba en posición de arrepentirse. Para una persona que luchaba por llegar a fin de mes, esto llamado orgullo era demasiado lujo, y también era su única salida. Además, como hija adoptiva, durante los últimos años, su padre siempre la había tratado como si fuera su propia carne y sangre. A pesar de que a su madre adoptiva y a su hermana no les agradaba, no le faltaba nada en la vida. Por lo tanto, ella ya estaba muy agradecida por esto. Ahora que la crisis financiera había dejado a su familia en una situación desesperada, tenía que devolverle su amabilidad de alguna manera. No quería pensar en nada más por ahora. Muyace nunca sabría que esta noche había dejado tantas cicatrices eternas en su vida y, más aún, nunca sabría de sus futuras interacciones con esta mujer. Amanecer. Los rayos del sol de la mañana. Xuanhuan se sentó con cuidado en la cama y lentamente se quitó el trozo de seda roja que cubría sus ojos. Se cubrió con las sábanas blancas como la nieve y caminó hacia la ventana para abrir las cortinas. Sin embargo, los rayos del sol no pudieron brillar en su corazón. Desde afuera se oyeron pasos apresurados. La puerta se abrió de par en par. Sorprendido, Xuanhuan se dio la vuelta, solo para ver a una dama digna y glamorosa entrar y acercarse a ella con cara de enojo. A su lado caminaba obedientemente la secretaria con la que había firmado el contrato de subrogación. La dama dio un paso hacia ella. Inmóvil, con aspecto altivo y poderoso, la examinó de pies a cabeza con disgusto. Una vez que puso sus ojos en el chupetón en su cuerpo, se congeló. Xuanhuan cubrió ansiosamente su cuerpo con la manta con más fuerza, pero no pudo ocultar esa marca de amor en su cuello. Los celos y la ira picaron sus ojos. Ella habló con furia. ¿Tú eres? ¿Eres esa madre sustituta? Xuanhuan tragó saliva. Sí, y tú eres, tortazo. La respuesta que recibió fue una fuerte bofetada en la cara. Perra descarada. Tú. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? La dama se agarró el cabello con rabia mientras su rostro perdía el color. No creas que al dar a luz a su bebé, puedes usar esto para ganar estatus. Déjame advertirte, soy su prometida legítima y tú eres solo una madre sustituta.
Ni se te ocurra codiciar algo que no es tuyo, ¿entiendes? Jun Sisi estaba asombrado. Ella habló perpleja. Firmé el contrato y tengo claras las cláusulas. Conozco mi lugar. ¿Podrías, por favor? Qué bueno que lo entiendas. Su pecho se hinchó mientras hablaba. Aunque sabía, en el fondo, que si fuera fértil, esta chica nunca vendría a darle a luz al sucesor de la familia Mu. Sin embargo, una vez que recordó que estaban enredados en las sábanas durante toda una noche, no pudo evitar ponerse celosa. Capítulo 7. Ella está embarazada. Será mejor que quedes embarazada solo por esta vez, ni creas que te volverá a tocar. Dijo con amargura y se alejó. Jun Sisi cayó al suelo y su espíritu abandonó su cuerpo. La secretaria la ayudó apresuradamente a levantarse. ¿Levantarse? El suelo está frío. Tu salud es importante. 2 meses después. En el hospital privado de la familia Mu, la secretaria consiguió el informe del examen. 7 semanas de embarazo. Su condición era estable. Era un par de gemelos idénticos. Sacó su teléfono e informó de todo al asistente de Muyace. Jun Sisi salió de la sala de examen. El informe del examen no le preocupaba. Ahora era como una marioneta de madera bajo el control de cualquiera. En cualquier caso, ella simplemente hizo lo que se suponía que debía hacer y estuvo de acuerdo con todo lo que habían preparado. No necesitaba preocuparse por nada más. La secretaria se acercó a ella. Dándole una leve sonrisa, la consoló. Señorita Jun, su condición ahora es muy estable. No te pongas demasiado nervioso. Jaja. No tienes que preocuparte por nada más. Quédese en la villa para cuidar a los bebés durante estos meses. Si tiene alguna solicitud, no dude en hacérmelo saber. Jun Sisi levantó la vista y murmuró, quiero ver a mi padre. Hace 2 meses, simplemente dejó una nota sin despedirse. Debe estar preocupado por ella. La secretaria se puso tensa. Esto, el jefe ha indicado que tienes prohibido salir. Solo quiero ver a mi padre una vez. No tengo otras solicitudes. ¿Ni siquiera puedes hacer esto? Ante la mirada suplicante de Jun Sisi, la secretaria finalmente cedió. Está bien. Originalmente, esto fue algo difícil para ella de decidir. Según el contrato, a Jun Sisi se le prohibió salir al aire libre. Sin embargo, al mirar a esta pobre niña, que se había convertido en madre sustituta a una edad tan temprana, pensó que debía tener algunas dificultades en casa. Así, sin el consentimiento del director general, concertó una cita para reunirse con su padre. Quedaron en encontrarse en un café del centro de la ciudad. Tan pronto como el padre de Jun Sisi recibió el mensaje, se dirigió apresuradamente hacia allí y llegó 30 minutos antes de la hora estipulada. Se sentó en la habitación privada, removiéndose inquieto en su asiento. Después de que ella se fue sin despedirse, él estaba tan preocupado por ella que pasó muchas noches sin dormir, peleando y dando vueltas en la cama. Su esposa incluso se burlaba con frecuencia de ella por ser una perra ingrata y desalmada en su cara, como si se hubiera escapado de casa con un cabrón al azar. Su familia se estaba desmoronando. Mientras la familia estaba en una situación desesperada, el padre no sabía de su paradero. Aunque cuando misteriosamente ganó $1 millón más en su cuenta bancaria al día siguiente, instintivamente lo vinculó con su desaparición. Incluso pensó que le podría haber pasado algo malo. De hecho, Jun Sisi no era su hija biológica. Ella fue adoptada involuntariamente por él en un centro de asistencia social hace 10 años. De hecho, tuvo una hija biológica. A la familia Jun le iba bien en ese momento. Al ver que Jun Sisi era una niña inteligente y sensata, decidió adoptarla. Nunca pensó que después de adoptarla, su esposa y su hija biológica estarían fuertemente en su contra. Al principio no le importó. Pensando en la sensatez de la niña, pensó que eventualmente obtendría el consentimiento de su esposa e hija. Sin embargo, se había equivocado. Por lo general, estaba demasiado ocupado para preocuparse por las pequeñas cosas que sucedían en casa. Sin embargo, como padre, ¿cómo podría no saber que su esposa y su hija la acosaron durante su ausencia? Jun Sisi era de hecho un niño inteligente. Incluso si sufrió a manos de su esposa e hija, nunca se quejó con él ni una sola vez.
Por lo tanto, realmente se sintió culpable hacia ella. De hecho, su familia originalmente era acomodada. Tenía una propiedad en el mercado que generaba ganancias estables, por lo que se consideraba que vivían en riqueza. Sin embargo, a principios de año, una tormenta financiera azotó repentinamente el mundo y dejó a toda su familia en la ruina. Capítulo 8. La vida de Yun Sisi. De hecho, la familia de Yun Yecheng originalmente era acomodada. Tenía una propiedad en el mercado que generaba ganancias estables, por lo que se consideraba que vivían en riqueza. Sin embargo, a principios de año, una tormenta financiera azotó repentinamente el mundo y dejó a toda su familia en la ruina. La empresa operaba bajo una pérdida constante. A muchos accionistas se les habían retirado sus inversiones. Al ver que la empresa estaba a punto de quebrar, su esposa señaló con el dedo a Yun Sisi y la culpó por ello. Esto se debió a que, apenas el año anterior, él gastó voluntariamente el dinero originalmente reservado para inversiones para enviarla a estudiar a una prestigiosa escuela secundaria basada en dormitorios, para estar lejos de este hogar insignificante. En opinión de su esposa, si no hubiera sido por este movimiento particular suyo en aquel entonces, la empresa no se habría visto afectada por la crisis económica y la familia Yun no habría caído en tal estado. Este asunto provocó muchas discusiones acaloradas en el hogar. Cuando Yun Sisi regresó a casa durante las vacaciones, la pareja de madre e hija cerró las puertas y la golpeó mientras él estaba fuera. Debido a esto, casi sucumbió a un infarto. Ardiendo de ansiedad, vio que alguien, la secretaria, abría la puerta y que Yun Sisi entraba lentamente. Al ver a su padre, sus pupilas temblaron ligeramente. Se le nublaron los ojos pero se recuperó rápidamente. Su padre rápidamente se levantó y miró a la secretaria con escepticismo. Al comprender la situación, rápidamente se despidió y les cerró la puerta. Sí. Se acercó a ella con expresión inquieta. La tomó por los hombros y la examinó de pies a cabeza. ¿Dónde has estado estos últimos 2 meses? ¿Sabías lo preocupado que estuve todo este tiempo? Sintiéndose avergonzada, ella lo miró. Solo habían pasado 2 meses, pero todo su cabello ya era de un tono gris y las líneas de su rostro eran más prominentes. Estuvo preocupado por ella durante muchos días. Resolviendo la montaña de documentos acumulados en la empresa y buscándola en su tiempo libre, dividió su atención entre ella y la empresa. Había trabajado demasiado. Papá, no te preocupes por mí. Estoy bastante bien, aseguró Yun Sisi. Ella lo ayudó a sentarse antes de preguntar, ¿cómo está la empresa? ¿Depositaste esa suma de dinero? Fue directo al grano. Yun Sisi estaba atónito, sin saber cómo responderle. Estuvo nerviosa por un momento antes de disfrazarse rápidamente. Él sostuvo el dorso de su mano con fuerza. Oh, niña. Dime la verdad. No me mientas. No hagas que me preocupe por ti otra vez, ¿de acuerdo? De repente pensó en algo terrible. Sentándose derecho, se apresuró a preguntar, ¿hiciste algo tonto? Al ver su cabeza baja y no decir nada, trató de encontrar pistas en su rostro, pero fue en vano. Procedió a señalar hacia la puerta con sospecha. ¿Quién era esa señora hace un momento? Yun Sisi permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, con una voz tan suave como el zumbido de un insecto, confesó, yo me he convertido en una madre sustituta. De repente la habitación quedó en un silencio sepulcral. Sus pupilas se contrajeron mientras la miraba con incredulidad. ¿Tú? ¿Cómo pudiste, papá? Cuando su voz se apagó, escuchó un sonido ensordecedor. Golpear. Le había dado una bofetada en su ira. Su rostro se torció hacia un lado por la fuerza detrás de la bofetada. Aturdida, se tocó las ardientes mejillas mientras lo escuchaba preguntarle con furia, ¿por qué tienes que degradarte así? ¿Ser madre sustituta es algo que puedes hacer? Ella todavía era muy joven, en una edad floreciente, pero en realidad fue a convertirse en madre sustituta. ¿Sabía que esto arruinaría su vida? A sus ojos, como padre, ¿era realmente inútil hasta el punto de no poder proteger a su hija? No tocaré ni un centavo de este dinero. Yo, Yun Yecheng, no necesito llegar a tal punto. Cuando terminó de hablar,
se levantó enojado de su asiento y salió de la habitación. Yun Sisi bajó la cabeza, estupefacta, y agarró con fuerza el dobladillo de su ropa. Capítulo 9. Parto prematuro 6 meses después. Yun Sisi estuvo acompañada por la secretaria para procesar sus papeles para reanudar sus estudios en su universidad. En el camino, de repente sintió un dolor agudo en el vientre que no cedía. En vilo durante los últimos meses, Yun Sisi inesperadamente entró en trabajo de parto prematuro. No llegaron a tiempo al hospital privado de la familia Mu, por lo que la secretaria la llevó apresuradamente a un hospital ginecológico de la ciudad y con calma realizó los procedimientos necesarios. Yun Sisi yacía en la cama, con el rostro terriblemente pálido. Cuando levantó la vista, la luz de una lámpara incandescente parpadeaba constantemente ante sus ojos. Bajo un dolor tremendo, empezó a sudar frío. Después de 8 meses de embarazo, finalmente iba a ser liberada. La secretaria la acompañó hacia la sala de partos, dándole constantemente palabras de aliento. Señorita Yun, no tenga miedo. Tú y los niños estaréis bien, esperaré afuera por las buenas noticias. Gracias. Yun Sisi cerró los ojos cuando la empujaron hacia la sala de partos y las puertas se cerraron detrás de ellos. El director del hospital conocía a Yun Yecheng. Al enterarse de que quien estaba a punto de dar a luz era Yun Sisi, el médico lo contactó de inmediato. Yun Yecheng corrió al hospital después de recibir el mensaje y esperó con impaciencia fuera de la sala de partos. 4 horas más tarde, se escuchó un gemido resonante desde la habitación. Es un bebé sano. La enfermera colocó al bebé en una incubadora y lo envió a la sala infantil para recién nacidos. A Yun Yecheng no le importaba el bebé. Caminó de un lado a otro y miró frenéticamente a su alrededor fuera de la sala de partos. La secretaria caminó hacia la guardería. Inspeccionando al recién nacido desde el otro lado de la ventana de cristal, se volvió para preguntar, ¿qué pasa con el otro? La enfermera respondió disculpándose, lo sentimos muchísimo. Al ser un parto prematuro, el más joven está demasiado débil. Cuando salió ya no respiraba. El rostro de la secretaria se puso rígido por la sorpresa y preguntó, ¿no hay esperanza? La enfermera habló con franqueza. Sí. Estaba decepcionada, pero no podía hacer nada al respecto. Bien. Por favor, ocúpese de ese niño en consecuencia. Cuando terminó de hablar con la enfermera, levantó su teléfono para comunicarse con algunos de su gente y enviar una ambulancia. Tenía la intención de trasladar al recién nacido al hospital privado de la familia Mu. Antes de irse, llenó un cheque y se lo pasó a Yun Yecheng. Ella habló cortésmente, «Señor Yun. Su hija ha sufrido durante estos últimos meses. Este es el pago restante. Por favor, acéptalo». Aturdido, Yun Yecheng recibió el cheque de ella. Entonces la secretaria se fue apresuradamente. Dentro de la sala de partos, Yun Sisi se quedó sin energía y se desmayó. La enfermera se acercó a ella y estaba a punto de atender al bebé que había nacido muerto. Sin embargo, justo cuando lo levantaba, notó algo extraño. Sus pupilas temblaron y su expresión cambió drásticamente. Corrió frenéticamente hacia el médico con el bebé. «Doctor». 6 años después. Pasó el tiempo. Los años y los meses pasaron en un instante. Dentro de la bulliciosa multitud en una tienda departamental, Yun Sisi, que empujaba un carrito, miraba ansiosamente a su alrededor de un lado a otro. Sus pasos fueron apresurados. Simplemente fue a la sección de artículos básicos diarios para tomar algo. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, él ya no estaba y no lo encontraba por ningún lado. Al pasar por la sección de juguetes, redujo el paso y examinó toda el área. De repente, vio una pequeña figura. Yun Sisi se encogió de hombros antes de suspirar impotente. Las comisuras de su boca se curvaron y se rió para sí misma. Luego empujó el carro en esa dirección y se inclinó detrás de la figura. Un niño pequeño estaba parado frente a un estante, con los ojos fijos en un auto de carreras con control remoto bellamente envuelto. Parecía muy joven, de unos 5 o 6 años. Llevaba un uniforme escolar limpio que era un poco grande para su delgada figura. Cabello suave, sedoso, negro azabache, piel de jade,
un rostro juvenil con rasgos exquisitos y mejillas sonrosadas, era un chico bastante encantador. Poseía un par de ojos grandes y brillantes, que a veces brillaban, claros y hermosos. Sus ojos hundidos estaban enmarcados por pestañas espesas y rizadas que estaban ligeramente levantadas como dos plumas de un fénix negro. Sus orbes negros eran claros y libres de impurezas. Este joven encantador parecía una pequeña hada. Sin embargo, en este momento, la pequeña hada tenía una expresión seria en su rostro, aparentemente poseyendo la madurez de un adulto. Capítulo 10. Pequeño tú este joven encantador parecía una pequeña hada. Sin embargo, en este momento, la pequeña hada tenía una expresión seria en su rostro, aparentemente poseyendo la madurez de un adulto. $150, demasiado caro. La voz juvenil tenía un tono grave que era algo inconsistente con su edad. Parecía un anciano, la forma en que frunció el ceño mientras comenzaba a contar con los dedos. Luego suspiró angustiado y sus hombros cayeron, como si estuviera en un mundo de oscuridad. Xuanhuan se rió impotente ante su comportamiento abatido, pero su corazón estaba un poco amargado. Ella frunció los labios y extendió la mano para tocarle el hombro. El niño, sorprendido, se dio la vuelta. Al darse cuenta de que era ella, su rostro se puso de un extraño tono rojo. Mami. Mami te buscó durante tanto tiempo, ¿no te pidió mami que me siguieras obedientemente y que no corrieras? Xuanhuan fingió estar enojado y el niño claramente se sintió más culpable. Su pequeña mano se aferró con cuidado a su cuello. Con las pestañas ligeramente caídas, parpadeaba incesantemente con los ojos muy abiertos mientras murmuraba, «Mami, ¿no te enojes? No volverás a correr más». «Querida, tú». Ella se arrodilló y lo abrazó. «¿Qué estás mirando?» Instintivamente señalaste el auto de carreras, pero, como si hubiera pensado en algo, rápidamente retrajo sus deditos. Luego levantó el rostro y fingió desinterés. «Mami, tú solo estás mirando y realmente no lo quieres». Podría haber dicho esto, pero sus ojos nunca abandonaron ese hermoso auto de carreras a control remoto. Lo han delatado por completo. Su expresión se volvió fría. Todavía era muy joven, pero había aprendido a hablar en contra de sus deseos. Ella sabía que él realmente lo quería, pero estaba tratando de ayudarla a ahorrar. Por eso estaba poniendo una fachada dura. Este niño fue absolutamente un amor desde que nació. Ella se rió y le acarició la cabecita. Se levantó y se dirigió al mostrador, indicando el coche de carreras al cajero. Fijaste la vista en el juguete antes de mirar a Xuanhuan nuevamente. Como si hubiera adivinado lo que estaba a punto de suceder, sus ojos se iluminaron e irradiaron emoción. Corrió hacia el mostrador y miró con nostalgia el juguete bellamente empaquetado que ahora estaba en manos del cajero, sin apartar la mirada ni una sola vez. El cajero colocó el auto de carreras en el mostrador para escanear su código de barras. El niño colocó su mano sobre el mostrador y con entusiasmo se cernió sobre el borde de puntillas, su pequeño rostro mostrando una expresión de satisfacción. Xuanhuan lo siguió. Al mirar su brillante sonrisa, ella quedó visiblemente conmovida. Si ni siquiera podía conceder el pequeño deseo de su hijo, entonces no merecía ser llamada buena madre. Todos estos años le había debido demasiado a este niño. Hace 6 años, para ese hombre, ella dio a luz gemelos. Como eran bebés prematuros, cuando nacieron ambos estaban bastante débiles. La situación de Ti era peor. Cuando todavía estaban en su útero, el hermano de Yoyo había consumido demasiada nutrición, y como resultado, Yoyo no respiraba cuando nació. Su padre le dijo que tan pronto como el mayor salió, lo llevaron inmediatamente a la sala de recién nacidos, poco después, lo trasladaron a otro hospital. Al mismo tiempo, la enfermera que había dado a luz a sus bebés hizo un descubrimiento inesperado. Tú, quien fue proclamado muerto al nacer, tenías un rastro de aliento débil. Capítulo 11. Tú eres su amor. Después de una serie de tratamientos médicos de emergencia, el recién nacido finalmente fue rescatado del borde de la muerte. Sin embargo, su constitución física era demasiado débil y siempre padecía enfermedades. Su pobre hijo también quedó huérfano de padre desde su nacimiento. Para compensar esto, ella lo adoraba con todas sus fuerzas.
Ella le dio todo el amor que tenía en ella. Esto fue para hacerle entender que incluso sin un padre, la cantidad de amor que recibió solo podría ser mayor. Por lo tanto, ella le dio el nombre de Yuntianyo. Si bien agradeció al cielo por haberla bendecido con él, también deseó que él pudiera crecer sano. En cuanto a Muyace, su padre la ayudó a ocultarle la verdad. Su padre tenía una relación bastante buena con el director de ese hospital, y el hombre iba en contra de su ética profesional, ayudándolos a falsificar los registros del hospital. Por lo tanto, Muyace no sabía que el segundo bebé había sobrevivido y Yo-Yo pudo quedarse con ella en lugar de que también se lo quitaran. Si el hombre supiera de la existencia de Yo-Yo, definitivamente se lo alejaría de ella, no podía imaginar lo desesperada que estaría por eso. Después de dar a luz, regresó a la universidad para continuar sus estudios. Al final, la empresa de su padre fracasó, y más tarde, él se declaró en quiebra ante el tribunal. Ese hombre sí cumplió su promesa. Después de que ella le dio a luz un hijo, él le pagó una suma superior a la remuneración acordada. Fue verdaderamente generoso. Esto también alivió gran parte de sus cargas y la sustancial cantidad de dinero ayudó más o menos a pagar las deudas de su padre. Después del cierre de la empresa, Yun Yecheng trabajó desde cero. Sin embargo, ya estaba envejeciendo y, habiendo pasado por el punto más bajo de su vida, estaba atado a demasiadas cosas a su alrededor. Hacía mucho que había perdido la pelea en él. No estaba dispuesto a volver a trabajar demasiado y pasar dificultades. Su madre adoptiva, Lin, se despojó del esplendor y se arrepintió de haberse casado con el viejo inútil Yun Yecheng. Originalmente era ama de casa, pero debido a las limitaciones de la vida, tuvo que salir y hacer trabajos ocasionales. Sin embargo, debido a su vida anterior de comodidad, desarrolló el hábito de ser quisquillosa, por lo tanto, a menudo fue despedida de sus trabajos. Reprendida por otros en el trabajo, Lin expresó su enojo contra Yun Sisi y su hijo. Yun Na, su hermana menor adoptiva, tuvo un rendimiento académico no tan estelar. Sus resultados en la escuela secundaria no la calificaron para la universidad, por lo que tuvo que conformarse con inscribirse en una escuela vocacional. Sin embargo, su actitud mandona a menudo la llevaba a algunos problemas. Casi con regularidad, un puñado de matones turbios llamaban a su puerta. Después de su graduación, holgazaneó aún más. Tenía una gran ambición pero ninguna capacidad real para respaldarla. Incapaz de conseguir ningún trabajo, se quedó en casa y se juntaba con esos matones inútiles día tras día. En la actualidad, toda la familia dependía de los míseros ingresos de su padre, pero Yun Na a menudo se portaba mal, frecuentaba clubes nocturnos y terminaba en muchos problemas. Cuando nació Yo-Yo, tuvo que amamantarlo, y esto coincidió con sus estudios. Fue el periodo más duro de su vida. Ni siquiera podía sentarse correctamente durante el encierro. Cuando fue aceptada en una prestigiosa universidad, su carga de trabajo era pesada. Siempre que estaba libre, tenía que ponerse al día con el trabajo atrasado. En un día normal, tenía su trabajo de medio tiempo mientras cuidaba de Yo-Yo. Su cuerpo estaba a punto de colapsar. Después de graduarse de la universidad, logró conseguir un trabajo bien remunerado, por lo que la situación financiera de la familia mejoró. Como su madre adoptiva y su hermana se quedaban en casa mientras ella estaba trabajando, tenía miedo de que Yo-Yo fuera tratada de la misma manera que ella. En aquel entonces, cuando trajo a Yo-Yo a casa por primera vez, Yun Na se burló apáticamente de ella. No pudo olvidar que le llamó pequeño bastardo, incluso hasta ahora. Por lo tanto, tan pronto como consiguió un trabajo, dejó la casa con Yo-Yo y alquiló un apartamento para los dos. Cuando tenía que trabajar, a Yo-Yo la enviaban a un jardín de infantes y él la esperaba en la entrada una vez que lo despedían. Se alegraba de que Yo-Yo fuera una niña sensata. A pesar de su tierna edad, era muy reflexivo y rara vez obstinado. Ahora incluso podía regresar a casa sin que ella viniera a buscarlo. Capítulo 12. Hermanos separados. Cuando nació Yo-Yo, tuvo que amamantarlo, y esto coincidió con sus estudios. Fue el periodo más duro de su vida. Ni siquiera podía sentarse correctamente durante el encierro. Cuando fue aceptada en una prestigiosa universidad, su carga de trabajo era pesada. Siempre que estaba libre, tenía que ponerse al día con el trabajo atrasado. En un día normal,
Tenía su trabajo de medio tiempo mientras cuidaba de Yo-Yo. Su cuerpo estaba a punto de colapsar. Después de graduarse de la universidad, logró conseguir un trabajo bien remunerado, por lo que la situación financiera de la familia mejoró. Como su madre adoptiva y su hermana se quedaban en casa mientras ella estaba trabajando, tenía miedo de que Yo-Yo fuera tratada de la misma manera que ella. En aquel entonces, cuando trajo a Yo-Yo a casa por primera vez, Yunna se burló apáticamente de ella. No pudo olvidar que le llamó pequeño bastardo, incluso hasta ahora. Por lo tanto, tan pronto como consiguió un trabajo, dejó la casa con Yo-Yo y alquiló un apartamento para los dos. Cuando tenía que trabajar, a Yo-Yo la enviaban a un jardín de infantes y él la esperaba en la entrada una vez que lo despedían. Se alegraba de que Yo-Yo fuera una niña sensata. A pesar de su tierna edad, era muy reflexivo y rara vez obstinado. Ahora incluso podía regresar a casa sin que ella viniera a buscarlo. Al salir de los grandes almacenes, los dos quedaron expuestos al sol abrasador del exterior. El pequeño sostenía un juguete en la mano mientras la seguía, sus pasos se volvían gradualmente más pesados. Ya era mediados de verano. Salieron de un ambiente refrescante hace apenas unos momentos, por lo que no pudo adaptarse rápidamente al calor sofocante. Levantaste su carita y gritaste suavemente, «¿Mami?» Yun Sisi se dio la vuelta. Ella notó que todo su rostro estaba rojo brillante, sus ojos y cejas caídos con cansancio. Ella frunció el ceño preocupada. «¿Qué pasa? ¿Tú? ¿No te encuentras bien?» Las cejas de Yo-Yo se arrugaron. Extendió sus manos hacia ella y dijo tímidamente, «Mami, ¿hace calor?» «Hace calor. Ya no puedes caminar. ¿Acuestas? ¿Acuestas?» Yun Sisi quedó atónita por sus palabras y no pudo evitar sonreír mientras se inclinaba. Cuando viste esto, sus ojos se curvaron felizmente. Sacó la lengua en broma y saltó sobre sus hombros. Yun Sisi lo abrazó firmemente y se puso de pie. Satisfecho, Yo-Yo se aferró a sus hombros, su pequeño rostro presionando hacia ella. Con tono afectuoso preguntó, «Mami, ¿estás cansada?» «Por supuesto. Espera hasta que crezcas y entonces serás tú quien cargue a mami». Yun Sisi sonrió, «Está bien, tú eres realmente el pequeño y considerado amorcito de mamá». El niño levantó su rostro del tamaño de la palma de su mano y preguntó con una mirada en blanco. «Mami, ¿qué es un cariño?» «Es una persona muy reconfortante, una persona que hace que la gente se sienta cálida». «Oh. Entonces, solo serás cálido con mamá y con nadie más». Dulcemente redondeaste sus labios rosados, tomaste su rostro y ¡guau! Dio un chasquido en sus labios. La madre y el hijo se golpearon la cabeza entre risas y abandonaron alegremente el lugar. Un Lincoln alargado estacionado silenciosamente al borde de la carretera. El Lincoln tenía una carrocería aerodinámica y de color completamente negro. Desde su ventana se podía ver un rostro joven pero frío y atractivo. El niño yacía perezosamente en el asiento de cuero genuino, con una mano debajo de la mejilla. Parecía tener unos 6 años, pero su rostro tenía una mirada madura y distante que era incompatible con su edad. Observó inexpresivamente la alegre escena de Yun Sisi y Yo-Yo a través de la ventana. Mirando por debajo de su fino flequillo, algo se agitó dentro de él y su visión se enfocó. La pareja se alejó cada vez más. Inexplicablemente, una extraña emoción surgió del fondo de su corazón mientras miraba las espaldas de la madre y el hijo. Era algo que no se podía explicar. Le dolía un poco el corazón. Fue amargo y un poco amargo. Poco después, sintió una sensación de soledad. Capítulo 13. Siempre tan despreocupado, entrecerró levemente los ojos. Cuando ya no pudo ver a la pareja madre-hijo, instantáneamente los colgó para ocultar la soledad que brevemente apareció en ellos. Volviendo a concentrarse en la computadora portátil en su regazo, miró su tarea a medio terminar. Se sintió algo molesto y decidió apagar la computadora portátil. Un hombre de mediana edad vestido con traje abrió con cuidado la puerta trasera del Lincoln ampliado y mostró el postre que había comprado para el niño. «Joven maestro, tu postre». El mayordomo desenvolvió con cuidado el envoltorio y le pasó el pastel junto con un tenedor. El niño los recibió con indiferencia.
Mirando el delicioso postre, la escena del rostro sonriente del niño mientras abrazaba su juguete todavía aparecía en su mente. De repente, no tenía apetito. No comer. Dejó el postre a un lado y ordenó fríamente, «Vamos». El mayordomo, el tío Yao, lo miró fijamente sin comprender. Procedió a limpiar y tirar el pastel no consumido a un bote de basura junto a la carretera y abordó el vehículo. El vehículo se alejó. Cayó la noche. El grupo Mu. La oficina del director ejecutivo, CEO. Entrando a la vista había accesorios lujosos, elegantes y con estilo, extravagantes hasta la médula. Un hombre estaba quieto junto a la ventana, su figura vigorosa, alta y esbelta. Con una imponente altura de 1,89 metros, su presencia era dominante. Miró inexpresivamente a lo lejos, al bullicioso paisaje nocturno de la ciudad, con el ceño ligeramente fruncido y ojos distantes. Mubanrou abrió lentamente la puerta y vio la figura parada en silencio junto a la ventana francesa. Las comisuras de su boca formaron un suave arco. Este hombre tenía el poder más alto en el grupo Mu. Era hijo del presidente de un conglomerado, el director ejecutivo de un imperio, muyace de la familia Mu y su prometido. Puede que aún no hayan celebrado una ceremonia de boda, pero ella ya era de nombre la joven amante de la familia Mu. Su futura boda definitivamente sería grandiosa y magnífica, la mayor sensación del siglo. Este hombre también fue una sensación dentro de la clase alta de la sociedad. Muchas jóvenes de familias conocidas se sintieron atraídas por él. Cuando recordó los titulares de hoy sobre los rumores de citas entre Muyace y una diva, Mubanrou estaba locamente celosa. A los ojos de un extraño, ella era la futura joven amante del grupo Mu. ¿Quién sabría que Muyace y ella eran solo marido y mujer de nombre pero no en realidad? Este hombre fue extremadamente frío con ella. Esto la puso en una situación extremadamente incómoda. Mubanrou colocó su bolso ligeramente sobre el sofá y caminó con cautela hacia su trasero. Extendió los brazos para abrazar suavemente su cuerpo en forma y apoyó el rostro en su espalda ancha y fuerte. Sus ojos recuperaron el foco. Inclinó la cara mientras mantenía la compostura. Bajo las frías luces, su contorno facial era prominente y sus rasgos bien definidos eran una obra maestra. Tenía unas cejas bonitas y una mandíbula atractiva. La mejor parte de su rostro eran sus ojos seductores, hundidos, almendrados y con pupilas tan oscuras como una obsidiana, que podían sacudir el corazón y el alma de muchos. Este era un hombre guapo y maduro. Su belleza no era solo algo superficial, aunque su rostro frío parecía joven, desprendía el aura innata de un emperador, altivo y dominante, naturalmente perfecto. Parecía imponente con cada movimiento que hacía, al igual que los emperadores y señores supremos por encima de las masas en la antigüedad. Con un movimiento de su mano, podía dictarlo todo. Solo por su presencia, uno sabría que era un hombre que había desafiado muchas tormentas, un hombre de naturaleza fría. El abuelo me dejó venir a preguntarte, ¿volverás a la residencia Mu mañana por la noche? Sus cejas se movieron ligeramente y una voz indiferente salió de sus labios. No. Ella notó su expresión tibia y echó un vistazo al papeleo amontonado en su escritorio. Ella preguntó, con una vocecita, ¿te molesté? Capítulo 14. Prometida solo de nombre. Ella notó su expresión tibia y echó un vistazo al papeleo amontonado en su escritorio. Ella preguntó, con una vocecita, ¿te molesté? A pesar de que ella iba a ser su esposa, incluso si ya era la joven amante legítima de la familia Mu, al enfrentarse a este hombre insondable, todavía tenía que cuidar cada uno de sus movimientos. A pesar de haber crecido con él, sintió que nunca había entrado realmente en su corazón. Su compromiso la llevó a pensar una vez más que era la mujer más afortunada del mundo. Amaba profundamente a este hombre, pero, irónicamente, nunca lo entendió del todo. Aunque era su futuro marido, por lo general no se preocupaba por ella. Él era así incluso en su primer encuentro. En realidad, él era así con todos. Era dominante, orgulloso e insensible. Ella nunca lo había visto ser afectuoso con nadie, excepto con Yichen, claro está. Solo frente a Yichen ocultaría su aura dominante. Los delgados labios de Muyace estaban ligeramente torcidos.
Su voz helada tenía un matiz de ternura cuando respondió, no. Mubanrou sonrió un poco y se regocijó por dentro por su leve preocupación, sus ojos rebosaban de inmenso amor. Ella lentamente se acercó a él, con los brazos extendidos seductoramente, se colgó íntimamente de sus hombros. Su voluptuoso cuerpo se acercó seductoramente a su pecho. Se acercó poco a poco a su atractivo rostro con los ojos entrecerrados y envió un beso hacia sus delgados y atractivos labios. Los ojos rasgados de Muyace la miraron fijamente. Apartando su rostro de un golpe, su beso aterrizó en su mandíbula. Atónita, Mubanrou arqueó las cejas y miró hacia arriba, solo para verlo mirando con indiferencia a otra parte. Las comisuras de sus labios se fruncieron amargamente. Ella se rió de sí misma en silencio. Sí, ¿cómo podría olvidarlo? Aunque iban a ser marido y mujer, sus labios siempre fueron una zona prohibida. A nadie se le permitía tocarlos. Los dos simplemente actuaban según las circunstancias y estaban juntos simplemente por formalidad, no tenía excepciones para otras mujeres. Mubanrou estaba muy enojado. Ella tomó su rostro con ambas manos mientras las lágrimas brotaban de sus ojos por el resentimiento. ¿Me amas? Contéstame honestamente. ¿Realmente me amas o simplemente estás siguiendo los deseos de tu abuelo? ¿Estás tratando nuestro matrimonio como una orden? A pesar de que ella lo mantuvo todo el tiempo, la noticia de que él salía con otra mujer en una revista hoy todavía la enojaba y entristecía. No podía soportar verlo, un hombre divino en su corazón, ser compartido por otro. No hubo ningún cambio de emoción en la conducta tranquila de Muyace, todavía hacía tanto frío como la nieve. No sabía por qué sus pensamientos estaban en el proyecto de desarrollo de 100.000 millones de yuanes en lugar de en Mubanrou, que estaba frente a él. Mubanrou se indignó e intentó besarlo por segunda vez. Sin esfuerzo giró la cara y la esquivó, alejándola lejos. Banrou, deja de perder el tiempo. Mubanrou dejó escapar una risa amarga, su corazón algo triste. Ella ya sabía que él la esquivaría, pero todavía le dolía. Nunca la había besado ni a ella ni a ninguna otra mujer. El joven maestro de la capital, Mu, tenía un corazón de piedra. Había muchas mujeres a su alrededor que se sentían atraídas por él, pero ninguna de ellas era especial. Incluso ella, su prometida legítima, la mujer más cercana a él, nunca tuvo una excepción. ¿Realmente la amaba o la trataba como un consuelo a su soledad? Quizás ni siquiera fue eso. ¿Estaba siquiera dispuesto a actuar con ella? Ella no lo sospechó solo una vez. Si el abuelo no hubiera decidido su compromiso, si este matrimonio no se hubiera establecido según sus deseos, este hombre probablemente no la habría mirado más de una vez. Capítulo 15. Después de todo, no eres mi hijo. Ella no lo sospechó solo una vez. Si el abuelo no hubiera decidido su compromiso y este matrimonio no se hubiera establecido según sus deseos, este hombre probablemente no la habría mirado más de una vez. Si él la amaba, ¿por qué no le permitiría besarlo y ni siquiera decirle, «te amo»? Sin embargo, ella lo amaba, de manera casi servil, por lo que lo soportó, se rindió y lo aceptó todo. Era noble, orgulloso y arrogante. Era el príncipe heredero del grupo Mu. A pesar de que el abuelo Mu la adoraba profundamente, este hombre simplemente estaba fuera de su alcance. Así se consoló, quién sabe cuántas veces. Se dijo a sí misma que era la prometida de la familia Mu. Ella, en el futuro, iba a ser la joven amante de la familia Mu. En unos meses se llevaría a cabo su ceremonia de compromiso, por lo que no debería armar un escándalo. Ella debería estar satisfecha con eso. Desafortunadamente, ella era codiciosa. Ella no solo lo deseaba de esa manera, deseaba su corazón aún más. Mubanrou sonrió un poco amargamente y habló en voz baja. «Realmente quieres estar conmigo, ¿verdad?» El corazón de Muyace estaba en otra parte, y la expresión confusa de la mujer simplemente pasó por sus ojos. Al darse cuenta de que estaba perdido en sus pensamientos, Mubanrou no pudo evitar agarrarse aún más fuerte a su cuello. ¿Realmente me amas? Respóndeme. Muyace apartó al persistente Mubanrou y regresó al frente de su escritorio, hablando con voz tibia. «Banrou, no seas obstinado». Bajó los ojos con frialdad. Su voz era profunda y sin emociones,
como si estuviera apaciguando a un niño que tenía una rabieta. ¿Pero cuando alguna vez tuvo una rabieta? Mu Banrou era un niño que el abuelo Mu había adoptado en la familia Mu hace 10 años. La llevó a Muyace y los comprometió. Mu era una familia rica y poderosa de gran importancia. Y Mu Banrou lo era aún más, la niña de los ojos del abuelo Mu. Ella era noble y reservada. Ella amaba a Muyace, pero él no la amaba a ella. Este matrimonio, para él, una persona nacida en una familia adinerada, era innecesario. Simplemente estaba obedeciendo los deseos de su abuelo. Según su personalidad, las mujeres eran cosas de las que podía prescindir. No eran una necesidad. El matrimonio era solo algo para mantener feliz a su abuelo. Era una forma de contrato disfrazado. Su compromiso con Mu Banrou no fue una excepción. Era solo una moneda de cambio. Las ramas colaterales de la familia Mu estaban tomando medidas lentamente, muchos de ellos estaban observando su posición. Simplemente estaba usando este matrimonio como trampolín para expandir el territorio del imperio Mu. ¿Amar? Esta palabra era demasiado lujo para él. ¿Qué fue el amor? ¿Fueron esas personas de la alta sociedad de la clase alta que lo adulaban, persiguiendo fama y riqueza? ¿Fue el voluntarioso y arrogante Mu Banrou? ¿Fueron los modelos y artistas sin experiencia que querían ser famosos? En este mundo de deseos materiales, el dinero y los deseos se entrelazan. ¿Quién hablaría todavía de amor? Aparte de su madre, nunca había amado a ninguna otra mujer. El parentesco y el amor estaban fuera de su alcance. Era apático, frío y mantenía su mundo cerrado. En la industria empresarial, podía causar conmoción con un movimiento de la mano. Su forma de hacer las cosas era fría y firme. En privado, uno podría negociar acuerdos con él, pero nunca se les podría ocurrir entrar en su corazón. ¿Hablando de amor? ¡Qué broma! De repente sonó el teléfono que estaba sobre su mesa. Mu Banrou respondió la llamada por él y escuchó un mensaje de voz desde el escritorio de la secretaria. Director, el joven maestro ha llegado. Se escuchó una serie de pasos más allá de la puerta. Poco después, se abrió la puerta de la oficina y apareció una cabecita. «Papá». El pequeño vio que Muyace no estaba ocupado, así que entró. Al darse cuenta de la presencia de Mu Banrou, un matiz de inquietud se extendió por su rostro al instante. Él la llamó rotundamente, «Mami». Al ver esto, Mu Banrou se sintió algo incómodo. No sabía por qué no era cercana a este pequeño a pesar de ser su mamá. Quizás fue porque él no era de su carne y sangre. Sin esta conexión de sangre, su relación, por supuesto, no era tan unida como la de madres e hijos reales. Capítulo 16. Su amor que es difícil de conseguir. El pequeño era muy sensible. Además de Muyace, era bastante distante con todos los demás. Era como su padre la mayor parte del tiempo. Realmente fueron sacados del mismo molde. Su pequeño rostro siempre estuvo impasible. Era taciturno y serio, como un adulto. Era como si no fuera un niño de su edad. Era extremadamente maduro. Cuando tenía 3 o 4 años, Muyace lo acompañaba a menudo. Era como un pequeño demonio, travieso y siempre le encantó hacer bromas. A menudo se burlaba de las criadas de la residencia Mu, un pequeño antepasado totalmente hedonista. Sin embargo, durante los últimos 2 años, el trabajo en Mu Group se volvió más arduo y Muyace estaba muy ocupada y siempre ausente. Sin su padre que lo acompañara, el pequeño poco a poco se volvió más solitario y tranquilo día a día. Al final, ya casi no hablaba. A veces, al mirar su pequeño rostro, Mu Banrou no podía evitar recordar al joven Muyace. También era así de frío y distante con todos. Solo frente a Muyace mostraría más o menos una naturaleza única de los niños. En cualquier caso, todavía era un niño. Por lo tanto, a veces actuaba como un malcriado y hacía algunas cosas malas para llamar la atención de su padre. Muyace, por supuesto, lo adoraba y lo mimaba muchísimo. Así, frente a él, el pequeño Yichen parecía audaz. Mu Banrou recobró el sentido. Ella sonrió y lo saludó con la mano. «Yichen, ven aquí». El pequeño Yichen la miró. Dio unos pasos hacia ella pero finalmente se detuvo. Parecía muy reacio mientras miraba hacia su padre.
Muyace se dio la vuelta y, cuando vio al niño, la frialdad de su rostro disminuyó un poco. Se sentó en el sofá y sus grandes manos acariciaron ligeramente sus largas piernas. Cuando el pequeño Yichen vio eso, sus ojos se curvaron hacia arriba y corrió hacia su lado. Una comisura de los labios de Muyace ascendió y levantó al niño para que se sentara en su regazo. Los rasgos faciales del pequeño Yichen se parecían en gran medida a los suyos, pero, bajo la sombra de sus cejas, era digno y gentil, nada como su frialdad. Más bien esa chica tímida, de hace 6 años. Sus ojos se tensaron un poco. Durante muchas noches, esa apariencia hermosa y fuera de este mundo aparecía de alguna manera en su mente. Debajo de su cuerpo, su rostro a veces era tímido, a veces nervioso y a veces hundido. Esa chica era la persona más hermosa que había visto. Todavía tenía que saborearla un poco más, y esa chica de repente desapareció de su mundo. Hace 6 años, debido a un parto prematuro, cuando nació el pequeño Yichen, su cuerpo estaba muy débil. Al saber que el otro niño no se salvó, se lamentó hasta cierto punto. Siempre pensó que su corazón ya estaba duro como el hielo. Como a su abuelo le encantaban los niños, decidió cumplir su anhelado deseo y buscó una mujer joven para la maternidad subrogada. Sin embargo, nunca esperó salvar solo a uno de sus hijos. Siempre se sintió arrepentido y culpable por esto, por lo que adoraba al pequeño Yichen más que a cualquier otra cosa. El pequeño Yichen creció sano bajo su cuidado. Sin embargo, no era cercano a Mubanrou. El niño era inocente por naturaleza, pero tenía espíritu. Normalmente, en la residencia Mubanrou también adoraría al pequeño Yichen, incluso tratándolo como si fuera suyo. Sin embargo, cuando estaba a solas con Mu Yichen, su mirada sobre él solo estaba llena de celos y malicia. Se odiaba a sí misma por ser infértil. Como este niño no era de su carne y hueso, ¿cuánto podría realmente cuidar de él? Como resultado, la pequeña Yichen se mostró distante con ella desde una edad temprana. Papá, quiero jugar con un auto de carreras a control remoto. ¿Coche de carreras a control remoto? Muyace frunció el ceño. ¿No te has cansado de eso? ¿Por qué quieres volver a jugar con uno? Solo quiero jugar con él. El pequeño Yichen hizo un puchero. Una rara ternura apareció en los ojos de Muyace. Está bien, papá te lo comprará. Capítulo 17. El tu sensible. Una rara ternura apareció en los ojos de Muyace. Está bien, papá te lo comprará. Papá, no solo tienes que comprarme uno, sino que también tienes que jugar conmigo. El pequeño Yichen se dejó caer en sus brazos y saboreó con avidez el momento de calidez entre ellos. Mubanrou, que estaba silenciosamente a un lado, estaba algo aturdido. Por alguna razón desconocida, tenía la ilusión de que, pase lo que pase, no podría entrar en el mundo de esta pareja de padre e hijo. El viernes por la noche, Yun Sisi trajo a Youyou de regreso a la casa Yun. Al principio, Yun Yecheng estaba en contra de que ella y Youyou se mudaran, pero, entendiendo sus circunstancias y conociendo sus dificultades, se conformó con que ella visitara la casa una vez a la semana para acompañarlo a cenar. A pesar de que Yun Sisi sentía un poco de miedo, no había otra manera de solucionar esto. Después de todo, ella le debía mucho. Si Yun Yecheng no la hubiera sacado del centro de asistencia social, su destino probablemente habría sido mucho peor. Yun Sisi cargó los alimentos que compró y caminó detrás de su hijo. Subiste las escaleras y viste que Yun Yecheng los había estado esperando durante mucho tiempo en el pasillo. Después del cierre de la empresa, vendieron la villa en la que se habían alojado anteriormente y se mudaron a un condominio lejos del centro de la ciudad. Estaba en el 8º piso y no había ascensor. Al ver a su abuelo, Youyou felizmente corrió hacia él y se arrojó a sus brazos. Cuando Yun Yecheng vio a su adorable y pequeño nieto, su corazón se llenó inmediatamente de alegría. Incluso después de un día agotador, a pesar de su frágil cuerpo, logró sostenerlo en alto y abrazarlo entre sus brazos cruzados. ¡Abuelo! Youyou sonrió, sus vívidos ojos parpadearon juguetonamente. Lo agarró del cuello y lo llamó dulcemente. «Tú, te portas tan bien». Su padre se acercó y le plantó besos en las mejillas sonrosadas. «Recientemente, ¿escuchaste bien a mami?» «Sí. Tú te portas bien».
Una dulce sonrisa estaba plasmada en el pequeño y hermoso rostro de Yo-Yo. Yun Sisi subió las cosas por las escaleras. Después de entrar, se abrió paso hasta la cocina y comenzó a preparar la cena. Lin todavía estaba durmiendo, Yunna salió con sus amigos y solo llegaría a casa antes de cenar. Yun Yecheng se sentó en el sofá sosteniendo a Yo-Yo. Bailaste de alegría y dijiste emocionado, abuelo, fuiste al centro comercial con mamá hoy y mamá me compró un auto de carreras a control remoto. Al principio, querías llevarlo para jugar con el abuelo. El pequeño se sintió repentinamente humillado y agachó la cabeza, jugueteando con sus deditos, pero tú no sabes jugar, tienes miedo de que se eche a perder, así que no te atreves a abrirlo. Al escuchar sus palabras, la expresión de su padre cambió un poco y su enorme mano acarició su mechón. Tú siempre fuiste muy sensato. Nunca pidió nada caro. Un juguete que valía $100 ya era para él un artículo de lujo. Sin embargo, lo deseaba obstinadamente desde el fondo de su corazón. Yun Yecheng recordó que una vez llevó al niño a un pequeño jardín para jugar, y este último vio a una pareja de padre e hijo. Los dos estaban jugando con un coche de carreras teledirigido. Lo controlaban y se divertían de todo corazón en el césped. Mientras tanto, Yo-Yo se escondió en un rincón y observó toda la escena con envidia. El pequeño pensó que si llegara el día en que su papá pudiera jugar así con él, sería algo muy feliz. Sin embargo, desde que tiene uso de razón, nunca antes había visto a su papá y su mamá nunca lo mencionó. Todavía recordaba cuando le preguntó a su mamá dónde estaba su papá. Una vez que preguntó eso, vio la expresión triste de su mamá. A partir de entonces, no se atrevió a plantear la cuestión nuevamente. Su padre se rió y rascó la nariz recta y encantadora de Yo-Yo, burlándose de él. La próxima vez, el abuelo te ayudará a reunirte y jugar. Capítulo 18. ¿Un pequeño desgraciado? Su padre se rió y rascó la nariz recta y encantadora de Yo-Yo, burlándose de él. La próxima vez, el abuelo te ayudará a reunirte y jugar. Al escuchar eso, los ojos de Yo-Yo se iluminaron instantáneamente. Él sonrió y asintió. Aquí me preguntaba quién pasaba, resultaron ser estos dos pequeños desgraciados. Estas palabras insultantes destruyeron instantáneamente la cálida atmósfera del momento. La mirada de Yun Yecheng cambió. Su rostro adquirió una expresión espantosa cuando vio a Lin, que estaba parada en la puerta de la sala de estar en pijama y con los brazos cruzados sobre el pecho, inspeccionando fríamente a Yo-Yo, que estaba en su abrazo. Él se enfureció. ¿De qué estás hablando? Tú eres tu nieto. La miraste y sus hombros se encogieron sin darse cuenta. Luego recordó que su madre le había dicho que no respondiera a Lin y Yunna. No pudo evitar fruncir los labios ante eso. Él se giró para levantar su pequeño rostro y la miró con una leve sonrisa. Abuela. Lin lo miró de reojo y soltó palabras extremadamente desagradables. Oh, no me llames así, no eres nieto mío. Yun Yecheng no pudo evitar enfurecerse, su corazón ardía en llamas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Literalmente eso. ¿Lo reconoces? Es tu negocio. No. ¿Quién querría reconocer a este bastardo nacido de madre, pero no de padre? Lin le lanzó una mirada fría. De repente alzó la voz, miró en dirección a la cocina, intencionadamente o no, criticó duramente, dar a luz a un hijo a una edad tan temprana sin casarse primero, convertirse en madre incluso antes de graduarse, sin conocer la identidad del padre de su hijo. ¿De dónde vino entonces este bastardo? ¿Nacido de un padre pero no reconocido por ninguno? El rostro de Yun Sisi se puso pálido. Frunció los labios al escuchar a Lin continuar con sus malas palabras. Además, la empresa cerró por su culpa. La vida en la familia Yun ha sido dura durante los últimos años, pero alguien todavía no aprecia nuestras buenas intenciones y no conoce su lugar. Ella persistió en traernos una carga y vivir de nosotros. ¿Conoce ella algo de vergüenza? Quizás ella pueda soportar esta desgracia, pero yo no. Ni siquiera sé dónde esconder mi cara cuando otros se enteran de esto. En la cocina, Yun Sisi escuchó las desagradables palabras provenientes de la sala de estar. Deteniendo los movimientos de sus manos cuando su rostro se puso mucho más pálido, se dio la vuelta furiosamente. Tú, deberías saber cuándo parar. Lin,
¿Ya terminaste? ¿Cómo puede la boca de uno ser tan cruel? En aquel entonces, si no fuera por Sisi, la familia Yun, su padre detuvo abruptamente sus palabras y no continuó. Desde entonces hasta ahora, había mantenido en secreto el origen de ese enorme dinero de Yun Sisi por su bien. Después de todo, si se conociera la noticia de su subrogación, arruinaría por completo su reputación. Por lo tanto, lo que Lin sabía era que la deuda se saldó con los activos financieros de la familia Yun. ¿Qué? ¿Seguir? ¿Qué pasaría sin ella? Lin se sintió completamente humillado y extremadamente molesto. Sus ojos se pusieron rojos cuando las lágrimas amenazaron con brotar de ellos. De hecho, estaba tan enojada que se rió. Está bien. Estás aquí para dejar de lado a tu propia familia, ¿no? Incluso me gritaste. Yun Yecheng, ¿para qué hice todo esto? Hice esto por la familia Yun. En aquel entonces, cuando la empresa cerró, incluso les pedí algo de dinero a mis padres. Me da vergüenza volver ahora. Ja. ¿Ahora me estás gritando por dos extraños? ¿Entonces nos echarás a Nana y a mí mañana por ellos? Yun Yecheng estaba hirviendo de rabia, su rostro se puso lívido y su voz subió de volumen. Tú. No hagas problemas de la nada, di qué y qué. Lin gritó. ¿Cuándo causé problemas de la nada? En respuesta, Yuyou se levantó apresuradamente del sofá y caminó hacia el lado de Lin, con sus pequeñas manos agarrando con cautela el dobladillo de su ropa. Abuela, no te enfades. Tú no eres un bastardo. Tienes un papá. Capítulo 19. Gente amable siendo intimidada. Lin bajó la cabeza y le lanzó a Yuyou una mirada fría. No importa desde qué ángulo mirara su rostro juvenil, solo podía sentir molestia. Las llamas en su corazón ardieron aún más. Ella entrecerró los ojos, levantó la mano y se la pasó por la cara. Pequeño bastardo, deja de fingir ser un buen chico. ¿Qué eres tú, de todos modos? Fuera de mi camino, todo es por ti. La cara de Yuyou se torció hacia un lado por la fuerza de su bofetada. Bajó lentamente la cabeza y se tocó la mejilla con su pequeña mano. Los mechones de su flequillo ocultaban sus ojos, por lo que, a excepción de sus labios apretados, no se podía ver su expresión facial. Yun Sisi escuchó la conmoción y salió corriendo de la cocina. Cuando vio que Yuyou había sido golpeado, su ira se provocó instantáneamente. Con el corazón dolorido, corrió al lado de Yuyou y lo abrazó. Al mirar hacia arriba, tenía los ojos fríos. Al presenciar esto, su padre no pudo reprimir su ira. Se levantó y corrió hacia Lin. Él levantó la palma de su mano hacia ella, pero fue detenido en medio de la acción por un tirón en el dobladillo de su ropa. Aturdido, bajó la cabeza. Fue solo entonces que Yuyou levantó su pequeño rostro. Con el rostro medio hinchado, formó una elegante sonrisa. Abuelo, deja de pelear. Hoy aprendiste algo en la escuela. Si una familia vive en armonía, todos los asuntos prosperarán. La mano de Yun Yecheng se detuvo en el aire. Dudó por un momento antes de bajarlo débilmente. En sus ojos jugaban emociones complicadas. Lin obviamente estaba asustado por su ira, pero, al final, lo vio darse la vuelta para servirle agua a Yuyou. Este niño era tan sensato que gradualmente descubrió que tener a Lin como esposa era una desgracia para la familia. Había pensado en divorciarse de ella, pero sabía que esta última haría un escándalo. Además, sería vergonzoso que se corriera la voz por el barrio. Yun Sisi observó con cautela la huella de la mano en el rostro de Yuyou. Con el miedo persistente en su corazón, levantó la cabeza y miró fijamente a Lin. Luego se levantó y llevó a Yuyou a la cocina. Esta cena fue deprimente como las anteriores. Después de que Yunna regresó, el estado de ánimo se volvió aún más deprimente. A Yunna nunca le había gustado Yun Sisi desde el principio. Sin embargo, esto era comprensible. Yun Yecheng y Lin la habían mimado como a una princesita y la colmaron de mucho amor desde que era joven. Sin embargo, un día, otra hija irrumpió en su armoniosa familia de 3 y le arrebató más de la mitad del amor de su padre. A partir de entonces, su padre ya no era solo suyo. Si hubiera algo bueno, no pensaría solo en ella. Si esto le sucediera a alguien, más o menos también estaría preocupado. Yun Sisi era perfecto,
Obtuvo buenas notas, fue estudiosa y paciente con ella. Como era demasiado buena, su padre amaba más a Yun-Sisi. Por eso Yunna no estaba dispuesta a aceptarla y por eso la odiaba tanto. Cuando Yunna estaba atravesando su fase rebelde, solo sentía celos y desdén por el forastero, Yun-Sisi. No era necesario que te mencionaran, ya que ella simplemente no tenía espacio para él. En su corazón, él era solo un bastardo, nacido de un padre pero no reconocido por nadie. Alrededor de la mesa del comedor reinaba un poco de silencio. De vez en cuando, Yuyou compraba algo de comida para Yun Yecheng, mientras que Yun Sisi compartía cosas interesantes en el trabajo. El ambiente fue entonces más relajado. A pesar de que a Lin y Yunna no les agrada Yuyou, no se atrevieron a ser imprudentes ni a mostrarlo abiertamente con Yun Yecheng cerca. Después de la cena, Yun Yecheng recibió una llamada telefónica y tuvo que salir. Le recordó las cosas a Yun Sisi y se fue a toda prisa. Yun Sisi no deseaba quedarse mucho tiempo en esta casa, por lo que rápidamente recogió los platos y decidió lavarlos antes de irse. Tú ayudaste a su madre a lavar los platos sosteniéndole tazones con sus pequeñas manos. Tenía algo de miedo de Lin y Yunna, así que después de que Yun Yecheng se fue, se quedó con Yun Sisi en la cocina. Capítulo 20. Tú eres un pequeño cariño. Tú ayudaste a su madre a lavar los platos sosteniéndole tazones con sus pequeñas manos. Tenía algo de miedo de Lin y Yunna, así que después de que Yun Yecheng se fue, se quedó con Yun Sisi en la cocina. En la sala de estar, Yunna desvió su mirada hacia la pareja de madre e hijo en la cocina con odio. Ella se quejó con Lin: «Mamá, ¿por qué dejaste que ese desgraciado entrara en nuestra familia? Mirarla es tan deprimente, perdí mi buen humor». Lin se sentó en el sofá y su expresión tampoco se veía bien. ¿Quién sabe? Tendrás que preguntárselo a tu padre. Un desgraciado y un bastardo, ¿por qué nuestra familia se encontró con estos dos desastres? Nana, no dejes que tu padre escuche eso. De lo contrario, ayudará a los forasteros y nos regañará, madre e hija. ¿No has visto la expresión de tu padre hoy? Fue realmente aterrador. Cuando se enteró, el rostro de Yunna perdió el color. ¿Papá realmente los ayudó? Respecto a esto, Lin se enfureció. Él hizo. Yunna apretó los puños con fuerza y resopló con frialdad. Es solo un bastardo. Su padre no lo quiere y ni siquiera sabemos con qué chico jugó para tenerlo. No aprendas de esa mujer, de tener un bebé antes del matrimonio y a una edad tan temprana. Si estas palabras salen a la luz, sería realmente vergonzoso. Yun Sisi continuó lavando los platos con la cabeza gacha, pero su movimiento ahora era tan rígido como el de un robot. Bajo la tenue luz amarilla, su expresión era extrañamente rígida. Aunque estaban separados por una puerta, las desagradables palabras de los dos aún se podían escuchar claramente, y ella las encontró insoportables. Las burlas desde la sala continuaron. Yun Sisi soltó furiosamente los platos, pero cuando estaba a punto de enfrentarse a la pareja de madre e hija, una mano tierna de repente sostuvo su brazo suavemente. Sorprendida, Yun Sisi bajó la cabeza y vio a Youyou acurrucada a su lado. Él la estaba mirando con una sonrisa. Su par de ojos inteligentes parecían penetrar a través de sus complejas emociones. Mami, tú te ayudarás a lavar los platos para que podamos irnos a casa rápido. Después de decir esto, se puso de puntillas y luchó por meter la mano en el fregadero con sus dos manitas. Yun Sisi estuvo aturdido por un momento. Luego frunció los labios y decidió controlar su ira una vez más. Su ira casi explotó muchas veces hoy, pero tuvo que contenerla cada vez. Podrían apuntar a ella. Podía escuchar, podía soportar y podía soportar. Después de todo, ella también sabía que le debía mucho a la familia Yun. Si no fuera por su padre, no tendría una vida tan buena. Él le dio un hogar. Desafortunadamente, esta casa no la acogió. Incluso si la despreciaran una y otra vez, podría tolerarlo todo. Sin embargo, el corazón humano en última instancia estaba hecho de carne. Tú no les hiciste nada malo. Era solo un niño inocente. Él todavía era muy joven y no debería revivir la oscuridad por la que ella había pasado cuando era joven. Si no estuvieras presente, ella ciertamente estallaría. Sin embargo, estabas a su lado. Como madre,
quería dejarle a Youyou una infancia encantadora. Por lo tanto, solo podía decidir no volver a poner un pie en la casa de la familia Yun nunca más. Dentro de un automóvil que regresaba a casa, Yun Sisi enterró débilmente su rostro en el hombro de Youyou, que estaba sentado en su regazo, y agarró su manita con un poco de fuerza. Se arrepintió por un momento fugaz. No debería haber sido egoísta al permitirte quedarte a su lado. Quizás, al lado de ese hombre, su hijo tendría un padre y una madre, y no tendría que soportar toda esta humillación. En la casa de ese hombre vivirías una vida mucho más feliz, ¿verdad? Sin embargo, odiaba separarse de él. 6 años de relación. La sangre era realmente más espesa que el agua. Ya no podía dejar ir a este niño lindo y sensato. Mami, te quedaste quieta y la dejaste apoyarse en su estrecho hombro. Capítulo 21. Telepatía. Yun Sisi susurró junto a su oído, lo siento, abriste su boquita para hablar pero dudaste. Realmente quería preguntar, realmente no le agradaba a su papá, no lo quería, así que lo tiró y ya no se molestó más con él. ¿Fue realmente lo que dijeron esos adultos? ¿Nacido de un padre pero reconocido por nadie? Estas preguntas surgieron de sus labios, pero se las tragó con fuerza. Volteaste su mano y sostuviste los delicados dedos de Yun Sisi. Levantó su pequeño rostro y miró hacia el cielo nocturno, hablando en voz baja. Mami, incluso si el papá de Youyou no te quiere, Youyou todavía tiene a Mami. Tú amas más a Mami, así que no estés triste. Todo es por culpa de papá que mamá está triste. Cuando crezcas, definitivamente protegerás a Mami. Yun Sisi levantó los ojos, siguió su línea de visión y también miró hacia afuera. Finalmente dio un largo suspiro y lo abrazó aún más fuerte. Tú, eres un niño tan bueno, la residencia Mu. En la sala de estar, Mu Yichen, que estaba sentado en el sofá, de repente sintió un extraño dolor punzante en el corazón. Fue insoportable. Con el ceño ligeramente fruncido, acarició suavemente el área donde se encontraba su corazón antes de colocar su palma sobre él. Sintió latidos rápidos en su interior. Le dolía el corazón y era casi asfixiante. Una criada, que estaba ordenando sus juguetes, lo vio colocarse las manos sobre el pecho y su rostro se contraía de dolor. Ella frenéticamente se arrodilló frente a él. Joven maestro, ¿qué pasa? Corazón, doloroso. Mu Yichen estaba cubierto de sudor frío. Justo como, me pincharon con una aguja, incómodo. ¿Como en el pasado? La criada quedó momentáneamente perdida. El joven maestro siempre había experimentado estos dolores de cabeza. De repente, su corazón latía rápidamente y sentía dolor. Sin embargo, cada vez que lo enviaron al hospital no se detectó ninguna causa del dolor. Estaba sano. Ni siquiera los mejores médicos podían decir qué le pasaba. Mu Yichen se acurrucó en el sofá y respiró hondo de aire frío, luciendo reservado. ¿Qué pasa? Mu Seng bajó lentamente las escaleras con el apoyo de su bastón. El anciano se puso un conjunto de prendas tradicionales chinas sin arrugas. A pesar de su vejez, todavía parecía enérgico. Bajo la sombra de sus cejas, no era difícil darse cuenta de que era un hombre encantador y elegante en su mejor momento. Bisabuelo. Mu Yichen lo miró y gritó dócilmente. Nadie podría sacudir la posición de Mu Seng en la familia Mu. Había interactuado con tantas figuras poderosas a lo largo de su vida que cada una de sus palabras y gestos hacía que la gente temblara de miedo o se sintiera asombrada. Por lo tanto, para el hijo de un hombre rico como Mu Yichen, también temía a su bisabuelo. Mu Seng, por su parte, adoraba a este pequeño con todo su corazón y alma. Mu Yace era su nieto favorito, y Mu Yichen era su carne y sangre, por lo que era natural que lo adorara más. Al ver recaer a su amado bisnieto, su expresión facial cambió. Se apresuró a preguntar, ¿tu cuerpo no se siente bien otra vez? ¿Te duele el corazón otra vez? Su bisabuelo mostró preocupación por él, pero Mu Yichen instintivamente lo rehuyó. Claramente le tenía miedo. Tenía miedo del rostro siempre taciturno y severo de Mu Seng. Por eso, nunca le gustó estar cerca de él. Nada. Respondió. Disparates. Mírate. Sientes tanto dolor que estás sudando frío.
Museng estaba extremadamente desconsolado. Bisabuelo, yo subiré a leer libros. Mu Yichen saltó del sofá y corrió escaleras arriba. Museng miró la espalda de su bisnieto y suspiró lentamente. La noche se hizo más profunda. En la carretera, un Bugatti Veyron negro corría con el viento. Se proyectaron luces de neón en la estilizada carrocería del automóvil y las luces del túnel pasaron de claro a oscuro consecutivamente. Muyace, que tenía el control del volante, tenía sus ojos hundidos llenos de intensa rabia. La fría luz de la luna reflejaba un brillo plateado en su rostro perfectamente tallado. Pisó con fuerza el acelerador con el pie. El motor aceleró y ahogó todos los demás ruidos. Esta noche, por alguna razón, no tenía control de sus emociones. Capítulo 22. Tenía un hermano menor por alguna razón, esta noche no tenía el control de sus emociones. Anteriormente, incluso si estaba de mal humor, aún podía mantener la calma ante un proyecto de desarrollo difícil de manejar. Sin embargo, en este momento, estaba increíblemente molesto, incluso cansado. Su teléfono sonó. Muyace contestó la llamada y se oyó la voz balbuceante de Mu Yichen. Papá. ¿Qué pasa? Papá, me duele el corazón otra vez. Ayer tuve un sueño, soñé con mami, el deportivo se detuvo bruscamente. Bajando la ventanilla del auto, apareció el rostro sombrío de Muyace. ¿Mami? ¿Mubanro? Esa no mami. Soñé con una bella dama pronunciando suavemente un nombre, pero no es mío. Oh. No estoy seguro. De todos modos, soñé con ella y me sentí a gusto. Hacía tanto calor, como... La voz juvenil se detuvo por un momento antes de continuar, refunfuñando, no me gusta la mamá de aquí. Ella no es nada gentil. A Yichen no le agrada. Papá, no quiero a mami aquí. Quiero a esa mami en mis sueños. El pequeño estaba llorando y siendo obstinado al otro lado del teléfono. El rostro de Muyace estaba hosco, pero su voz era inesperadamente suave. Sé bueno, Yichen. Pórtate bien, ¿vale? Papá está de camino a casa para estar contigo. Bueno. Te esperaré, papá. La llamada terminó. Las comisuras de su boca hacia arriba bajaron lentamente. ¿La gente realmente tiene telepatía? El médico dijo que como el pequeño Yichen era gemelo, seguramente tendría telepatía con su otro gemelo. Sin embargo, cuando la niña dio a luz a 2 niños para él en aquel entonces, uno ya no respiraba al nacer. Luego del parto, envió personas a ese hospital para preguntar sobre el paradero del cadáver del niño al personal a cargo del operativo. Quería darle al niño un entierro digno. Sin embargo, todos afirmaron que ya estaba atendido. Lamentó profundamente la pérdida en aquel entonces. Sin embargo, desde que el pequeño Yichen tenía uso de razón, siguió mencionándole sueños sobre su hermano menor. Afirmó que su hermano menor tenía rasgos limpios y refinados y se parecía exactamente a él. Dijo que era como si se estuviera mirando en el espejo, completamente idéntico. Muyace había pensado anteriormente que la telepatía entre gemelos era una tontería. Sin embargo, hubo una vez en la que el pequeño Yichen tenía fiebre alta y el médico de familia le puso un goteo intravenoso. Mientras estaba confinado en la cama, seguía gritando inconscientemente, «Mami, mami». Sonaba indefenso y dependiente, pero no indiferente, a diferencia de lo que era con Mubanro. El pequeño Yichen podría haber llamado a Mubanro, mamá, a diario, pero nunca estuvo cerca de ella. Cuando despertó, gritó con fuerza. Mubanro quería abrazarlo, pero él gimió y rechazó su toque. Siguió llorando, Yichen tiene un hermano pequeño. Mi hermano pequeño está enfermo. Yichen tiene el corazón roto, el niño de aquel entonces no fue salvo. Entonces, ¿de dónde vino este hermano menor? Nadie creyó en sus palabras porque era un niño. Las palabras de los niños no causaban daño alguno y tenían poco peso. El pequeño Yichen finalmente dejó de mencionar sus sueños. Sin embargo, a partir de entonces se mostró más distante con Mubanro. El día siguiente fue un día de trabajo tranquilo. Sin embargo, por la tarde, un incidente inesperado hizo que Yun Sisi perdiera su trabajo.
Yun Sisi originalmente planeaba pasar una propuesta al jefe de su departamento después de la pausa del almuerzo. Justo cuando ella salió, unos jóvenes sin rumbo, vestidos como hooligans, hirieron audazmente a los guardias de seguridad en la entrada de la empresa. Irrumpieron en su departamento, arrojaron una hilera de mesas y gritaron su nombre en voz alta. Su intrusión asustó a todos en la oficina. Algunos notaron los tatuajes en sus cuerpos y se acurrucaron en un rincón. Se rumoreaba que estos jóvenes eran rufianes muy conocidos en cierta calle de la capital y tenían poderosos patrocinadores. ¿Yun Sisi había provocado a estas personas? Capítulo 23. Estar preocupado. Cuando Yun Sisi regresó de su reunión con el jefe del departamento, se sorprendió por lo que vio, pero rápidamente recuperó la compostura. Una vez que los pocos jóvenes mandones la vieron, inmediatamente reconocieron que era Yun Sisi. Se acercaron a ella y la arrastraron a la fuerza por el brazo fuera de la oficina. Uno de ellos, que parecía ser el líder, la abofeteó sin piedad. Evidentemente estaba molesto. De manera amenazadora, preguntó, ¿eres la hermana de esa perra? Yun Sisi quedó atónito. Ella acunó su mejilla dolorida y los estudió. Entonces se dio cuenta de quién era la perra de la que estaban hablando. ¿Sabes cuánto me debe esa hermana tuya? Masticó chicle y sus ojos la miraron de arriba a abajo unas cuantas veces. Yun Sisi dócilmente frunció los labios y guardó silencio. Muy rápidamente resolvió todo y comprendió la situación en su totalidad. Recordando a Yun Na, probablemente incurrió en esta enorme deuda mientras se divertía. La situación financiera de su familia aún era inestable, por lo que no tenía dinero para pagar su deuda. Cuando no pudo devolverles el dinero, pensó en ella y les dio la dirección de su empresa a estas personas. Yun Sisi se sintió un poco arrepentido por dentro. Preocupada de que su padre tuviera contratiempos en el trabajo y no pudiera contactarla, les dejó la dirección de su empresa. Sin embargo, nunca pensó que aparecerían invitados no invitados. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a someterse a estos pocos matones. Su desgana no se debía a que tuviera carácter, sino también a que se encontraba bajo dificultades financieras. Si ayudaba a Yun Na a pagar su deuda, entonces no tendría suficiente para pagar las cuotas escolares de Yoyo durante el próximo semestre. Al verla permanecer en silencio, el líder se enfureció. La agarró por el cuello de la camisa y le dio unos golpecitos en la cara. ¿Eres mudo? ¿Saber cómo hablar? Habla alto, ¿quieres? Maldita sea. No puedes pagar, ¿verdad? Algunos de los matones la empujaron. Varios pares de ojos, albergando malas intenciones, se asomaron a su pecho. Está bien si no puedes pagar, tienes que comportarte y venir con nosotros. ¿No tienes dinero para pagar? Hay muchas otras maneras de hacerlo. Hablando de eso, tú, pequeña, te ves muy bien. ¿Interesado en jugar con nosotros? Los pocos sonrieron, sus ojos contenían intenciones maliciosas. Yun Sisi mantuvo una cara de póker. Por favor, habla con más respeto. Yo. Ja. Esta chica tiene actitud. El hombre le dedicó una sonrisa siniestra y luego procedió a abofetearla nuevamente. ¿Por qué eres tan salvaje con tus palabras? ¿Cuál es la razón por la que debes dinero y no lo devuelves? Yun Sisi lentamente giró su rostro hacia atrás, su mano buscando furtivamente su teléfono en su bolsillo. Este pequeño movimiento, sin embargo, fue notado por unos pocos hombres. La líder le apretó la muñeca con furia y arrojó su teléfono al suelo. El hombre pisoteó una vez y el teléfono se hizo añicos. Ella estaba sorprendida. En sus ojos se veía agitación. ¿Llamarnos a la policía? Nunca pensé que serías tan inteligente. El hombre escupió. Luego la empujó al suelo y le dio una fuerte patada en el hombro. Llame a la policía ahora. Te dejaré llamar a la policía. Jefe, ¿esa perra no dijo que esta mujer tiene un hijo? Ahora que lo pienso, ¿en qué jardín de infantes está? Uno de ellos le dirigió una mirada significativa. Yun Sisi levantó frenéticamente la cara y soltó instintivamente, no lo hagas. No encuentres problemas para ti. Yo, te daré el dinero. Podría seguir siendo racional siempre y cuando no involucrara a Yo-Yo.
Al regresar a su departamento, rápidamente sacó su tarjeta de cajero automático con manos temblorosas y ojos enrojecidos. Capítulo 24. Despedida de su trabajo. Al regresar a su departamento, rápidamente sacó su tarjeta de cajero automático con manos temblorosas y ojos enrojecidos. Luego fue al banco más cercano para retirar unos miles de dólares y saldó por completo las deudas de Yunna. Los matones, satisfechos, contaron el dinero mientras le lanzaban una mirada feroz. Finalmente, se alejaron pavoneándose sin causar más problemas. De regreso a la empresa, el gerente la citó a su oficina y la despidió por causar grandes problemas y pérdidas a la empresa. Le pidió que empaquetara sus pertenencias y abandonara las instalaciones de la empresa lo antes posible. Anteriormente, pudo mantener la calma a pesar de estar rodeada y confrontada por esos hombres malvados. En este momento, sabiendo que podría perder su trabajo, sus ojos se pusieron rojos instantáneamente. A ella no le importaba nada más. Le suplicó al gerente que no la despidiera. Ella todavía te tenía a ti. No podía perder este trabajo. Si lo hiciera, ¿qué pasa con sus gastos de manutención durante este periodo de tiempo? La familia Yun todavía tenía una deuda bastante grande que pagar y Yo-Yo todavía era joven, una época en la que se necesitaba dinero. Hoy en día, la matrícula escolar de su jardín de infancia era increíblemente alta. A este gasto se sumaba el costo de las necesidades nutricionales de su frágil cuerpo, que ya era exponencialmente alto. A esto se sumaron sus gastos de manutención. Ella ya estaba al límite de su ingenio. Al verla suplicar tan seriamente, el gerente naturalmente se conmovió. Honestamente, Yun Sisi era un trabajador muy competente. Aunque era la única trabajadora en el departamento de Ti, sus habilidades no eran inferiores a las de sus colegas masculinos. Además, era trabajadora, devota y concienzuda en su trabajo. Sin embargo, el incidente esta vez había hecho que los superiores se sintieran infelices y tomaron la decisión de despedirla. Él no tenía nada que decir al respecto, ya que no tenía la autoridad para permitir que ella se quedara. Por lo tanto, aunque Yun Sisi suplicó, el resultado aún estaba escrito en piedra. Cuando salió del trabajo, simplemente empacó sus cosas y salió del edificio de la empresa. Varios empleados se enteraron de su partida, muchos estaban felices y algunos estaban tristes. Muchos de ellos sintieron que era mejor que Yun Sisi se fuera. En la oficina, ella era el centro de atención con regularidad, arrebatando sus posibilidades de conseguir un ascenso. Con sus grandes capacidades y excelentes imágenes, el jefe del departamento la favoreció. Incluso tenía el bono anual más alto entre ellos. Por ello, la mayoría se sintió más tranquila cuando supo de su despido. Después de todo, ahora tenían una competencia menos. Había un puñado de colegas con los que tenía una relación bastante buena. Al enterarse de su despido, se solidarizaron e intercambiaron contactos con ella antes de despedirse de ella. Yun Sisi dejó la empresa y caminó por la carretera luciendo abatido. Su corazón estaba cargado de sacos de depresión. Tal vez, se había distraído tanto mientras caminaba con la cabeza gacha que no se dio cuenta de que la luz roja estaba encendida y el sonido de la bocina de un auto deportivo que se acercaba. Solo cuando escuchó el chirrido de los frenos de los automóviles, agudo, fuerte y chirriante en los oídos, volvió a sus sentidos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El auto deportivo que circulaba a toda velocidad pasó rozando su cuerpo y se detuvo por completo no muy lejos de ella. Yun Sisi aún no había reaccionado cuando el auto la rozó y fue derribada al suelo. Su confusión desapareció cuando sintió un inmenso dolor irradiar desde su rodilla, que se raspó con el asfalto al caer. Los documentos que originalmente tenía en su cofre ahora yacían esparcidos por el suelo. Yun Sisi levantó los ojos en estado de shock y vio un Porsche extremadamente elegante con una carrocería aerodinámica. No importa desde qué ángulo se mirara, el coche era sencillamente magnífico. Yun Sisi vio una vez una descripción de este auto deportivo en una revista. Se rumoreaba que se trataba de un coche hecho a medida y de edición limitada a nivel mundial. Solo existían 3 de estos en todo el mundo. Una vez más, su atención volvió a su rodilla magullada cuando le dolía. La esquina de su falda se abrió por la fricción entre el auto y la tela,
y su rodilla que acababa de rasparse descuidadamente tenía algo de polvo mientras sangraba profusamente. Capítulo 25. Reencuentro. Sin estar seguro de si fue el dolor o algo más, los ojos de Yun Sisi de repente se llenaron de humedad. Las lágrimas pronto rodaron sin cesar por sus mejillas y gotearon constantemente hasta el suelo. Estaba tan molesta que lloró. Desde muy joven había llevado una vida errante. Aunque más tarde tuvo un lugar al que llamar hogar, aparte de Yun Yecheng, nadie le dio la bienvenida. Ella, en todo momento, no dependió de nadie. Sin su trabajo, realmente no sabía qué hacer. Su indignación profundamente reprimida finalmente estalló. Los acontecimientos imprevistos de los últimos días le habían pasado factura mental y físicamente y ya estaba en el límite de lo que podía soportar. Además de asumir la deuda de Yunna, también perdió su trabajo. En ese mismo momento, ella se encontraba sin un centavo a su nombre. ¿Qué debería hacer ella ahora? Durante todo este tiempo, ella fue muy resistente hasta el punto de ser inflexible. Incluso cuando se encontraba en una situación difícil, se las arreglaba sola. No importa lo difícil o agotador que fuera, con Yo-Yo a su lado, pensó que había esperanza en la vida. Sin embargo, la realidad la derribó con una masa de moretones. Una vez le habías dicho que cuando las cosas se pusieran difíciles, ella debía sonreír y todo estaría bien. Incluso un niño conocía este principio, pero ¿por qué un adulto como ella no podía seguirlo adecuadamente? Por lo tanto, en este momento, ella no pudo evitar que sus lágrimas cayeran. Yun Sisi, lleno de agravios y amargura, presionó sus mejillas. Se sentó en el suelo así y lloró desconsolada. No muy lejos, el motor del porche estaba apagado. Se abrió la puerta y un par de costosos zapatos de cuero tocaron el suelo. Muyace salió elegantemente del auto y casualmente cerró la puerta detrás de él. En su línea de visión había una dama con un vestido blanco, que cayó al suelo, inmóvil. La expresión de su rostro no se podía ver claramente con la cabeza gacha, pero se podían escuchar sus sollozos de corazón roto, haciéndola parecer bastante lamentable. La señora parecía joven, de unos 20 años, y frágil. Llevaba un sencillo vestido de oficina. Su cabello suave y sedoso caía en cascada sobre sus hombros ligeramente desordenado y ocultaba la mayor parte de su rostro. Aunque parecía desaliñada, eso no era injusto con su belleza. De hecho, solo acentuó aún más su impresionante apariencia, haciendo que otros sintieran simpatía por ella. Los ojos de Muyace se entrecerraron lentamente, mirando profundo y lejano. Esta chica hizo que su corazón se estremeciera. Parecía algo familiar, como si la hubiera visto antes. Sin embargo, con la cabeza gacha, no podía ver su apariencia. Sus cejas como espadas se movieron ligeramente. Se acercó y con gracia se puso en cuclillas frente a ella. Bajó ligeramente sus ojos almendrados para examinar fríamente el hematoma en su rodilla. Notó que una de sus delgadas piernas estaba manchada de sangre. La sangre goteaba por las delicadas curvas de su pierna. Escaneó todo su cuerpo y no vio otras heridas además de esa leve abrasión en la piel de la rodilla. Afortunadamente, su herida no fue grave, pero todavía lloraba de pena, como si hubiera sufrido un agravio realmente grande. Realmente no sabía por qué lloraba tan lastimosamente. Su apariencia actual era un poco similar a la de un gatito abandonado. Muyace notó eso, pero no mostró ninguna reacción visible al respecto. Los sentimientos de frustración que tenía se agravaron un poco. Tenía la costumbre de sacar el coche a dar una vuelta por las montañas cuando se sentía deprimido. En ese momento, con la mente ocupada, no se dio cuenta de que ella estaba en el camino. Quizás su frágil figura y su endeble vestido blanco también la hacían pasar desapercibida. Parecía tan delicada y él conducía salvajemente por la carretera, por lo que no se dio cuenta de ella hasta que ya era demasiado tarde. Fue realmente una suerte que no le hubiera pasado nada malo. Al ver sus lágrimas fluir sin parar, Muyace no perdió más tiempo. Bajó la cabeza y sacó su billetera. Sacando algunos billetes grandes, se los dio sin expresión alguna. Capítulo 26. Una cara desconocida pero familiar. Al ver sus lágrimas fluir sin parar, Muyace no perdió más tiempo. Bajó la cabeza y sacó su billetera. Sacando algunos billetes grandes, se los dio sin expresión alguna.
Los problemas que podían resolverse con dinero no lo eran para él. Solo quería solucionar este accidente lo más rápido que pudiera. Xuanhuan levantó ligeramente los ojos. La mano que sostenía algunos billetes tenía dedos delgados con articulaciones prominentes, uñas cuidadosamente recortadas y un anillo de diamantes en el dedo anular. Con una sola mirada, se podría decir que esta persona tenía un estatus noble. Al mirar el dinero que tenía en la mano, no pudo evitar quedarse atónita. Incluso se olvidó de llorar. Muyace malinterpretó su silencio como descontento con la cantidad de dinero. Sus cejas se torcieron cuando preguntó, ¿no es suficiente? Había visto muchas personas codiciosas antes y pensó que seguramente la chica despreciaba la cantidad que le estaba dando. Sin esperar su respuesta, volvió a bajar la mirada para sacar algunos billetes más de su billetera. Luego se los dio todos. No tenía la costumbre de llevar consigo mucho dinero en efectivo, por lo que en su cartera solo había unos $2000. Sin embargo, esta cantidad debería ser más que suficiente para curar sus heridas. Xuanhuan estaba estupefacto. Naturalmente, ella estaba desconcertada por sus acciones. Sin embargo, a sus ojos, su comportamiento se veía bajo una luz diferente. La mujer parecía ser más codiciosa de lo que imaginaba. Muyace sonrió y sus delgados labios formaron una curva engreída. Simplemente sacó todo el dinero de su billetera. Quisiera más o no, él ya no deseaba perder el tiempo con ella. Se dio cuenta de que ella no tenía bolsillo, así que dobló el dinero en un rollo, se acercó un poco más a ella y lo metió en su pecho. Las frías yemas de sus dedos rozaron ligeramente su piel. Xuanhuan quedó atónito por la intimidad. Ella levantó ligeramente la cara y, a través de los mechones de pelo que le cubrían los ojos, vio las comisuras de su boca hacia arriba. Su sonrisa tenía un significado totalmente diferente detrás y no estaba formada por la felicidad. El hombre ante sus ojos tenía una altura imponente de 1,9 metros y una apariencia facial divina. Tenía una estructura corporal similar a esas esculturas de deidades, rasgos faciales impecables y ojos almendrados y hundidos que parecían irradiar el aura digna de un emperador. Con solo una mirada, uno podría darse cuenta de que este hombre había desafiado innumerables tormentas, un hombre en una posición de mando que podía controlar la vida y la muerte de los demás. Incluso su sonrisa carecía de calidez, como si fuera solo superficial. Al mirarla, solo había lástima en sus ojos. ¿Lástima? ¿Por qué la miraría con lástima? De repente, toda la indignación y la ira reprimidas dentro de ella se desbordaron y se desbordaron. Al momento siguiente, vio al hombre sacar un bolígrafo y dejar extravagantemente una serie de números en su pecho. Si no es suficiente, llame a este número. Estas acciones invasivas provocaron la ira de Xuanhuan. Esta acción suya fue una humillación involuntaria para ella. Señor, ¿cuál es el significado de esto? ¿Es porque eres rico? Sus ojos ardían de rabia y su voz sonaba hosca. Heriste a alguien, pero no te disculpaste. ¿Crees que todo se puede solucionar con dinero? Xuanhuan no era alguien que causara problemas sin razón. También sabía que tenía la culpa de cruzar la calle sin ser consciente de su entorno. Sin embargo, su forma de meter dinero en su pecho, que era similar a dar una limosna, realmente la enfureció. Su actitud era demasiado autoritaria y menospreciadora. Por lo tanto, ella lo miró fríamente sin decir una palabra más. Después de todo, ella no sabía nada sobre él. Xuanhuan levantó la cabeza, sacó el dinero de su pecho, acercó la gran mano del hombre y golpeó el dinero sobre ella. Levantó la cara y miró directamente al hombre con su par de ojos humedecidos. La leve y escalofriante sonrisa de Muyace de repente se congeló en su lugar. Sus orbes se contrajeron y luego entrecerró los ojos con fuerza. Capítulo 27. En realidad era ella. Xuanhuan levantó la cara y miró directamente al hombre con su par de ojos humedecidos. La leve y escalofriante sonrisa de Muyace de repente se congeló en su lugar. Sus orbes se contrajeron y luego entrecerró los ojos con fuerza. Este rostro, que intentaba actuar con fuerza, sorprendió a su ser. Su mente quedó momentáneamente impresionada. Ella ni siquiera miró su expresión. Secándose desordenadamente las lágrimas de sus ojos con el dorso de su mano, dijo indignada, «Señor, sé que es culpa mía por no mirar hacia dónde voy,
pero no tiene que actuar condescendientemente para compadecerse. A mí, no lo necesito. Después de decir estas palabras, ella ya no se molestó con él y lo trató como si no existiera. Se agachó para recoger los documentos del suelo y se giró para irse rápidamente, sin mirarlo ni una sola vez. Muyace la miró alejarse rápidamente. Estaba algo aturdido, incapaz de apartar la vista de ella durante mucho tiempo. La mirada y la postura inquebrantables hicieron que su mente volara muy lejos de repente. Con solo rebobinar sus recuerdos, podía recordar vívidamente la noche que compartió con la joven con los ojos vendados, la chica que se vio obligada a soportarlo todo. Todavía recordaba cómo había profundizado en su delicado cuerpo y cómo se había asfixiado en su estrechez. Él voluntariamente tomó el control de ella. Observar su cuerpo inmovilizado lo hizo feliz, y su rostro miserable y sollozante, le encantaba mirarlo. Era una chica tan delicada, ella era como una burbuja que explotaría con un solo toque. Sin embargo, frente a él, ella mostró un rostro valiente y protegió cautelosamente su pobre orgullo. Este tipo de chicas realmente podrían conmover a los hombres y hacer que se preocuparan por ellos. Por lo tanto, por muy duro que fuera un hombre, se evocaba su poca ternura. Aunque era orgulloso y distante, todavía no era la excepción. A diferencia de otras mujeres, ella nunca antes había pasado por una sesión íntima. Parecía joven y tierna. Era escandalosamente juvenil. Era como una fruta inmadura que todavía tenía un sabor extremadamente amargo. Sin embargo, esa delicada chica casualmente desencadenó el deseo reprimido profundamente dentro de él durante tanto tiempo. Él la deseaba. Su cuerpo seguía furioso tanto que la llamada fórmula ya no era tan simple después. Quería que ella fuera enteramente suya, que estuviera fuertemente unida a él hasta el último momento de su vida. Como ocurrencia tardía, fue simplemente inusual. ¿Cuándo pudo una mujer seducirlo, Muyace, hasta el punto en que él perdería el control de sus pensamientos y ella podría manipularlo? Sin embargo, no se podía negar que él, un hombre que siempre había sido capaz de controlarse, no podía hacerlo con ella cerca. Después de ese día, se obligó a no volver a visitar a la niña, ya que intuitivamente podía decir que ella era una existencia peligrosa para él. La sangre noble de emperadores y señores supremos corría por sus venas. Y al igual que el viento, nada lo controlaba. Solo él podía ser tiránico y dominante. Solo él podía permanecer libre. No le gustaba estar fuera de control por culpa de las mujeres o cualquier otra cosa. Incluso inconscientemente se reprimió debido a estas restricciones. Sin embargo, su cuerpo en realidad persistía en estas sensaciones. Las comisuras de su boca se curvaron. Se dio la vuelta y vio un objeto en el suelo. Lentamente se inclinó hacia adelante y lo recogió. De hecho, había dejado su tarjeta de identificación por accidente. Con prisa, no se dio cuenta de que su tarjeta de identificación estaba en el suelo. Muyace no pudo evitar sonreír. Sacó su teléfono. Aarón, ayúdame a ver cómo está alguien. Sí, directora. El nombre es. El rostro sonriente, tímido y cálido de la niña se mostraba en la tarjeta de identificación. Su par de orbes húmedos eran relucientes y lustrosos, era como si contuvieran un cubo lleno de luz solar. El resplandor de sus ojos parecía capaz de asombrar a personas de todas las épocas. Alargó sus palabras. Yun Sisi. Capítulo 28. Adiós, Xiaolongbao de Yuyou. En ese momento, la clase estaba a punto de terminar en el jardín de infantes. Originalmente tenía la intención de ir a buscar a Yuyou para disfrutar de sus huevas de cangrejo favoritas, Xiaolongbao. Hoy temprano, le había pedido a Yuyou que la esperara en la escuela después de la salida de clases. Sin embargo, Yun Sisi no quería recoger a Yuyou luciendo tan demacrada, por lo que rápidamente tomó un taxi a casa, se puso una ropa limpia y se arregló. Por lo tanto, cuando llegó al jardín de infantes, todos los niños, excepto Yuyou, que llevaba su bolso y estaba sentado solo en la entrada de la escuela, ya se habían ido a casa. Desde lejos, inmediatamente vio al pequeño con la cabeza gacha y la mano apretando algo. Lo estaba mirando con suma concentración. Yun Sisi reprimió la tristeza en su corazón y se tocó las mejillas. Con una sonrisa, caminó hacia él. Tú.
Levantaste la cabeza. Al ver que era ella, su rostro se iluminó y formó una sonrisa deslumbrante. Rápidamente saltó de su asiento y corrió emocionado hacia ella. Él abrió los brazos y saltó alegremente mientras actuaba tímidamente frente a ella. «Mami. Abrazos. Mami, te abrazo a ti». Xuanhuan bajó ligeramente su postura. Luego, el pequeño corrió a sus brazos, como una bola de algodón, y le dio cariño. Su rostro blanco lechoso se acurrucó amorosamente en su cuello mientras hacía pucheros con sus pequeños labios. Sintiéndose un poco indignado, dijo, «Mami, ¿por qué viniste recién ahora? Esperaste tanto tiempo. Lo siento, tú. Algo pasó en el trabajo de mamá y llegué tarde». «Bueno. Entonces perdonas a mami». El pequeño inclinó la cabeza hacia arriba. Sus atractivos ojos formaron suavemente un arco, sus brillantes orbes parecían estar llenos de fragmentos de luz solar. Sonreíste levemente y luego frunciste los labios lastimosamente. Se golpeó la barriga con las manos mientras se quejaba, «Mami, ¿tienes hambre? Mami prometió traerte a comer xiaolongbao hoy. ¿Cuándo nos vamos?» Al escuchar sus palabras, la expresión de Xuanhuan cambió ligeramente. Estaba en un pequeño dilema. Todos sus ahorros en el banco ya se utilizaron para pagar la deuda de ese decepcionante Yunna. Cuando la despidieron hoy, su jefe le pagó el salario de este mes y una suma global, pero esto solo pudo transferirse a su cuenta al día siguiente. Por ahora, estaba muy necesitada de dinero. Las huevas de cangrejo xiaolongbao eran las favoritas de Yo-Yo. Sin embargo, era demasiado caro, por lo que solo en días especiales o cuando recibiera un bono podría invitarlo a comerlo. Xuanhuan se sintió un poco amargado por dentro. Levantó los ojos y miró a Yo-Yo. Su mano acarició suavemente su suave mejilla y, de manera medio tranquilizadora, dijo, «Tú, vamos a comer en casa hoy, ¿de acuerdo?» Justo cuando dijo esto, la sonrisa de Yo-Yo se congeló. Con los ojos caídos por la decepción, los labios haciendo pucheros lentamente y las cejas arrugadas, murmuró, «Mami, me lo prometiste. No puedes retractarte de tus palabras». Apretó con fuerza el trozo de papel que tenía en la mano. Se sentía muy malhumorado y su rostro pálido se puso rojo, mientras se mordía emocionalmente el labio inferior con sus dientes blancos como perlas. Sus espesas pestañas rizadas recogieron unas gotas de humedad, una señal de que estaba a punto de llorar. Xuanhuan no sabía qué hacer cuando vio al pequeño llorar de decepción. Nerviosa, rápidamente le secó las lágrimas con las manos y dijo con tristeza, «Tú, por favor no llores, mami hará lo que mamá te prometió». Te alejaste suavemente. Parecía bastante enojado. Xuanhuan dudó durante bastante tiempo antes de morderse el labio inferior. Al final, decidió darle la noticia de que había perdido su trabajo. No quería dejar la imagen de ella mintiéndole en la memoria de Yo-Yo. «Lo siento, tú. Hoy, mami perdió su trabajo, así que». Capítulo 29. La vida de Xuanhuan. Lo siento, tú. Hoy, mami perdió su trabajo, así que, al escuchar esto, Yo-Yo, asombrado, la miró con los ojos muy abiertos. «¿Por qué? ¿Mami hizo algo mal?» Xuanhuan negó con la cabeza y le acarició el cabello. «No, mami irá a buscar trabajo mañana. Mami es muy competente, definitivamente encontraré un trabajo con un salario más alto. A partir de entonces, mamá te llevará a comer xiaolongbao todos los días». «Está bien». Los ojos de Yo-Yo se cerraron mientras asentía obedientemente. Cuando Xuanhuan no estaba prestando atención, escondió la carta de los padres en su mano detrás de su espalda, sin dejar que ella la viera. Luego levantó la cabeza y dijo mientras sonreía, «Mami, vámonos a casa». Xuanhuan, que no vio su pequeño movimiento, no se dio cuenta de lo que había escondido. Este fue el caso hasta unos días después. Después de la cena, Yo-Yo recogió obedientemente los utensilios. Colocando un pequeño taburete en la cocina, sus pequeñas manos lavaron los platos con agua tibia de una manera torpe pero concentrada. Era tan considerado y sabía ayudar a Xuanhuan en la casa que no parecía ser solo un niño de 6 años. Xuanhuan rebuscó en los estantes y encontró un teléfono antiguo y anticuado. Insertó una tarjeta telefónica y la encendió.
Al ver algunas llamadas perdidas del profesor de Yo-Yo, devolvió la llamada. La profesora recibió su llamada y le informó sobre un viaje de primavera al safari organizado por la guardería. La carta de los padres se había distribuido unos días antes, pero Yo-Yo aún no había entregado la suya para enviarla. Por lo tanto, llamó a Yun Sisi para pedirle su consentimiento. Yun Sisi estaba un poco conmocionada, ya que ella realmente no tenía conocimiento de este asunto. Así, a espaldas de su hijo, rebuscó en secreto en su pequeño bolso. Solo entonces vio el formulario mencionado por la maestra. Al otro lado del teléfono, el profesor conversó de una manera algo cautelosa, aparentemente temeroso de decir algo inapropiado. Perdóneme por ser directo, Yo-Yo tiene muchas ganas de este viaje de primavera con los otros niños. Además, la cantidad a pagar no es mucha. ¿Quizás esté teniendo alguna dificultad financiera? Yun Sisi rápidamente negó. Por supuesto que no. Enviaré este formulario junto con la tarifa mañana. Yun Sisi colgó el teléfono con una expresión compleja. Hojeando el formulario, firmó su nombre con un bolígrafo. Disseng Financial Group, también conocido como Mu Group. Mu Banrou entró en la oficina del director ejecutivo, pero Muyace no estaba presente. Su asistente, Aaron, que estaba colocando una gran pila de documentos en la mesa de Muyace, notó la llegada de Mu Banrou y rápidamente bajó la cabeza a modo de saludo. «Señora». Tarareó ella en respuesta. Recorriendo la oficina con la mirada, lo miró y preguntó, «¿Dónde está el director ejecutivo?» Él respondió respetuosamente, «Oh, el jefe no está en el cargo en este momento». ¿A dónde fue él? Hay un proyecto de inversión entre Mu Group y Xuanhuan Group por la tarde. En cuanto a cuándo volverá, actualmente no lo sé. Si esto es así, se detuvo cuando vio la gruesa pila de documentos colocados sobre la mesa. Ella se acercó y levantó algunas. Levantando la cabeza, les hizo un gesto. ¿Qué son estos? Aaron se puso rígido. Dudó por un momento antes de dar su respuesta, documentos que contienen la información que el jefe me ordenó reunir ayer. ¿Información? Debería poder echar un vistazo, ¿verdad? Ella sondeó. Aaron no respondió y simplemente bajó la cabeza para reflexionar. Mu Banrou no le prestó atención. Ella, la joven amante de la familia Mu, era la futura esposa del director ejecutivo. ¿Por qué no podía revisar las cosas de su futuro marido? Por lo tanto, sin decir más, quitó el sello y sacó con cuidado los documentos. Capítulo 30. El secreto de Mu Banrou. Aaron no respondió y simplemente bajó la cabeza para reflexionar. Mu Banrou no le prestó atención. Ella, la joven amante de la familia Mu, era la futura esposa del director ejecutivo. ¿Por qué no podía revisar las cosas de su futuro marido? Por lo tanto, sin decir más, quitó el sello y sacó con cuidado los documentos. Aaron era la mano derecha de Muyace. Por lo tanto, se esperaba que fuera confiable en todo lo que hiciera, e investigar a un ciudadano común era realmente una tarea sencilla. Realizó una investigación exhaustiva en un día y llevó todo a la oficina de Muyace. Sin embargo, no esperaba encontrarse con Mu Banrou. Frente a ella, él, un simple subordinado, naturalmente no tenía voz y voto, por lo que no le impidió revisar los documentos. La información recopilada fue realmente muy exhaustiva. La gruesa pila de documentos contenía fotografías y textos. Mu Banrou los hojeó todos. Desde los antecedentes familiares de la persona y el instituto del que se graduó el sujeto hasta su currículum, todo estaba enumerado explícitamente. Al principio, ella estaba desconcertada. Claramente se trataba de una chica normal y no podía entender por qué él ordenaría una investigación sobre su identidad. Sin embargo, cuanta más información leía, más insegura se sentía. ¿Yun Sisi? Tuvo una vaga impresión de este nombre, pero sus recuerdos estaban confusos, hasta que llegó a una página y su expresión cambió de inmediato. Resultó ser esa chica que se había sometido a una subrogación hace 6 años. No era de extrañar que el nombre le resultara un poco familiar. Hace 6 años, Muyace y ella se comprometieron, pero los diagnósticos médicos revelaron que ella era infértil. Esta niña fue elegida personalmente por el abuelo Mu para la maternidad subrogada. Mu Banrou estaba un poco escéptico,
incluso preocupado. No podía entender por qué Muyafe querría investigar a la niña. En estos documentos se indica que Yun Sisi también tenía un hijo de 6 años llamado Yun Tianyou. Yun Tianyou, 6 años, la misma edad que Yichen. Mu Banrou entrecerró lentamente los ojos. Todavía recordaba que la madre sustituta había concebido un par de gemelos idénticos en aquel entonces. Sin embargo, debido al parto prematuro y al hecho de que el gemelo mayor casi absorbió todos los nutrientes del cuerpo de la madre, cuando nació el gemelo menor ya no respiraba y fue anunciado muerto. De repente tuvo un mal presentimiento y procedió a leer seriamente algunas páginas más, pasando a la información de Yun Tianyou. Cuando llegó al final del informe, sus palmas se humedecieron mientras su corazón hervía de rabia. En el portafolios vio otro conjunto de fotografías. Rápidamente los sacó todos y revisó cada pieza. Las pocas fotografías que vio mostraban a un niño guapo, con el fondo de un jardín de infancia. Parecía que todas estas fotos fueron tomadas en una guardería. Las delicadas facciones del niño, su hermoso perfil lateral y su apariencia similar a la del pequeño Yichen confirmaron todas sus sospechas a la vez. Su agarre inmediatamente se hizo más fuerte, distorsionando la fotografía. Mu Banrou se mordió el labio inferior con dureza. ¿Será que el niño no murió en ese entonces? ¿O que, durante estos 6 años, esa mujer había escondido a este niño? Mu Banrou se puso nerviosa al instante y capas de hielo cubrieron su corazón. ¿Cuál era exactamente la intención de esta mujer llamada Yun Sisi? La niña claramente no nació muerta, entonces, ¿por qué no dijo nada? Quizás quería usar sus derechos de custodia de este niño para reclamar adecuadamente una compensación a los Mu. Quizás. Sus ambiciones iban más allá de eso. Podría tener la intención de utilizar al niño como moneda de cambio para poner un pie en el grupo Mu. Después de todo, ella era la madre biológica de los 2 niños. En cuanto a ella, mientras era la joven amante de la familia Mu y futura esposa del director ejecutivo del grupo Mu, no tenía ninguna relación con los 2 niños. Desde la antigüedad, las madres siempre habían logrado elevar su estatus a través de sus hijos. Esto fue aún más cierto para las familias ricas. Capítulo 31. El secreto enterrado durante muchos años. Desde la antigüedad, las madres siempre habían logrado elevar su estatus a través de sus hijos. Esto fue aún más cierto para las familias ricas. La tez de Mu Banrou gradualmente se puso pálida y las yemas de sus dedos temblaban bastante. Aarón, que estaba parado a un lado, notó su rostro pálido y preguntó con cautela: «Señora, ¿se encuentra bien?» «Estoy bien». Intentó mantener la calma en la superficie, pero cuando vio otra fotografía, sus ojos se abrieron con horror. En la fotografía, la niña, que estaba parada frente a la entrada de una universidad con su toga de graduación, tenía una cálida sonrisa en su rostro. Asombrada, ella se quedó boquiabierta. A Mu Banrou claramente le costó creer esto mientras miraba otra fotografía. No había muchas fotos de Yun Sisi, pero las pocas que vio Mu Banrou fueron suficientes para hacerla temblar. El rostro de la niña todavía tenía una impresión inextinguible en su corazón. ¿Era ella? De ninguna manera. No puede haber tantas coincidencias. Mu Banrou ya no podía mantener un rostro tranquilo. Presa del pánico, dejó la fotografía a un lado y recogió los documentos de Yun Sisi con manos temblorosas una vez más. Antes no estaba preocupada, así que simplemente hojeó el texto, pero ahora leyó atentamente toda la información escrita, sin querer perderse ninguna. Cuando su vista se posó en las palabras «centro de bienestar», se sorprendió hasta la médula y se quedó paralizada. Su corazón y alma se llenaron de horror. Ella. Sus labios se separaron lentamente y sus ojos nunca abandonaron los documentos. Ya no podía completar una oración. Al notar su expresión aturdida, Aarón miró los documentos. Él pensó erróneamente que ella no entendía la información escrita, por lo que se la explicó pacientemente. Yun Sisi. Padres biológicos desconocidos. No hay pistas sobre su verdadera familia. Cuando tenía 6 años, la enviaron a un centro de asistencia social. A la edad de 8 años, fue adoptada por la familia Yun. Este año cumple 23 años. Se graduó en la Universidad para Niñas de Saint Roland.
Ella también fue tu madre sustituta hace 6 años. Centro de Bienestar, Mubanrou miró la información escrita en blanco y negro. Con el corazón acelerado, su mente volvió al día en que la vio por primera vez. Hace 15 años. Centro de Bienestar de Sengde. En aquel entonces, Mubanrou era solo un huérfano común y corriente esperando ser adoptado. Como tenía un rostro adorable, el personal del centro de asistencia social la adoraba. La tenían en estima como a una princesa. Muchos niños querían jugar con ella. Sin embargo, los niños del centro de asistencia social eran diferentes a los de fuera. Puede que se llevaran bien en la superficie, pero en secreto estaban en desacuerdo entre sí. Todos los días, alguien visitaba el centro de asistencia social para adoptar un niño. Quien fuera más guapo o más educado tendría mayores posibilidades de ser adoptado. Incluso entonces, el joven Mubanrou tenía grandes ambiciones y no admitía fácilmente la derrota. Su madre era simplemente una humilde masajista en un bar. Cuando la dio a luz, la descartó sin dudarlo en la entrada de un hospital. Fue recogida por una pareja pobre y vivió una vida de pobreza durante algunos años. Cuando un accidente automovilístico acabó con la vida de sus padres adoptivos, volvió a quedar huérfana y fue enviada al centro de asistencia social. A partir de ese día, se dijo a sí misma que quería vivir una buena vida y ser adoptada por una persona rica. Un día trajeron a una niña de 7 años. Se rumoreaba que su madre había muerto, por lo que la llevaron al orfanato. La chica, a pesar de su apariencia descuidada, era absolutamente etérea y hermosa. Mubanrou vio un trozo de jade sobre ella. Parecía bastante valioso, así que lo tomó para ella cuando la niña estaba dormida. Cuando la niña se despertó y se dio cuenta de que su jade había desaparecido, gimió miserablemente. Sin embargo, en ese momento, los adultos y sus compañeros tenían en alta estima a Mubanrou. Nadie creía que ella hubiera robado el jade de la niña. Nadie creyó las palabras de la niña. Después, un anciano de aspecto adinerado llegó al centro de asistencia social y la llamó. Capítulo 32. Estado rico arrebatado. Después, un anciano de aspecto adinerado llegó al centro de asistencia social y la llamó. El anciano sacó un recuerdo similar al jade que ella sostenía. Cuando los dos se juntaron, en realidad encajaban perfectamente. Ella no era consciente de la importancia del jade y simplemente mintió diciendo que era algo que su madre le había dejado. El anciano creyó en sus palabras y la trajo de regreso a la residencia Mu, nombrándola Mubanrou y rápidamente estableciéndola como la prometida de Muyace cuando él tenía 14 años. Volviendo al presente, en la oficina del director ejecutivo, Mubanrou se dejó caer débilmente en el sofá. Se apoyó la frente en la palma de la mano mientras el sudor frío le empapaba la espalda. Agarró con fuerza los documentos que tenía en la mano y las yemas de sus dedos temblaron fuera de su control. Estaba muy nerviosa. No podía adivinar por qué Muyace hizo que alguien investigara todo esto. Podría haber notado algo inusual sobre su origen y haber comenzado a poner en duda su verdadera identidad a pesar de que el abuelo Mu la trajo personalmente de regreso en ese entonces. Su corazón dio un vuelco cuando consideró esta posibilidad. En realidad, ella le robó ese trozo de jade a Yunsisi. Al crecer en el centro de asistencia social, debido a que parecía dulce y de buen comportamiento, todos la querían profundamente y la respetaban mucho. Ella todavía era joven en ese entonces. Ella nunca había visto nada bueno. Por lo tanto, cuando vio la hermosa pieza de jade de la niña, se sintió abrumada por la codicia y lo tomó por impulso. Después de eso, Yunsisi se dio cuenta de que le habían robado el jade. Al verlo en Mubanrou, fue a confrontarla. Desafortunadamente para Xiaoxi, dentro del centro de bienestar, ni un alma estaba en contra de Mubanrou. Con este encuadre, Xiaoxi recibió una paliza del director y sus manos fueron golpeadas por la regla del maestro como castigo. Fue tan doloroso que lloró durante algunas noches. Sin embargo, Mubanrou nunca había imaginado que el trozo de jade en realidad estuviera enredado en un trasfondo familiar tan retorcido. Hace 15 años, bajo capas de malentendidos, Museng, el presidente del grupo Mu, también el jefe de la familia Mu, la trajo de regreso a la residencia Mu, y luego le cambiaron el nombre. En cuanto al origen del jade, el abuelo Mu nunca divulgó nada al respecto.
La única información que le importaba compartir con ella era que se trataba de la reliquia de su madre. A su llegada a la residencia Mu, el abuelo Mu le quitó el trozo de jade y lo guardó junto con la otra mitad. De vez en cuando, lo veía perdido en sus pensamientos mientras miraba el jade, como si estuviera recordando a alguien. Solo cuando fue un poco mayor Musen contó algo sobre esa mujer. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la mujer era alguien que él había adoptado en su mediana edad. Aún así, solo dijo esto sobre esa mujer, como si le estuviera ocultando algo intencionalmente, y no mencionó nada más. Luego se convirtió en la joven amante de la familia Mu y creció rodeada de este amor. Finalmente, ella se comprometió con su nieto, que era Muyace. Desde el principio hasta el final, ella no dijo la verdad sobre cómo llegó a poseer el jade, ocultándolo intencionalmente. Sabía que si confesaba lo sucedido, entonces todo lo que tenía en ese momento, riqueza y familia, desaparecería en un instante. Perdería su posición como joven amante de la familia Mu y perdería. Muyace. Ella, no estaba reconciliada con esto. No estaba dispuesta a dejarlo ir y tampoco planeaba devolver todo esto a su verdadero dueño. Ella admitió que esto era egoísta de su parte. Fue demasiado injusto para esa chica. Sin embargo, ella no se arrepintió de haberlo hecho. Prodigándose en todo esto, se perdió un poco en su codicia. Al principio, cuando se convirtió en parte de la familia Mu, todavía se sentía un poco culpable e incómoda. Después de todo, estas cosas realmente no le pertenecían a ella, sino a esa chica llamada Xiaoxi. Capítulo 33. Vidas intercambiadas. Al principio, cuando se convirtió en parte de la familia Mu, todavía se sentía un poco culpable e incómoda. Después de todo, estas cosas realmente no le pertenecían a ella, sino a esa chica llamada Xiaoxi. La felicidad llegó a ella tan repentinamente que todo parecía nada más que una ilusión. Era como si en el momento en que abriera los ojos, todo resultaría ser solo un sueño. Sin embargo, cuando volvió a abrir los ojos, todavía estaba acostada en la cama grande y suave dentro del dormitorio de princesa. Musen se sentó a su lado. Su rostro severo apenas podía ocultar el amor que sentía por ella. Él fue muy gentil con ella, la mimó muchísimo y la mimó con su corazón y su alma. Lo que ella quería, él lo satisfacería. Mubanrou nunca antes había experimentado el amor de sus padres y nunca había conocido una vida tan lujosa, por lo que se había sumergido en este repentino deleite una vez más. Sin embargo, la verdadera razón por la que ella egoístamente quería todo esto era el hombre. Mu era una familia rica e influyente en la capital, y Muyace era un hombre que muchas jóvenes ricas deseaban. Era tan sobresaliente que iba más allá de la imaginación de la gente. ¿Por qué Dios solo le tenía cariño a él, bendiciéndolo con tanto hasta el punto del exceso? Tenía una familia tan fuerte financieramente que podía rivalizar con un país, una apariencia piadosa, un estatus noble y elevado, y talentos y habilidades de otro mundo. Cualquiera de estos haría que los demás se pusieran verdes de envidia, pero él lo tenía todo. Se volvió codiciosa y obsesionada. Fue en la medida en que ella se perdió. Aunque el título de joven amante de la familia Mu y futura esposa del director ejecutivo fue robado de otra persona, en realidad Dios nunca la había tratado injustamente. Un ligero error de pensamiento y la vida de uno podría cambiar inesperadamente y tremendamente. Se convirtió en la futura esposa del director ejecutivo de este enorme imperio empresarial. Al principio se sintió incómoda y temerosa, pero finalmente se calmó y disfrutó de todo lo que no le pertenecía. Sin embargo, al destino parecía encantarle jugar con la gente. Irónicamente, ella no tenía la capacidad de quedar embarazada, esto era congénito. Aunque Musen se había puesto en contacto con muchas personas en el campo de la medicina, ninguna pudo curar su infertilidad. Lo que fue más irónico fue que el sustituto que había empleado Musen resultó ser ella, la verdadera dueña de esa pieza de jade. Mubanrou estaba empapada en sudor frío, mientras estaba llena de una sensación de crisis. Después de muchos años, finalmente se volvieron a encontrar. Hace 9 años, le arrebató el jade a Xiaoxi y tomó posesión de todo lo que le pertenecía. 9 años después, Xiaoxi se convirtió en su madre sustituta y dio a luz a sus hijos. De alguna manera, un vínculo invisible parecía unir a la chica con Muyace, lo que inquietaba a Mubanrou.
Muyace ordenó esta investigación sobre Yun Sisi. Significaba que estaba comenzando a dudar de la identidad de Mubanrou y la legitimidad de su reclamo de propiedad sobre esa pieza de jade. Imposible. Había sido meticulosa al ocultar todo durante todos estos años. De hecho, cuando se acercaba a la edad adulta, Museng una vez sospechó de ella. Él tenía demasiada prisa en ese entonces, así que cuando la vio en posesión del jade, no realizó ninguna verificación de identidad. Sin embargo, a medida que creció, aunque se volvió más bella y refinada, no se parecía en nada a esa mujer y él empezó a sospechar. Por lo tanto, el abuelo Mu tomó en secreto un poco de su cabello y lo envió para una prueba de ADN. Pero ella era inteligente. Sintiendo que algo andaba mal y al enterarse de su intención, sobornó en secreto a todas las personas del departamento de genética para que falsificaran los resultados de la prueba de ADN. Como corolario, Museng estaba completamente convencida de su legitimidad. Capítulo 34. Guardando el secreto en los últimos años, pensó que no se había delegado ni una sola vez. Además, con los resultados del ADN como evidencia, no tenía nada que pudiera causar sospechas. Mubanrou rápidamente desechó sus dudas, pero el peso no se quitó de sus hombros. ¿Podría ser por ese niño? Quizás, Muyace había sabido desde el principio que la niña estaba viva y que solo esa mujer la ocultaba, por lo que hizo que alguien investigara su identidad cuando sospechaba que ella albergaba intenciones maliciosas hacia la familia Mu. Seguramente fue por eso. Mubanrou de repente levantó la cabeza. Miró a Aarón mientras fingía calma y ordenó fríamente: no le digas a nadie que vi estos documentos. ¿Entiendes? Trátalo como si no hubieras visto nada. Aarón se puso ligeramente rígido. Obviamente no sabía el motivo de su advertencia. Solo sabía que ella había eliminado de la pila la información sobre la vida de Yun Sisi en el centro de asistencia social hace 10 años y sobre Yun Tianzhou. Sin levantar la cabeza, dijo con voz neutral: no le menciones nada sobre este niño, incluido el pasado de esta mujer, al director ejecutivo. Además, no menciones la vida de esta mujer en el centro de asistencia social. ¿Comprendido? Él alzó una ceja sin comprender. Cuando él no le dio una respuesta, la voz de Mubanrou se volvió más helada. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Aarón bajó la cabeza y permaneció en silencio. Su superior seguía siendo Muyace. Aunque es cierto que Mubanrou era la futura esposa del director ejecutivo del grupo Mu, ella era solo la gerente del departamento de recursos humanos. No necesita escuchar sus órdenes. Las cosas que el CEO le había ordenado investigar, naturalmente tenía la responsabilidad de cumplirlas en su totalidad. Sin embargo, Mubanrou parecía haber visto más allá de sus pensamientos. Soltando una risa triste, preguntó fríamente: ¿qué? ¿Crees que como eres el subordinado directo del CEO, no necesitas escucharme? ¿Crees que como solo soy el gerente del departamento de recursos humanos no puedo supervisarte? Con una mueca de desprecio, ella se puso de pie. Luego se acercó al hombre y lo miró de arriba abajo. Ante su escrutinio, que era como pinchazos de aguja, Aarón bajó la cabeza para pensar mientras la escuchaba hablar. A pesar de que no tengo mucho poder en el grupo Mu, creo que todavía tengo la capacidad de arrinconarte. Sorprendido, levantó la cabeza para mirarla. Mantén tus labios bien sellados sobre este asunto, ¿entiendes? Ordenó una vez más. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, aspiró una bocanada de aire frío y asintió con la cabeza con cierta dificultad. Entiendo. Cuando Muyace regresó, Mubanrou ya se había ido con la culpa. Debe hacer todo lo posible para evitar que cualquier información sobre esa mujer llegue a Muyace, para que no descubra la verdad. Muyace era su hombre. Ella no se lo entregaría a ninguna otra mujer. Aarón podría ser el subordinado leal de Muyace, pero conocía la posición de Mubanrou en la familia Mu. Con el abuelo Mu apoyándola, no se atrevió a ofenderla a la ligera. Por lo tanto, cuando Muyace regresó a su oficina y vio los pocos documentos sobre la mesa, puso su mirada dudosa en Aarón. Bajo su mirada penetrante, Aarón dijo con calma: Señor, Yun Sisi es de hecho ese sustituto hace 6 años. ¿MMM? Sus ojos brillaron fríamente. De repente, preguntó: ¿encontraste algo sospechoso sobre ella?
Mi respuesta, señor, es ninguna. Recordando la advertencia de Mubanrou, bajó la cabeza y reflexionó con expresión indiferente. Te puedes ir. Muyace no investigó más. Estaba ocupado con algo más importante, por lo que temporalmente dejó este asunto a un lado. Capítulo 35. Dar la bienvenida a una amiga a su regreso. Perder su tarjeta de identificación fue simplemente agregar más leña al fuego para Yun Sisi, quien ya enfrentaba limitaciones de vida y buscaba desesperadamente un trabajo. El día después de perder su documento de identidad, fue a solicitar un reemplazo, pero la policía local fue verdadera y demasiado vaga. La arrastraron y retrasaron una y otra vez, como si no la estuvieran tomando en serio, dándole todo tipo de excusas superficiales. Habían pasado 2 semanas y todavía no se había expedido un documento de identidad temporal. Casi estalló en ira en la comisaría. Asistió a varias entrevistas de trabajo, pero todas las empresas rechazaron su solicitud porque no tenía ningún documento de identidad. Ella no le informó a Yun Yecheng que la habían despedido de su trabajo, pero él de alguna manera se enteró, y a pesar de no saber el motivo, le dio dinero para los gastos de manutención. Cuando su amiga, Xiao Sue, que acababa de regresar del extranjero, también se enteró de esto, generosamente le prestó una cantidad considerable para ayudarla hasta que encontrara un nuevo trabajo. Xiao Sue era una amiga cercana y confidente que conoció en la escuela secundaria. Eran muy cercanas la una a la otra y eran más como verdaderas hermanas. Cuando los rumores sobre el embarazo de Yun Sisi se difundieron por el campus en aquel entonces, todos sospecharon que ella había sido proporcionada por un jefe. Solo Xiao Sue la defendió sin pensarlo 2 veces. Originalmente, prometieron estudiar juntos en el extranjero, pero Yun Sisi terminó no yendo debido a problemas en su familia adoptiva. Xiao Sue la odiaba absolutamente por romper esa promesa e incluso la ignoró deliberadamente en un momento dado. Finalmente, se resolvió su malentendido. Ahora que Xiao Sue estaba de regreso en el país, Yun Sisi trajo a Youyou para darle la bienvenida. En el momento en que se vieron, Xiao Sue, con ojos brillantes, abrazó con fuerza a Yun Sisi en sus brazos de inmediato. 3 años de diferencia. El anhelo y el cariño. Las lágrimas brotaron incontrolablemente de los ojos de Yun Sisi, mientras todo tipo de emociones abrumadoras surgían dentro de ella. Xiao Sue estaba a punto de quejarse adecuadamente de que no había cumplido con su cita cuando, en su vista periférica, vio a Youyou parado a su lado. En una fracción de segundo, los ojos de Xiao Sue se abrieron hasta alcanzar el tamaño de una campana de bronce. Ella miró sin pestañear y sin comprender a un chico tan lindo durante mucho tiempo. Aunque había visto gran parte del mundo, todavía se sintió atraída instantáneamente por los rasgos atractivos y juveniles de Youyou. Este fue especialmente el caso cuando sus orbes radiantes, que eran tan claros como el agua, la miraron mientras él le daba una sonrisa gentil. Su apariencia fue realmente suficiente para derretir su corazón. ¡Ah! ¡Ay Dios mío! Este pequeño es demasiado lindo. Xiao Sue se inclinó hasta la mitad y tomó el rostro claro y claro de Youyou. Tenía muchas ganas de abrazarlo y darle besos. Ella preguntó, ¿Sí, es tu hermano menor? Yun Sisi sonrió y luego explicó, no. Déjame presentarte a él. Este es mi hijo, Yun Tianyo. Haciendo una pausa por un momento, luego le dijo a su hijo, tú, esta es la tía Xiao Sue, de quien mamá te habló antes. Estupefacta, la expresión de Xiao Sue se congeló instantáneamente. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Con una sonrisa elegante y gentil, Youyou respondió en nombre de Yun Sisi. Tía Xiao, hola. Ella es mi mami. Soy Yun Tianyo. Tía, puedes llamarme Youyou. ¿Hijo? ¿Mami? ¿Qué demonios está pasando aquí? Xiao Sue quedó momentáneamente estupefacto. Los examinó de un lado a otro, los suaves labios rosados y los leves hoyuelos de este pequeño eran exactamente iguales a los de Yun Sisi. Ella pensó que el embarazo de Yun Sisi era solo un rumor. Ella nunca pensó que en realidad fuera cierto. De repente, se sintió abrumada por toda esta información sobre su mejor amiga. Eso no estaba bien. No importaba dónde se mirara, este niño ya tenía 6 o 7 años. Calculando el momento en que él nació, probablemente pasó un año antes de que ella se fuera a estudiar al extranjero.
Yun Sisi no pudo evitar reírse. Es una larga historia. Comamos primero. Capítulo 36. Entretenimiento. Wang Yu Xiao Sue asintió. Llevó a la pareja de madre e hijo a un restaurante occidental que solía frecuentar y reservó una habitación privada. Después de ordenar, Xiao Sue la llevó apresuradamente al baño para sondear. Yun Sisi no quería ocultarle nada, por lo que simplemente le dejó todo al descubierto sin entrar en muchos detalles. Xiao Sue escuchó hasta que le dolió terriblemente el corazón. Para tratarte así, tu madrastra es simplemente demasiado cruel y sin escrúpulos. Hace 6 años, cuando mi padre me contó cómo la familia Yun pudo pagar todas sus abultadas deudas en un año, pensé que era extraño. ¿Nunca esperé que sacrificaras tanto? ¿Cuál es el punto de hacer eso? Yun Sisi se rió con autocrítica y sin afectación. Solo estoy mostrando mi gratitud. Además, todo esto pertenece al pasado. Como lo hice para los Yun, cuenta como si le pagara a mi padre por criarme. El período infernal en el centro de asistencia social, donde sufrió todo tipo de acoso, fue una sombra en el corazón de Yun Sisi. Si no fuera porque Yun Yecheng la adoptó, su débil entonces probablemente no podría soportar todas esas humillaciones. Incluso hasta ahora, el amor paternal de Yun Yecheng por ella no disminuyó. Además de todo esto, a pesar de que ese periodo de tiempo después de dar a luz a Yo-Yo fue difícil y algo insoportable, como un abismo de miseria, cuando pensó en ello ahora, no sintió ni una pizca de arrepentimiento. Tener un hijo tan reconfortante como Yo-Yo fue verdaderamente una bendición del cielo. Ella ya estaba agradecida. Habían sido 6 largos años. Incluso un recuerdo conmovedor también se desvanecería. Entonces, Xiao Sue tenía miedo de lo sensible que era, por lo que sacó a relucir el siguiente asunto con precaución. ¿No tienes miedo de que el padre biológico de Yo-Yo se lo lleve? Los ojos de Yun Sisi se desorientaron por una fracción de segundo. Recordando a ese hombre, ella respondió, es por eso que necesito mantener en secreto la supervivencia de Yo-Yo. Si nadie lo menciona, nadie podrá llevártelo. No sabía quién era el padre de Yo-Yo y no estaba interesada en saberlo. No tuvo nada que ver con ella. Tú eras su bebé más querido. Ella absolutamente no permitiría que nadie se lo arrebatara. Incluso si fuera su padre biológico, ella no lo permitiría. Sintiendo que no quería hablar de eso, Xiao Sue no continuó con el asunto. A partir de entonces su rostro mostró admiración. Eso es tan bueno, tienes un hijo tan atractivo. Al regresar a la habitación, no pudo evitar arrojarse hacia Yo-Yo. Ella le pellizcó las mejillas y dijo, tú, te ves tan lindo cuando sonríes. Luego formó un estándar de expresión para engatusar a un niño. Tú, ve con tía, ¿de acuerdo? Tía cuidará de ti, te traerá cosas buenas para comer y te dejará jugar con cosas emocionantes. Dejaste la taza de té en su mano y elegantemente le limpiaste los dedos con una servilleta. Luego reveló una sonrisa encantadora. Tía Xiao Sue, mamá me dijo que no puedo ir con un extraño, me secuestrarán. Xiao Sue se quedó paralizado. En medio de su charla, Xiao Sue de repente preguntó, sí, ya que te ves tan bonita, ¿alguna vez has pensado en ingresar a Wanyu Entertainment para desarrollar tu carrera? ¿Entretenimiento Wanyu? Las cejas de Yun Sisi se arquearon. Estaba algo sorprendida por su declaración, pero Xiao Sue solo la miró con desdén. Wanyu Entertainment se está preparando para filmar una nueva película y actualmente se está llevando a cabo una audición a nivel nacional para elegir a la protagonista femenina. Puedes intentarlo. Después de todo, actuar solía ser tu sueño. Yun Sisi lentamente formó una sonrisa. En aquel entonces, ella era una estudiante universitaria con especialización en artes mediáticas y buscaba aventurarse en la industria del entretenimiento, era solo un paso adelante. Sin embargo, debido a que su familia estaba en una situación desesperada, abandonó este sueño. ¿No me digas que no conoces esa empresa? Wanyu Entertainment cuenta con el respaldo de Disseng Financial Group, el imperio empresarial entre los 100 principales del mundo.